राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या विशेष सर्वतोपरि सांभाळकर कल्याणकर देवी
तौ श्री भगीन्द्रानाथ
मध्ये विद्याभिवृद्धये विद्यानिधानां भक्तानां श्रीरामविठलो ब्रह्मांगाग्रवसाक्षात्तं दैवं जयपदे आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तमे जन्म जन्मनि गौड़ सार उपस्थित आणि अनुपस्थित सर्व अनन्य शरणे विनंती करतात अनुग्रह समस्त समाजाचे प्रार्थना होता आणि ते पण संस्थांचे राम नाम आरंभ तुमच्या समस्त गुरुमध्ये अनुग्रह त्याचप्रमाणे समाजाने सर्व रीतीने संरक्षण प्राप्त आहे तुम्हाला आठवण केले सर्व रीतीने विकास केले सर्व रीतीने कष्ट आपत्ती परिहार त्यांचे हस्तून विशेष घ्या सर्वतोपरी सामान नमस्कार ये कथा मामके योजुर्मान्दशमेगे अपामते यदि नाम भवति सारथिः पदनित्यं नमः रामदेव आणि राम मंदिरात स्वामी समृद्ध सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वंदनीय पदमिंदिरापदम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराज शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परम भक्त श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत
दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानंद पूर्णा जयतु कानन विहारा जयतु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्दे त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मंदहासमृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयो
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम श्रीराम राम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुत धाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं छन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे रामपदाभिद कामितजननुतधाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 विमुखा हरौ इति वामने ये केच इत्यनेन नियमः उक्तः नियमेन तमः यान्ते सर्वेऽपि विमुखा हरौ इति च अनेकदेकं मनसोजवीयः नैनं देवाः आप्नवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजन्निर्भयत्वात्तरेकं प्राधान्यतस्तथा सम्यक् ज्ञातुमशक्यत्वादगम्यं तत्सुरैरपि स्वजन्तु सर्वानगमत्पूर्वमेव स्वभावतः अचिन्त्यशक्तितश्चैव सर्वगत्वाच्च तत्परं द्रवतोत्येति सन्तिष्ठन् तस्मिन् कर्माण्यधान्मरुत् मारुत्येव यतश्चेष्टा सर्वातां हरजयर्पयेत् इति ब्रह्माण्डे ऋषज्ञाने तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदु अन्तिके तरन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः तदेजति तदेव एजति अन्यते तत्स्वजं नेजति ततोऽभिभेति सर्वोऽपि न बिभेति हरिस्वजं सर्वगत्वात् सदूरे च बाह्योऽन्तश्च समीपतः इति तत्त्वसंहितायां यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान् पश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते सर्वं परमात्मानं सर्वं च परमात्मने यः पश्येत् स भयाभावान् आत्मानं भोक्तुमिच्छति इति समुद्रायणः श्रुतिः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् परमात्मनि सर्वभूतानि सः परमात्मैव तत्र सर्वभूतेष्वभूत् एवं सर्वभूतेषु एकत्वेन परमात्मानं विजानतः को मोहः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्वभूततः एवं सर्वत्र यो विष्णुं पश्येत् तस्य विजानतः को मोहः कोऽथवा शोकः स विष्णुं पर्यगाद्यतः इति पिप्पलादशाखायां पूर्वोक्तानुवादेन शोकमोहाभावः विजानतश्च अत्र उच्यते अभ्यासश्च सर्वगतत्वस्य तात्पर्यद्योतनार्थः सपर्यगाच्छुक्रमकायमग्रणम् अस्माविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी प्रभुः स्वजम्भुः याथारथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः
शुक्रं दक्षोकराहित्यादप्रणं नित्यपूर्णतः पावनत्वात् सदा शुद्धमकाजं लिङ्गवर्जनं स्थूलदेहस्य राहित्यादस्नाविरमदासतम् एवं भूतोऽपि सर्वज्ञात् कविरित्येव शब्दते ब्रह्मादि सर्वमनसां प्रकृत्या मनसोऽपि च ईशेतृत्वात् मनीषी स परिभूः सर्वतोपरः सदानन्याश्रयत्वाच्च सर्वम्भूः परिकीर्तितः स सत्यं जगदेतादृग्नित्यमेव प्रवाहतः अनाद्यनन्तकालेषु प्रवाहैकप्रकारतः नियमेनैव ससृजे भगवान् पुरुषोत्तमः सज्ञानानन्दशीरुषोऽसौ सज्ञानानन्दबाहुकः सज्ञानानन्ददेहश्च सज्ञानानन्दपादवान् एवं भूतो महाविष्णुः यथार्थं जगदीदृशम् अनाद्यनन्तकालीनं ससर्जात्मेच्छया प्रभुः अन्धन्तपः प्रविशन्ति अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य विद्यायां रताः अन्यदेव आहुः विद्यजा अन्यदाहुः अविद्यजा इति शुश्रुपधीराणाम् एरस्तद्विचक्षरे अन्यथोपासका चेतो तमोन्धं यान्त्यसंशयं ततोऽधिकमिव व्यक्तं यान्ति तेषामनिन्दकाः तस्मात् यथा स्वरूपं तु नारायणमनामजं यथार्थस्य निन्दाञ्च विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद्वेदो भजंसः अविद्यजा मृत्युं तीर्त्वा विद्यजामृतपुष्पते ये विदुःसः सज्जनाः तेन गजा अयथार्थस्य दुःखाज्ञानादिरूपिणः दुःखाज्ञानादिसन्तीर्णाः सुखज्ञानादिरूपिणः यथार्थस्य परिज्ञानात् सुखज्ञानादिरूपतां यान्त्येवम् अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भूत्यां रताः अन्यदेव आहुः सम्भवात् अन्यदाहुः असम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षरे सृष्टिकर्तृत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति जयहरेः तेऽपि जानन्ति तमोघोरं तथा संहारकर्तृतां नाङ्गीकुर्वन्ति तेऽप्येवं तस्मात् सर्वगुणात्मकं सर्वकर्तारमीशेषं सर्वसंहारकारकं सम्भूतिञ्च विनाशं च यस्तद्वेदो भजंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतवष्टुते यो वेदसंहृतज्ञानात् देहबन्धात् विमुच्यते सुखज्ञानादिकर्तृत्वज्ञानात् तद्व्यक्तिमावृतेत् सर्वदोषविनिर्मुक्तं गुण्डूपं जनार्दनं जानीयान्नगुणानां च भागहानिं प्रकल्पयेत् अमुक्तानामपि हरेः साम्यभिष्टोरभिन्नतां नैव प्रचिन्तयेत् तस्मात् ब्रह्मादेः साम्यमेव वा मानुषादिविरिञ्चान्तं तारतम्यं विमुक्तिकं ततो विष्णोः पर्वत्पुरुषं सम्यक् ज्ञात्वा विमुच्यते इति गौरवमेत् हिरण्मतेन सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पात्रं हिरण्मयं सूर्यमण्डलं समदाहृतं विष्णोस्तत्यस्य तेनैव सर्वदापि हितं मुखं तत्त्वपूर्णत्वतः पूषा विष्णुर्दर्शयितस्वजं सत्यधर्माय भक्ताय पूषण्येकर्षे यमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि प्रधानज्ञानरूपतः विष्णुरेकऋषर्ज्ञेयः यमो नियमनाद्धरिः सूर्यस्य सूर्यगम्यत्वात् प्राजापत्यः प्रजापतेः विशेषेणैव गम्यत्वात् यो सावसौ पुरुषस्सोऽहमस्मि अहं चावसौ अहेयतः अस्मिनित्यास्तितामानात् सर्वजीवेषु संस्थितः स्वजन्तु सर्वजीवेभ्यः वितृप्तः प्रवहरिः सक्रतुर्ज्ञातरूपत्वाद् अग्निरङ्गप्रणेकृतः इति ब्रह्माण्डे सत्यं ब्रह्म हृदये धारगिरीति सत्यधर्मा एकः असौ शब्दः प्राणे स्थितः इति वायुः अनिलममृतमथेनं भस्मान्तं शरीरं यस्मिन्नयं स्थितः सोऽप्यमृतः किमपरः अह ब्रह्मैव निरजनं यस्य वायोः सः अनिलम् अतिरोहितविज्ञानाद् वायुरप्यमृतस्मृतः मुख्यामृतः स्वयं रामः परमात्मा सनातनः इति रामसंहितायाम् ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर भक्तानां स्मरणं विष्णोः नित्यज्ञप्तिस्वरूपतः अनुग्रहोन्मुखत्वं तु नैवान्यत् क्वचिदिष्यते इति ब्रह्मतर्के अग्नेन या सपथा राजे अस्मान् विश्वानदेव वयुनान् विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईशावास्योपनिषत् वयुनं ज्ञानं त्वद्दत्तया वयुनया इदमचष्टे विश्वम् इति वचनात् जुहुराणम् अस्मान् अल्पीकुर्वते युयोधि वियोजय यदस्मान् कुरुते अत्यल्पांस्तदेनः अस्मद्वियोजय नयनो मोक्षवित्ताय इत्यस्तौत् यज्ञं मनुस्वराट् इति स्कान्दे युजवियोगे इति धातुः भक्तिज्ञानाभ्यां भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम पूर्णशक्तिजतानन्दश्रीतेजस्पष्टमूर्तये ममाभ्यधिकवित्राय नमो नारायणायते इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यवरितम् ईशावास्योपनिषद्भाष्यं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ तलवकारोपनिषद्भाष्यम् अनन्तगुणपूर्णत्वादकं न्यायस्वरैरपि सर्वेष्टदात्रे देवानां नमो नारायणायते वैजयन्ते समासीनमेकान्ते चतुराननं विष्णोर्विविधेषुस्तत्त्वं पर्यपृच्छत् सदाशिवः केनेषितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः केनेषितं वाचमिवामरति चक्षुश्रोत्रं प्रभुदेवो जनत्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो वाचं स प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकानमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि इति शुश्रुतमपूर्वेषां येनस्तद्याचक्षरे यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यते येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः
यदिदं पुरुषावश्यं तत्र तत्र पतेन्मनः केन तत्प्रेरितं जाति प्राणः सर्वोत्तमस्तथा चक्षुश्रोत्रं तथा वाचं को देवो विनियोजयेत् इति पृष्टस्तदा ब्रह्म उमापतिं ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वाधारमम् अनूपमं सर्वज्ञं सर्वशक्तिं च सर्वदोषविवर्जितं यः प्राणस्य प्रणेता च चक्षुरादेश्च सर्वशः अगम्यः सर्वदेवैश्च परिपूर्णत्वहेतुतः प्राणादीनां प्रणेता च सर्ववेत्ता च सर्वशः सर्वोत्तमश्च सर्वत्र सविष्णुरिति धारिताम् इति प्रथमः खण्डः यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं तं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य तं यदस्य देवेष्वथनमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितं नाहं मन्ये सुवेदेति नाहं नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यजाव विन्दते मृतम् इह चेद्वेदीत् अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन् महती विरष्टिः भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इति द्वितीयः खण्डः यं सम्यक् नैव जानाति कश्चिन् निरवशेषतः सर्वात्मना विजानामि इति तु यस्य मतं भवेत् तस्याज्ञातः स भगवान् यो नैव मन्यते सदा ज्ञातस्य सिद्धास्यैव विशेषं मननं कृतम् इति यो मन्यते नास्य मतस्य पुरुषोत्तमः नादिवेद्यो न चावेद्यस्तस्मात् स परमेश्वरः नेदं जीवस्वरूपं तु तद्ब्रह्म नेदं जीवस्वरूपं तद्ब्रह्म विष्णुवाख्यमद्यतम् किन्तु यत्ते समीपस्थमासते विनियामकं तदेव ब्रह्मविद्धित्वं विष्णुवाख्यं परमद्वितं नियामकं तद्देवानां मर्त्यानां किमुतोत्तमं तत्प्रसादं विना जीवे मन्तव्यानप्रवृत्ततः किमु जीवस्य तद्भावो न मन्तव्यो इतीर्यते इति द्वितीयखण्डभाष्यं ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञ तस्य ब्रह्मणः विजये देवाः अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेव अजं विजयः अस्माकमेव अजं महिमा इति तद्ध एषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसि इति अग्निर्वा अहमस्मि इत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमित्यपि इदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दः इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदध्वं सः तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुम् अब्रुवन् वायो एतद्विजानीहि इति एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मि इत्यब्रवीत् मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमित्यपि इदं सर्वम् आददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदत्स्व इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक आदातुं सः तत एव निववृते न एतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ इन्द्रमब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोधते सः तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम् आचगाम बहुशोभनाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयः खण्डः इत्यत्राख्यायिकां वच्मि शृणुतां त्वं महेश्वर स्थित्वा देवेषु तद्ब्रह्म व्यजयद्दैत्यदानवान् देवेभ्योऽर्थाय विजयन्ते देवा मे निरेस्वकम् आविष्टा असुरैस्तेषां प्रबोधाय जनार्दनः यक्षरूपः प्रादुरभूत् उमा शिवसमन्वितः ब्रह्मणा चापि सहित एतेभ्योऽपि परोह्यहम् एतेऽपि मे भृत्यभूताः परिवार्य व्यवस्थिताः इति ज्ञापयितुं विष्णुः सह तैरप्युपागतः यूजमेतान् अपि ज्ञातुमशक्ताः किमुमामिति तज्ज्ञानार्थं हुताशश्च नासिक्यो वायुरेव च इन्द्रश्च क्रमशो जग्मुस्तं ज्ञातुं नैव चाशकन् तत्रेन्द्रोऽधिकबुद्धित्वात् पृच्छतीति जनार्दनः मत्तशिवात् ब्रह्मणश्च श्रोतुं नैवापि शक्तिमान् इति ज्ञापयितुं तत्र नादृश्यत स केशवः एषैव ज्ञानदानेते योग्योमेति व्यदर्शयित इति तृतीयखण्डभाष्यं ब्रह्म इति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये अमहीयध्वमिति ततो वै विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवाः अतितराम् इव अन्यान् देवान् यदग्निः वायुः इन्द्रस्ते हि एतन्नेदिष्ठं पस्पृशुः ते हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रो अतितराम् इव अन्यान् देवान् स हि एनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स हि एनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्य एषः आदेशः यदेतद्विद्युतो विद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथ अध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेनैव तदुपस्मरत्यभीक्ष्णं सङ्कल्पः तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं तद्वनं नाम तद्वनम् इत्युपासितव्यं स यः एतदें वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्तात उपनिषत् ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूम इति
तस्यै तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो वा एताम् उपनिषदम् एवं वेदापहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतिष्ठति इति चतुर्थः खण्डः इति तलपकारोपनिषत् उमासा सम्यगा चष्टे तस्मै विष्णुं परं पदं यस्मात् ब्रह्मा च वायुश्च शेषवीन्द्रौ शिवस्तथा सभार्यागर्विणोनासन् सुरेभ्यस्तेऽधिकास्ततः इन्द्रस्तु प्रथमं ब्रह्म व्यजानात्तेन तत्तूत्तमः दक्षादिभ्यस्तथा कामः सज्ञातुं पूर्वमुक्तवान् दक्षो बृहस्पतिश्चैव मनुः कामात्मजस्तथा सूर्याचन्द्रमसौ धर्मो वरुणश्चोचुरोमिति नासिक्यवायुरग्निश्च प्रथमं तदपश्यतां सर्वदेवाधिकास्तस्मात् एते देवाः प्रकीर्तिताः एतेभ्यश्चेन्द्रकामौ तथाभ्यां ब्रह्मादयोधिकाः एतेषामवमो वह्निः परमो विष्णुरुच्यते अन्तराले स्थितास्त्वन्ये ब्रह्माद्याः पूर्वमीरिताः अग्निः पश्चाद्यजानात्तदिन्द्रवाक्यात् ततो वमः तस्माद्विष्णुवभिसम्बन्धात् पारावर्ग्यं सुरेष्वितं व्यद्योतयद्विद्युदादीन् कपिलाख्यस्तुजो हरिः अक्ष्णोर्निमेषणं कृत्वा यश्येते क्षीरसागरे स एवैकः परं ब्रह्म इत्येवं तस्योपदेशनम् अधिदैवे तथाध्यात्मे यं मनो गच्छतीव च सम्यङ् न गच्छति क्वापि मनोजेन स्मरत्यपि सोऽनिरुद्धाख्य ईशेषः परं ब्रह्मेति कीर्त्यते स विष्णुस्तद्वनं नाम ततत्वाद्वननीयतः एवमेनं तु यो वेद भवेत् सर्वैरपेक्षितः एतत् श्रुत्वा हरो पृच्छद्ब्रह्माणं पुनरेव तु विद्याकारं मम ब्रूहि इत्युक्तो ब्रह्मा हतं पुनः विद्यावेद्यं तव प्रोक्तमास्थानं ते वदाम्यहं तपोदमस्वधर्मेषु ये स्थितास्तेषु तिष्ठति विद्यास्थानानि तस्यास्तु वेदा अङ्गानि निर्णयः वेदैतामेवमखिलां यो विष्णौ प्रतिष्ठति इत्यादि ब्रह्मसारे विद्युतः सूर्यादिप्रकाशान् आसमन्तात् विद्युत् प्रकाशयत् यदादित्यगदन्तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् इति वचनात् तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति च न्यमीमिषत् आसमन्तात् निमीलिताक्षमभवत् स वै किलायं पुरुषः पुरातनः य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्तशक्तिषु इति वचनात् पूर्णत्वाच्च आह अभीक्ष्णं संकल्पः इति मनसः विशेषणं संकल्पकम् इत्यर्थः सप्रतिष्ठां सायतनाम् उपनिषदं ब्रूहि इत्युक्ते सम्यगेव मया उपनिषत्स्वरूपमुक्तं तत्र वक्तव्यं नास्ति तपः दमः कर्म च इति विद्यायाः प्रतिष्ठा तद्वत्सु विद्या प्रतिष्ठति इत्यर्थः सत्यमिति मीमांसा निर्णीयते यतः सम्यगिदं सत्यमिति स्फुटं श्रुतिस्मृत्युरितं सर्वं व्यक्तं मीमांसयैतया सत्यमित्युच्यते तस्मान् मीमांसा ब्रह्मनिश्चयः इति शब्दनिर्णये ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्याः पञ्चरात्रं च भारतं मूलरामायणं चैव पुराणं भगवत्परं वेदा इत्युच्यते सद्भिः शिक्षाद्यं स्मृतयस्तथा अङ्गानि सत्यं मीमांसा तद्विद्यायतनं त्रयम् इति विद्यानिर्णये यश्चिदानन्दसच्छक्तिसम्पूर्णो भगवान् परः नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै प्रेष्ठाय प्रेयसाञ्च मे इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितं तलवकारोपनिषद्भाष्यम् अथ काठकोपनिषद्भाष्यम् ओं नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः उषन्हवै वादश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकास्तां स गच्छति तादतत् सहोवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवेत्ता ददानीति अग्नौ विष्णुं सदाध्यायं स्त्रिशोऽग्निं नाचिकेतकं यश्चयीतस तु प्राप्य स्वर्गं तु भजातिकः उह्यमन्वन्तरं कालममृतत्वं भजेत् क्रमात् इति ब्रह्मसारे इच्छन् वाजश्रवो नप्ता ददौ सर्वस्वदक्षिणाम् उद्दालकः स्वर्गलोकं ददौ काश्च निरिन्द्रियाः मां दत्त्वापि न ते गावः दातव्या ईदृशा इति उवाच पुत्रस्तम्बालः तं शशाप पिता स्वयं बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति इत्युक्तः स यमस्तं तु सम्पूज्यादाद्वरत्रयं सौमनस्यं विदुश्चैव नाचिकेताग्निकं हरिं मुक्ते स्थितं च तं विष्णुम् इति प्रादाद्वरत्रयम् इति गतिसारे अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः अज्ञत्वाद् अग्निनामासौ नाचिकेताग्निको हरिः लोको विष्णोरनन्तस्य तज्ज्ञानान्नित्य आप्यते प्रतिष्ठा सर्वलोकस्य स विष्णुः सर्वहृद्गतः स एव सर्वलोकादिस्तं ज्ञात्वा मुच्यते ध्रुवम् इति च वैश्वानरः प्रविशत्यथितिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकं या इष्टका देवतां विष्णुं षष्ट्युत्तरशतत्रिकं यथावदेव विज्ञाय मुच्यते कर्मबन्धनात् इति च आशा प्रतीक्षे सङ्गतं सून्ततानां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानष्टन् वसति ब्राह्मणो गृहे स च काम यमं बालो ब्रह्मचारी यमस्य तु पत्न्या सम्पूज्यमानोऽपि
जग्रहार्घ्यादिकं न तु आगते तु यमे प्राह यमं सोदकमाहर तिस्रो रात्रिः यदवात्सीः गहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् नतिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति नीत्रीन् वरान् वृणीष्व इति प्रथमं ब्राह्मणं शान्तसङ्कल्पः सुमनाः यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकिरारुनिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्रत्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषु मृत्यो प्रब्रूहित्वं श्रद्धधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वरेण वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि ततो मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदद्यथोक्तमथस्य मृत्युः पुनराह तुष्टः इति द्वितीयं ब्राह्मणम् तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविताय भग्निः शृङ्कां चेमामनेकरूपां ग्रहाण त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्यसन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्ममृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति त्रिभिः एत्यसन्धिं वेदैः अविरुद्धः वेदोक्तप्रकारेण भगवतत्वादिकं जानन्नित्यर्थः त्रिकर्मकृत् यज्ञदानतपः कर्ता यज्ञदानतपः कर्मनत्याज्यं कार्यमेव तत् इति वचनात् त्रयमेतद् या इष्टका इत्यादि ब्रह्मेति वेद उद्दिष्टस्तस्माद् व्यक्तो यतो हरिः ब्रह्मजस्तेन कथितः स एव ज्ञो अखिलज्ञतः इति नाम निरुक्ते अनेकरूपां सुवर्णमयीं बहुरूपञ्च पुरटं कार्तस्वरमतीर्यते इत्यभिधानात् यमोनुवादसन्तुष्टः वह्नेस्तन्नामताम् अपि शृङ्कां स्वर्णमयीं चैव कण्ठमालाम् अदाद्विभुः लोकादिः प्रतिष्ठा ब्रह्मजज्ञः अनन्तलोकाप्तिः इत्यादि विशेषणैश्च भगवानेव महदुरुगायं प्रतिष्ठामिति परामर्शाच्च भगवतो हि उरुगाय नाम प्रसिद्धं गुहानिहितत्वञ्च तस्यैव विशेषतः प्रसिद्धं न च अग्निपरिज्ञानमात्रेण अनन्तलोकाप्तिः भगवज्ञानं विना तद्वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेव अस्य तद्भवति इत्यादिश्रुतेः न च मुख्ये सति अमुख्यार्थः युज्यते त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् मृतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नाचिकेतस्वर्ग्यः यमवृणीथः द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति तृतीयं ब्राह्मणं येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम् एष वृतस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेयो अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीः अतिमा सृजैवम् प्रेते मुक्ते मनुष्ये नियामकत्वेन भगवान् अस्तीति ज्ञानिनो वदन्ति नास्तीत्यज्ञाः तस्य नियामकस्य स्वरूपं यथावताहं विद्याम् अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् इति परिहाराच्च मुक्ते स्थितः भगवान् पृच्छ्यते इति सिद्धं देहाद्विशेषेण मोचन्नाम मुक्तिरेव मुक्तेरपि मरणात्मकत्वात् मरणमित्यपि भवति स्थूलदेहपरित्यागस्तु विस्रंसमानस्य इत्यनेनैव उक्तो भवति अग्निस्थं परमात्मानं सामान्याज्जानतोऽपि तु अजानतस्तु मुक्तौ च जीवान्तस्थितमीश्वरं नियामकं च जीवानां मुक्तानामपि सर्वदा गुणान् सर्वोत्तमत्वादीन् अभिज्ञाय हरेस्तथा नैव मुक्तिर्भवेत् तस्मात् कृच्छ्रात्तदवदद्यमः तस्य गोप्यत्वविज्ञप्त्यै तथाप्यग्निस्थवेदनात् सुखाधिक्यं भवेन्मुक्तौ तस्मात् तत् पृथगीरितम् इति तत्प्रसारे स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् इत्युक्त्वा य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं पुरुषो निर्ममाणः इति वचनाच्च जीवेषु स्थितः भगवान् पृच्छ्यते इति सिद्धं मृतजीवे स्थितः मुक्तजीवे स्थितश्च उभयात्मकः भगवान् विवक्षितः इत्येतस्माच्च अविरोधः गुह्यं तत्परमं ब्रह्म म्रियमाणं शरीरिणं सम्प्राप्तमपि जीवेषु जागर्ति स्वपितेष्वपि इति ब्रह्माण्डे धारकत्वाद्धर्मः भगवान् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ
वक्ता चास्य त्वाद्रगन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वजं च जीवो शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः मरणे स्थितं भगवन्तं मानुप्राक्षीः महति साम्पराये मुक्तौ श्वोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहास्तव नृत्तगीतं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत् त्वां जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस् एव अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वाधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते कोरमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति चतुर्थं ब्राह्मणम् इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमावल्ली अनुच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तजोश्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीरः श्रेयो धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमान् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः शृङ्खलां दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितं नचिकेतसम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वजं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धे नैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अजं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनः वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेण अवरः प्रोक्तः एष सुज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान् हि अतर्कमनुप्रमाणात् अन्यः भगवान् अन्यः अहम् इत्यजानन् अनन्यः तेन प्रोक्ते गतिः ज्ञानं नास्ति प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ इति वाक्यशेषात् जीवानाञ्चैव विष्णोश्च यो न वेत्ति भिदाम्बवान् तदनुव्रताश्च ये केचित् तेषां ज्ञानं न जायते इति ब्रह्मवैवर्ते नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यान् त्वमापस्सत्य धृतिर्वदासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्ट जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यद्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम् आख्यं विष्णाख्यं नित्यं शेवधिः इति जानामि नित्यमाख्यविष्णुविषयैः द्रव्यैः मन आदिभिः आख्यनित्यविषयैः विष्णुमाख्यनित्यविषयैः द्रव्यैः नित्यं भगवन्तं प्राप्तवानस्मि ध्रुवः भगवान् अध्रुवैः तद्भक्तिवर्जितैः न प्राप्यते कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः क्रतोः आनन्द्यहेतुं स्तोमैरपि सर्वात्मना प्राप्तुमशक्यं स्तोमेभ्योऽपि महान्तम् उरुगायमित्युक्तत्वाच्च न जीवविषयोऽयं प्रश्नः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते शरवत्तन्मयो भवेत् अभयं तितीर्षतां पारं तादृगेव भवति इत्यादौ सर्वत्र भेदस्यैव उक्तेश्च न जीवाभेदः नाचिकेतं शकेमसि इत्युक्तत्वाच्च नाचिकेताग्निस्थः भगवानेव अत्र उच्यते इति सिद्धम् उरुगायं दृष्ट्वा कामस्य आप्तिम् इत्यस्राक्षीः न च मृत्वा यमं प्राप्तस्य नचिकेतसः मृतः अस्ति नास्ति वा इति संशयः अस्ति तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति गह्वरे मुक्तदैवे स्थितम् एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसम्मन्ये प्रवृह्य जीवात् पृथक्कृत्य मुक्तजीवे स्थितं विष्णुं विदित्वा जीवतः पृथक् मोदते मोदनीयं तं प्राप्य मुक्तः सदैव च इति महावाराहे अन्यत्र धर्मादन्यत्र अधर्मादन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद इति पञ्चमं ब्राह्मणं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म विष्णाख्यं परमव्यजं सर्वस्यालम्बनं ज्ञात्वा मुच्यते नात्र संशयः इति च न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतः
कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेऽपि देहे देहोत्पत्तिविनाशाख्यौ ज्ञानिनोऽप्युद्भवा भवौ न कुतश्चिद् यतो विष्णुः जायते तस्तदीक्षिणात् भावाभावो न विदुषः यस्मात् जीवो न कश्चन जायते म्रियते वापि स्वरूपेण कथञ्चन अजो नित्यो विकारश्च जीवः पुरमणन्नपि इति च अयं भगवान् कुतोऽपि न बभूव यस्मादतः तद्वेत्तापि विपश्चिन्न जायते न म्रियते च यतः कश्चिज्जीवः स्वतो न बभूव देहसम्बन्धाद्धि विपश्चितस्तु देहसम्बन्धाभावान् न जायते न म्रियते च हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्तिर्हन्यते अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः जीवस्यापि स्वतः मरणाभावात् उभौ तौ न विजानीतः एवं नित्यस्य जन्तोः गुहायां निहितः विष्णौ क्रतुः यस्य सः अक्रतुः तन्निश्चयः आत्मनः सकाशात् महिमानं महामानं जीवाद् गुणपरिमाणं यस्माद् विष्णोर्महत्तरं तस्मात् जीवात् स महिमा विष्णुरित्युच्यते श्रुतौ इति च आसीनो दूरं रचति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ऐश्वर्यादेव आसीनो दूरं रचति इत्यादि आसीनो दूरं रचति शयानो याति सर्वतः ऐश्वर्यात् भगवान् विष्णुः विरुद्धं घटयत्यसौ इति च अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न भुवना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वां नावरितो दुश्चरितान् नाशान्तः न असमाहितः न अशान्तमनसः वापि प्रज्ञेनैवम् आप्नुयात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओतनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः इति षष्ठं ब्राह्मणम् इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीया वल्ली ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नजो ये च त्रिनाचिकेताः आत्मान्तरात्मेति विभुः एक एव द्विधा स्थितः स विष्णुः परमेवायौ परेभ्योऽपिरुद्धरूपके शुभान् विपदि भोगां सच्छादेव विदुषां प्रभुः आतपः पापिनां नित्यं मर्यादा विष्णुयाजिनां संसारस्य च पारस्थः स विष्णुर्विश्वरूपकः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां वारं नाचिकेतं शिकेमसि आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव तु इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्परमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परं मनस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् साकाष्ठा सापरागतिः एषु सर्वेषु भूतेषु गूढोत्थमानः प्रकाशते दृश्यते त्वग्रियया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः देवेभ्य इन्द्रियात्मभ्यः ज्यायां सोमवित्तपसूर्याप्याः अश्व्यग्नीन्द्रेन्द्रसो नमः इन्द्रेन्द्रसो नमः यमो दक्षश्चेन्द्रियेषा सुपर्णिवारुणी तथा उमेति चार्थमानिन्यः तिस्रो द्विद्व्येकदेवताः मनोभिमानिनो रुद्रवीन्द्रशेषास्त्रजोऽपि तु ते श्रेष्ठाः अर्थमानिभ्यस्तेभ्यो बुद्धिः सरस्वती तस्य ब्रह्मा महानात्मा ततो व्यक्ताभिधारमः तस्यास्तु पुरुषो विष्णुः पूर्णत्वान्नैव तत्समः कश्चित् कुतश्चित् श्रेष्ठस्तु नास्तीति किमु सा कथा यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छान्त आत्मनि इति पञ्चमं ब्राह्मणं तस्माद्वागात्मिका देवी रुमाद्यास्तु शिवादिषु शिवादीन् ब्रह्मवायुवोस्तु नियच्छेन्महदात्मनोः तौरमायां परानन्दे तां विष्णौ परमात्मनि तद्वशत्वेन तद्ध्यानं नियमो नामनापरः कुतस्तु मानुषो देवान् नियच्छेद्विनियामकान् इति च उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्यजा दुर्गं पथस्तत्कवचो वदन्ति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययं तथा अरसं नित्यमगवन् अगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते स्वभार्यायाः परत्वं सिद्धम् इति महतः परम् इत्येव उक्तं नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति इत्यष्टमं ब्राह्मणम् इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्ली इति श्रीकाठकोपनिषद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः पराञ्चिखानि व्यथनात् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यतिनान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्
तृणुकात्करणे इति धातुः पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अत धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं च उभौ येनानुपश्यति महान्तं विपुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इदं मद्फलं वेद आत्मानं जीववन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत् या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिः व्यजायत एतद्वैतत् इदं गुह्यं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि यथा मरणं प्राप्य जीवो भवति तच्च प्रवक्ष्यामि जीवेश्वरभेदज्ञापनाय यः कर्मफलभोक्ता सुप्त्यादिमान् सह जीवः यः प्रलयादिषु जीवेषु सुप्तेषु जागर्ति सः विष्णुः परं ब्रह्म इत्यर्थः न हि जीवस्य योन्यादिगमनं ब्रह्म जीवाद्भेदेन ज्ञातं हि ब्रह्म यथावज्ञातं भवति जीवस्यान्तिके न हि स्वस्य स्वयं जीवः अन्तिके भवति वस्त्वन्तरस्य हि दूरत्वम् अन्तिकत्वं वा आम्नामभ्यष्टभूतेभ्यस्तपो नाम्नः शिवादपि पूर्वं योजनयामास पूर्वाजातं चतुर्मुखं स्वात्मानं न गुहासंस्थं सर्वभूतैः सह विभूः यः पश्यति सदा विष्णुः स एष हृदि संस्थितः इति च यथा मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च इत्यादिना जाताः एव इन्द्रादयः कश्यपात् पुनः जायन्ते न तथा भगवतः ब्रह्म किन्तु अजातमेव अद्भ्यः पूर्वम् अजायत जनयामास अजायत इति जज्ञे बहुज्ञम् इति वद् अन्तर्नीत निच् अदनाददितिर्विष्णुः यः प्राणसहितस्थितः उत्तमो देवताभ्यश्च सोत्मानं विविधात्मना मत्स्यकूर्मादिरूपेण गुहा संस्थमजीजनत् भूतैः सह महाविष्णुः परमात्मा युगे युगे इति च देवतामयी देवतोत्तमा प्राणेन सह स्थितो भवति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं स्वात्मानं भूतैः सह विविधं जनयामास अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिव ईड्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतद्वैतत् सर्वज्ञो भगवान् विष्णुः अरण्योर्गुरुशिष्ययोः सुभृतस्तूयते नित्यं जानद्भिः पुरुषोत्तमः इति च अर्यते न आभ्याम् इत्यरणी यतश्चोदिते सूर्योस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् यदेवेह यदमुत्र तदन्विह मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योस्स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति यः प्रादुर्भावगतो विष्णुः देहादिषु च संस्थितः स एव मूलरूपश्च साक्षान्नारायणाभिधः मूलरूपश्च यो विष्णुः प्रादुर्भावादिकश्च सः गुणतस्वरूपतो वापि विशेषं योऽत्र पश्यति अत्यल्पमपि मृत्वा स तमोन्धं यात्यसंशयम् भेदाभेदविदश्चात्र तमो यान्ति न संशयः तथैवावयवानां च गुणानां च परस्परं क्रियाणां तेन चैतेषां भेदविच्चो भयं विदः याञ्जेवान्धन्तमो नात्र कार्या काचिद्विचारणा इति च भवेदेकत्र संयोगः इव शब्दो विरुद्धयोः धर्मयोरुपमायां वा स्वल्पत्वेव विवक्षिते इति शब्दनिर्णये अतो नानेव इति इव शब्दः अत्यल्पविषयः भेदाभेदविषयश्च प्रथमं य इह नानेव पश्यति इति स्वरूपभेदनिषेधार्थं नेह नानास्ति किञ्चन इति किञ्चन शब्दात् अवयवानां गुणानां क्रियाणां च परस्परं तद्वतां च भेदनिषेधार्थम् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वैतत् यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यं स्थानेव अनुविधावति भेदाभेद एव निषिध्यते न तु भेदः इत्याशङ्कां निवर्तयितुम् एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् इति भगवद्धर्माणाम् अवयवगुणकर्मणां भेददर्शने पृथक् दोषमाह पर्वतेषु दुर्गे शिखरे वृष्टम् अधः विधावति एवं विष्णोः धर्मान् पृथक् पश्यन् अन्धन्तमो विधावति यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम इति प्रथमं ब्राह्मणम् इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमावल्ली विजानतः मुनेः आत्मा वायुरपि तादृगेव भवति न तु स एव भवति किमु अन्ये जीवाः सर्वेषां ज्ञानिनामात्मा देवानां च विशेषतः मुक्तो वायुश्च सादृश्यमेवं विष्णोस्तु गच्छति न तु तद्रूपतां याति किं वन्ये देवमानुषाः आभासाभासरूपास्तु वायोर्देवस्य सर्वशः इति भविष्यत्पर्वणि इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमावल्ली पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत् इदं पुरं भगवदधीनम् इत्यधिष्ठाय अजस्य इदं पुरम् इति स्थितिं कृत्वा विमुक्तो निरभिमानात् पूर्वमेवापरोक्षवित् मुख्यतो मुच्यते पश्चात् दुःखाद्याभासहानतः
ओम हंस शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा गोजारता ऋतजा अद्रजारतं बृहत् नित्यहीनोऽखिलैर्दोषैः साररूपो यतो हरिः हंस इत्युच्यते तस्माद्वायुस्थः शुचिषन्मतः वरसुरित्युक्तः स एवाप्यन्तरिक्षकः होता सदैन्द्रियादिस्थः अवेद्यां पूज्यश्च वेद्दिषत् अत्यन्नष्टातिथिः प्रोक्तः यस्मादयं थमुच्यते सद्रोणकर्षे सोमे स्थित उक्तो दुरोणसत् नृषु स्थितश्च देवेषु वरेष्वपि स एव तु ऋतुरूपे तथा वेदे व्योमाख्यप्रकृतावपि व्योतं जगरितं यस्यां सा व्योमश्रीरुदाहृता अब्जगोजाद्रिजेष्वेवमास्ते सोऽब्जादिकस्ततः तथैवर्तेषु मुक्तेषु कथास्ते विष्णुमित्यऋताः वेदैर्मुख्यतया प्रोक्तऋतमित्येव चोच्यते बृहत्पूर्णगुणत्वाच्च स एव पुरुषोत्तमः ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो विजीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ न केवलं प्राणः एव चेतनानां विधारकः किन्तु विष्णुं समाश्रित्य प्राणः जीवान् बिभर्त्ययम् अतः मुख्याश्रयः विष्णुः चेतनानां स्वतन्त्रः हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा मरणं प्राप्यात्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतं य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अग्निर्यथैको लोकेषु प्रविष्टोऽन्यो न विद्यते पाकादिकर्ताथाप्यस्य देवस्य प्रतिरूपकाः रूपं रूपं प्रतिह्येते सन्त्यचेतनवन्हयः एवं देवो वायुरभिधारकोऽन्यो न विद्यते रूपं रूपं तथाप्यस्य प्रत्यभूत प्रतिरूपकः वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अचेतनस्पर्शगम्यो योऽयमेवं जनार्दनः एकस्वतन्त्रो नान्योऽस्ति सर्वजीवान्तरस्थितः रूपं रूपं प्रतिह्यस्य प्रतिबिम्बाश्च चेतनाः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखैर्बाह्यः बाह्याश्च ते ततो नास्य स्वरूपं ते कथञ्चन अनादिप्रतिबिम्बाश्च बभूवस्ते ह्यनन्तकाः सूर्यो यथान्तरं चक्षुः प्रतिबिम्बोऽस्य बाह्यकः बाह्यचक्षुर्गतैर्दोषैः अन्तश्चक्षुर्न लिप्यते अन्तश्चक्षुर्देवता तु बाह्यचक्षुरचेतनम् एवं बाह्यस्वतन्त्रत्वात् जीवेभ्यः पुरुषोत्तमः अस्वतन्त्रस्य जीवस्य दुःखैर्नैव हि लिप्यते चेतनाभासको जीवः परमश्चेतनो हरिः स्वतन्त्रत्वात् स्वतन्त्रो हि नैव दोषेण लिप्यते इति महाकौर्मे एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां सः एक एव सर्वभूतान्तरात्मा तस्य रूपं रूपं प्रतिरूपाख्यः जीवो बभूव बहिश्चासौ परमात्मनः नितरां भिन्नः परतन्त्रत्वात् इति द्वितीयं ब्राह्मणं नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् आत्मैवेदमग्र आसीत् इत्यादिवत् अनादित्वापेक्षया आत्मनिस्थं हरिं जानन् मुच्यते नात्र संशयः जीवैक्येततं जानं तमस्यन्धे पते ध्रुवम् इति च तदेतरिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति न भाति वा एतरेव भगवद्रूपं परं सुखं ज्ञानिमुख्यं तु तद्विप्लुन्मात्रं ब्रह्मादीनां च मुक्तानां सुखं विष्णुसुखस्य तु प्रतिबिम्बस्तु विप्लुट्कः विष्णोरेव परं सुखं सम्यक् भाति न भातीति जानीयां तत्कथं नवहं तत्प्रसादमृते दिव्यमनिर्देश्यं परं सुखम् इति च महावराहे न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति तृतीयं ब्राह्मणम् इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्ली ऊर्ध्वमूलो वाक्षाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत् सर्वोच्चो भगवान् विष्णुः मूलं भूमिपदस्य जगदाख्यस्य वृक्षस्य शाखा देवास्ततो धामाः वृक्षमूलं रमादेवी सोऽश्व आशु गतेर्हरिः तद्व्याप्तत्वात् तदन्नत्वात् अश्वत्थोऽयं प्रकीर्तितः यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमद्यतं य एतद्विधुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्य अग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः स्वर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परीव दृश्यते तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके प्रवाहतस्त्वनादिश्च मुख्यतस्त्वमृतो हरिः मुख्यामृतस्य एवैको जगन्नित्यं प्रवाहतः प्राणाख्येतु हरौ सर्वमेजत्यस्माच्च निःसृतं
वज्रवद्भजतं चैव स्वधर्मस्यातिरङ्घने जीवे स्थिरस्तु भगवान् दृश्यते ज्ञानदृष्टिभिः आदर्शे मुखवत् सम्यक् न तथा पितृलोकगाः ततः किञ्चित् स्पष्टतया गान्धर्वे दृश्यते हरिः नात्यातपे न छायायां यथैवाहनि दृश्यते स्पष्टं तथा ब्रह्मलोके दृश्यते पुरुषोत्तमः इति च इन्द्रियाणां पृथक् भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनसः सत्त्वमुत्तमं सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिङ्ग एव च तं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति पुनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इत्यादि देवतानां तारतम्यज्ञानपूर्वकं भगवतः सर्वोत्तमत्वज्ञाने एव सर्ववाक्यानां महातात्पर्यम् इति ज्ञापयितुं तारतम्यपरिज्ञानपूर्वकं सर्वतो हरेः आधिक्ये सर्ववाक्यानां तात्पर्यं महदिष्यते इति च न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनं हृदा मनीषी मनसाभिक्लिप्तः य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति प्रादुर्भावान् ऋते विष्णुम् इन्द्रियैर्नैव पश्यति प्रादुर्भावानपि यदा ज्ञानदृष्ट्यैव पश्यति तदैव मुच्यते योगी न दुष्टैरिन्द्रियैः क्वचित् इति च यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमाङ्गतिं तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ प्रति हि योगः भगवतः सकाशात् प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति अधिकः सतोऽयं भगवान् सर्वस्माद्विकेशवः अस्तीति नाम कस्तस्मात् ज्ञातव्यः स तथैव च अनाधिक्यं जानतां तु कथं स उपलभ्यते प्रकृतेः पुरुषाणां च तत्त्वं भावयितः स्फुटं तत्त्वभावस्ततो विष्णुस्तत्प्रसादात् तस्य हि आधिक्यं ज्ञायते सत्तः प्रसादश्च तथाविधः अनादिकालादाधिक्यं सर्वस्माज्जानतो हरेः पुनः पुनर्वृद्धिमेति तज्ज्ञानं हि भवे येषामाधिक्यविज्ञानं नैव पूर्वं हरेर्भवेत् तेषां पश्चाच्च नैव स्यात् अभिभूतं तु तत् पुनः व्यञ्जकाद् व्यक्तिमभ्येति तस्मात् तज्ज्ञानमुत्तमम् इति च यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदि स्थिताः अथमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्त्यो मृतो भवत्येतावदनुशासनम् अन्तःकरणकामानां त्यागो व्यक्तिश्चिदात्मनां कामानां तु तदा मुक्तः मृतिं नैवाभियास्यति मिथ्याज्ञानग्रन्थिभिस्तु नितरां मुच्यते यदा तदामृतत्वमेवैति तदर्थं चानुशासनं शरीरभूतो विष्णोस्तु जीवस्तद्वशको यतः अधिष्ठितश्च तेनैव विजानीयात् पृथक्ततः स्वाख्याच्छरीराज्जीवात्तु प्रवृहेद् विष्णुमव्ययम् इति च यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानम् अन्तरो यमयति इति च जनानां हृदये इत्युक्तत्वाच्च जीवात् पृथक् हरिः इति सिद्धम् शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङन्या उत्क्रमणे भवन्ति अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वरात् शरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेशीकान् धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति देहाङ्गुष्ठमितो देहे जीवाङ्गुष्ठमितो हृदि जीवस्य सतु विज्ञेयः जीवाद्भेदेन मुक्तये इति च मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद् विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव इति चतुर्थं ब्राह्मणम् इति काठकोपनिषत् द्वितीयोऽध्यायः इति श्रीकाठकोपनिषत् ओम संसारि शरीरेण अभेदः वादिना केनापि नाङ्गीकृतः न च लोकसिद्धः जनानामिति भेदात् न जीवः अंगुष्ठमात्रः अतः विष्णोः जीवात् भेदः उक्तः अतः सर्वोत्तमः विष्णुः इति सिद्धं नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे यस्याहमाप्त आप्तेभ्यः यो मे आप्ततमः सदा इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य विरचितं श्रीकाठकोपनिषद्भाष्यम् कृष्णार्पणमस्तु।
नमो भगवते तस्मै प्राणादिप्रभविष्णवे अमन्नानन्दसान्द्राय वासुदेवाय वेधसे सुकेशाच भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्च आश्वलायनः भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः तेह एते ब्रह्मपदाः ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्यामः इति अथ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति तस्मै सहोवाच प्रजाकामः हवै प्रजापतिः स तपः अतप्यत स मिथुनमुत्पादयते रयिञ्च प्राणञ्च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यते इति आदित्यो हवै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तञ्च अमूर्तञ्च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः प्रजानां पालनात् विष्णुः प्रजापतिरितीरितः सवायं सूर्यनामानं चन्द्रनाम्नीं सरस्वतीं सूर्याचन्द्रगतौ देवः ससर्ज पुरुषोत्तमः तावाविश्य स्वयं विष्णुः सर्वसृष्टिः करोत्यतः अमूर्तस्थः स वायुस्तु मूर्तसंस्था सरस्वती अथ आदित्यः उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यरधः यदूर्ध्वं यदन्तरादिशः यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते स एष वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तदेतदृचा अभ्युक्तम् विश्वरूपं करिणं जातवेदसम्परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिश्च तथा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः इति प्रथमः प्रश्नः आदित्यस्थस्य वायुस्तु प्राणानात्मनि सन्नजेत् प्राच्यप्राणास्तथेन्द्राद्याः दक्षिणाश्च जमादयः प्रतीच्यावरुणाद्यास्तु सोमाद्या उत्तरास्मृताः शेषमित्राववाचीनौ वीन्द्रकामौ उदक्तिनौ शेषमित्राववाचीनौ वीन्द्रकामावुदक्तनौ संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणञ्च उत्तरञ्च तद् ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतम् इत्युपासते ते चान्द्रवसमेव लोकम् अभिजयन्ते ते एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष वै रयिर्यः पितृयाणः अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम् अभिजायन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणं यथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति सभार्याः कोणपैः सार्धं चत्वारो दिश्यपि संवत्सरस्थो भगवान् वागीरावयनस्थितौ मासो वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टिं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन् अहोरात्रे वै प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राणः रात्रिरेव रैः वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवाः रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद् यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतिः ततो ह वै तद्रेतः तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति तद्ये ह वै एतत् प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषाम् एव एषः ब्रह्मलोकः येषां तपः ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितं तेषाम् असौ विरजः ब्रह्मलोको न येषु जिह्मम् अनृतं न माया चेति इति प्रथमः प्रश्नः मासस्थितः भगवान् पक्षयोर्वाक्च मारुतः अहोरात्रे तु भगवान् प्राणोह्यन्ह्यथ वाङ्निशि दम्पत्योर्भगवान् विष्णुः भार्यास्थातु सरस्वती भर्तृस्थः स्वयं वायुः एवं जानन् विमुच्यते इति प्रजापतिसंहितायाम् अथ इनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवान् कत्येव देवाः प्रजाः विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठः इति तस्मै सहोवाच आकाशः वा एषः देवः वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रञ्च ते प्राकाश्या अभिवन्दन्ति वयमेतद् बाणमवष्टव्य विधारयाम इति वायुः अग्निः इत्यत्र भूतवायुरुच्यते प्राणशब्देन प्रधानवायुः तान् वरिष्ठः प्राणः उवाच मा मोहम् मा मोहमापद्यथाहमेवैतत् पञ्चधा आत्मानं विभज्य एतद्बाणमवष्टभ्य प्रविधारयामि इति ते अश्रद्धधानाः बभूवुः सः अभिमानादूर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रमन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा
मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वाः एव उत्क्रमन्ते एनम् अस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रतिष्ठन्ते एवं मां मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च इति ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति एषः अग्निस्तपति एषः सूर्यः एषः पर्जन्यः भगवान् एषः पृथिवीरैर्देवः सरसच्चामृतं च यत् अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं च ब्रह्म च प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणप्रजास्त्विमा यत्प्राणैः प्रतितिष्ठसि देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमास्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामपि इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्तं ज्योतिषां पतिः यदा त्वमभिवर्षस्य क्षेमाः प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरीश्वरः या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि या मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः प्राणस्यैतद्वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाञ्च विधेहि न इति द्वितीयः प्रश्नः अतः हैनं कौसल्यश्च कात्या कौसल्यश्च आश्वलायनः पप्रच्छ भगवान् कुतः एष प्राणः जायते कथमायाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केन उत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति तस्मै स होवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् तेऽहं ब्रवीमि आत्मतः एष प्राणः जायते यथैषा पुरुषेच्छाया एतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मतः परमात्मतः यथा सम्राडेव अधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इत्येवम् एव एषः प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते पायूपस्थे पानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष हि एतद्धुतम् अन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तर्चिषो भवन्ति विष्णोर्वायुः समत्पन्नः वायोः सर्वाश्च देवताः प्राणाद्यास्तान्नगन् प्राणः आज्ञापयितराजवत् स्वयं च पञ्चरूपः सन् दद्यान् मोक्षादिकं प्रभुः इति प्रपञ्चने हृदि हि एषः आत्मा अत्र एतदेकशतं नाडीनां तासां शतमेकैकस्यां 72 प्रतिशाखानाडी सहस्राण्यासु व्यानश्चरति अथ एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् आदित्यो वै बाह्यः प्राणः उदयत्येषः हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अन्तरायदाकाशः स समानः वायुर्व्यानः तेजोः वा उदानः तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैः मनसि सम्पद्यमानैः यच्चित्तः तेन एषः प्राणम् आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा सङ्कल्पितं लोकं नयति य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतपष्टुते इति तृतीयः प्रश्नः अतः हैनं सौर्यायिनी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् मुखं भवति कान्यस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यमरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः एतस्मिन् तेजोमण्डले एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं हवा एतत् सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति तेन तर्हि एषः पुरुषः न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते न आनन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपिति इत्याचक्षते रश्मीनाम् अविशेषेऽपि ह्यन्यदृष्टिव्यपेक्षया सूर्यस्य मण्डलं यान्ति इत्युच्यन्ते तददर्शनात् एवं विष्णोस्तु सामीप्यात् देवानां सुप्तिगस्य तु व्यवहारकरत्वाच्च एकीभाव इति रीयते इति च प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो वा एषः अपानः व्यानः अन्वाहार्यपचनः यद् गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः यदुच्छ्वासनिश्वासौ एतौ आहुति समन्नयति स समानः मनोह वाव यजमानः इष्टफलमेव ओदनः स एनं यजमानम् अहरहर्ब्रह्म गमयति अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यद्दृष्टमनुपश्यति श्रुतमेव अर्थम् अनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टञ्च अदृष्टञ्च श्रुतञ्च अश्रुतञ्च अनुभूतञ्च अननुभूतञ्च सच्च असच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति स यदा तेजसा अभिभूतो भवति
अत्र एषः देवः स्वप्नान्न पश्यति अथ यदेतस्मिन् शरीरे सुखं भवति भगवतः शरीरवत् सादृश्ययुक्ते जीवे सुखं भवति कस्य एतत् सुखं भवति इति पृष्टत्वात् न हि अचेतनस्य शरीरस्य सुखं भवति यस्य आत्मा शरीरम् इति च श्रुतिः सादृश्याद्देहवज्जीवः विष्णोस्तस्य सुखं भवेत् सुप्तौ तस्य सुखार्थं हि भगवान् सुप्तिमानयेत् इति च स यथा सौम्यवयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं हवा एतत् सर्वं परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठिते पृथिवी च पृथिवीमात्रा च आपश्च आपोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यञ्च श्रोत्रञ्च श्रोतव्यञ्च घ्राणञ्च घ्रातव्यञ्च रसनञ्च रसयितव्यञ्च त्वक्च स्पर्शयितव्यञ्च वाक्च वक्तव्यञ्च हस्तौ च दातव्यञ्च पादौ च गन्तव्यञ्च पायुश्च विसर्जयितव्यञ्च उपस्थश्च आनन्दयितव्यञ्च मनश्च मन्तव्यञ्च बुद्धिश्च बोद्धव्यञ्च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यञ्च वित्तञ्च चेतयितव्यञ्च चित्तञ्च चेतयितव्यञ्च तेजश्च विद्योतयितव्यञ्च प्राणश्च विधारयितव्यञ्च एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते परमेव अक्षरं प्रतिपद्यते सजोह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदगते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वं भवति तदेष श्लोकः विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ते यत्र तदेतदक्षरं वेदगते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति इति चतुर्थः प्रश्नः अतः इनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ सयोः वै भगवान् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओङ्कारमभिध्यायीत कथमं वाव स तेन लोकं जयति इति तस्मै सहोवाच एतद्वै सत्यकामः परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद्विद्वानेतेनैव अयनेन एकतरमन्वेति स यद्येकमात्रम् अभिध्यायीत सः तेनैव संवेदितः पूर्णमेव जगत्याम् अभिसम्पद्यते तमृचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नः महिमानम् अनुभवति अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सः अन्तरिक्षं यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेन एव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरिषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रत्युक्ता अन्योन्यसत्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत् कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमचरममृतमभयं परञ्च इति पञ्चमः प्रश्नः प्रणवेन हरिं ध्यायन् ब्रह्मलोकं समेत्य च ज्ञानं चतुर्मुखात् प्राप्य मुच्यते नात्र संशयः अतः इनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यः राजपुत्रः माम् उपेत्य एनं प्रश्नम् अपृच्छत षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तं मह्यं ब्रवीहि इति तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहम् इममवेदिष्यं कथन्ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यः अनृतम् अभिवदति तस्मान्नारहामि अहमनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति तस्मै सहोवाच इहैव अन्तःशरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति स ईक्षाञ्चक्रे कस्मिन् उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठास्यामि इति स प्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोन्नम् अन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्मलोकाः लोकेषु नाम च कर्मेति पुष्करः प्रोक्तः उषा नामाभिमानिनी लोकाभिमानी पर्जन्य स्वाहा वै मन्त्रदेवता तपोभिमानी वह्निश्च वरुणो वीर्यदेवता अन्नस्य देवता सोमो मनो नामा निरुद्धकः इन्द्रियेषाश्च सूर्याद्याश्चक्षुराद्यभिमानिनः रुद्रो वीन्द्रशेषकामो मनसस्त्वेव देवताः श्रद्धेदिवायोः पत्नी स्यात् सर्वेषां प्रभवाप्यजा तस्याश्च कारणं प्राणः सर्वेषामुत्तमोत्तमः तस्यापीशः कारणं च वासुदेवः परोव्यदः न तस्य सदृशः कश्चित् कुत एवोत्तमो भवेत् तं ज्ञात्वामुच्यते जन्तुः विदित्वैनं परात्परम् इति तत्त्वविवेके एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी इति मन्त्रोक्त एव क्रमः न हि इन्द्रियेभ्यः मनः पश्चात् तत्प्राक्श्रुतेश्च इति च भगवद्वचनं विष्णोः प्राणस्ततः श्रद्धा तस्या रुद्रो मनोभिदः तस्मादिन्द्रस्त्वेन्द्रियात्मा तस्य सोमोन्न देवता ततश्च वरुणसृष्टस्तस्मादग्निः
तस्मादग्निस्ततो वरः आकाशदेवता विघ्नस्ततो वायोस्वतो मरुत् तस्मादग्निः पावकाख्यः प्रथमोऽग्ने स्वतस्ततः ततः पर्जन्य उद्भूतः स्वाहातो मन्त्रदेवता उदकात्मको बुधस्तस्याः उषानामात्मिका ततः ततः शनिः पृथिव्यात्मा क्रमात्मा पुष्करस्ततः क्रमात् प्रत्यवरा एते मुक्ताः सर्वगुणैरपि नित्यमुक्तस्ततो विष्णुः प्राणादप्युत्तमोत्तमः इति च स यथेमा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्याः तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्रे इत्येवं प्रोच्यते एवमेव अस्य परिद्रष्टुः इमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्याः तं गच्छन्ति भिद्येते च आसां नामरूपे पुरुषः इत्येवं प्रोच्यते स एषः अकलः अमृतः भवति तदेष श्लोकः समुद्रे इत्येवं प्रोच्यते पुरुषे इत्येवं प्रोच्यते भिद्येते तासां नामरूपे भिद्येते च आसां नामरूपे इत्युक्तत्वात् अग्नैः अनवगतान्यपि समुद्रे स्थितानां नदीनां विष्णौ स्थितानां मुक्तानां च भिन्नान्येव नामरूपाणि सन्त्येव इत्यर्थः न च भेदशब्दः नाशे प्रयुज्यमानः क्वचित् दृष्टः घटादावपि बहुभावः एव भेदशब्दः प्रयुज्यते नाशस्तु अर्थतः एव अवगम्यते न च अत्र अर्थतोपि नाशः अवगम्यते न हि नामानि रूपाणि च कपालवद् बहुधा भूतानि तिष्ठन्ति अतः भिद्येते इति पृथक्त्वमेव उच्यते अराः इव रथनाभौ कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः इति वाक्यशेषाच्च अतः पुरुषे भिन्नानि प्रतिष्ठितानि इत्येव अर्थः अस्तगमनं तु आदित्यवदज्ञानम् अविज्ञेयत्वमेव प्राणादयः कला यस्मिन् मुक्ता नित्यं प्रतिष्ठिताः पृथक् पृथक् नामरूपैः नमस्तस्मै पराजते इति सत्तत्वे नामरूपाद् विमुक्तः इत्यनेनापि नामरूपाविमुक्तत्वम् उच्यते विप्रियः इत्यादिवत् नामरूपे अविहाय इति च पूर्वत्र अनन्तं वै नाम अनन्ताः विश्वे देवाः इति नामरूपयोः अनन्तत्वं हि श्रुतिर्वक्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स तत्र पर्येति चक्षन् क्रीडन् रममाणः सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ऋचान्तः पोषमास्ते पुष्पान् गायत्रन्तो गायति शक्वरीषु इत्यादेश्च अतः सर्वमुक्तेभ्योऽपि उत्तमोत्तमः परिपूर्णः नारायणः इति सिद्धम् अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति तान् होवाच एतावदेव अहमेतत् परं ब्रह्म वेद नातः परमस्मीति ते तमर्चयन्तः त्वं हि नः पिता यः अस्माकम् अविद्यायाः परम्पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः इति षष्ठः प्रश्नः नमो नमोऽस्तु हृदये प्रेष्ठतमाय मे परमानन्दसन्दोहसान्द्रानन्दवपुष्मते इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितं षट्प्रश्नोपनिषद्भाष्यम् ओम आनन्दमचरं नित्यम् अजमक्षयमच्युतम् अनन्तशक्तिं सर्वज्ञं नमस्ये पुरुषोत्तमं ब्रह्मादेवानां प्रथमस्सं बभूव विश्वस्य कृता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह मनोर्वैवस्वतस्यादौ अथर्वा ब्रह्मणोजनि मित्रश्च वरुणश्चाथो प्रहेतिर्हेतिरेव च ब्रह्मणः प्रथमे कल्पे शिवः प्रथमः स्मृतः सनकाद्यास्तु वाराहे ब्रह्मा विष्णोः स्वतोऽग्रजः इति ब्रह्माण्डे ऋगाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोर्नवाचकाः ता एव परमा विद्याः यदा विष्णोस्तुवाचकाः इति परमसंहितायाम् अथर्वणेयां प्रपदेत ब्रह्माथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्यां स भारद्वाज सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् शौनको ह वै महाशालः अङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते
यत्तरद्रेश्यमग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णाभिसृतते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधयः सम्भवन्ति यथा सुतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वं तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनस्सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतं यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते ऋग्भिर्हौत्रेण शंसन्ति तथोद्गात्रैः स्तुवन्ति च विष्णुमेव तथा तस्मै यजुर्भिरभिजुह्वति स्तुवन्त्याथर्वणैश्चैनं स्येतिहासपुराणकैः न विष्णुसदृशं किञ्चित् परमं वापि मन्वते सर्वोत्तमं तं जानन्तः ते हि भागवतोत्तमाः वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते एतदन्ते च मध्ये च ब्रह्मैवोक्त्वा विजानताम् ऋगादिपञ्चधा संस्थं शब्दब्रह्म प्रशाम्यते यं वाकेषु निषत्सोपनिषत्सु च स्तुवन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामसो सर्वे वेदा यत्पदमावन्ति तमांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम् इति च भारते 14 महाविद्यास्थानानि वेदितव्यानि भवन्ति इति मूलश्रुतिः पञ्चरात्रवर्गाद्याश्च सर्वमेकं पुराभवत् मूलवेद इति ह्याख्या काले कृतयुगे तदा नैवर्क्सामादिनामानि तथा वेदस्य चाभवन् नैव चेन्द्रादिनामानि विष्णोरन्यत्र कुत्रचित् ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैस्तो नामभिः प्रोच्यते हरिः देवतात्वेन चेज्यः ब्रह्माद्याः मनुनामकाः वक्तृत्वेन पितृत्वेन कारित्वेनैव चादरात् युज्यन्ते देवताः सर्वाः न तु देवतया क्वचित् अनन्ययाजनस्ते तु तस्मात् कार्तयुगा जनाः प्राप्नुवन्ति हरिं तञ्च तस्मात् वेदेन किञ्चन पारावर्यं हरेर्यस्मादुत्थितास्तुरगाननात् ऋगाद्या अनुव्याख्यान्ताः तस्मात् सर्वैर्हरिं यजेत् तस्मात् ब्रह्मादिकः सर्वे नवो मानवास्तथा यजन्ति सर्ववेदैस्तं जानन्ति च विनिश्चयात् अशक्तः पञ्चरात्रेण ऋगाद्यैर्वाथ तं यजेत् ऋगाद्यैरेव सत्रैतैभिः ऋगाद्यैरेव सत्रैतैः भिन्नैरिष्टो जनैर्हरिः द्वापरीयैर्जनैर्विष्णुः पञ्चरात्रैस्तु केवलैः कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान् हरिः एको वेदः कृते ह्यासीत् त्रेतायां सत्रिधा भवत् स एव पञ्चधा जातो द्वापरं प्राप्य वैयुगम् उत्सन्नः सकलिं प्राप्य वेदः प्रायेण सर्वशः मुख्यो धर्मः कार्तयुगः वर्तितव्यः कलावपि त्रेतादौ तदशक्त्या हि धर्मोऽन्यः सम्प्रकीर्तितः कृते भागवताः सर्वे वेदाश्च पुरुषास्ततः त्रेतायां भिन्नविषयाः ततस्त्रैविद्यताङ्गताः तस्मादेकः सर्ववेदैः ज्ञेयो विष्णुः सनातनः पूज्यो यज्ञैः सोपचारैः ध्येयो वन्द्यश्च सर्वदा इत्यादि नारायणसंहितायां वेदपादाश्चानुयुगं ह्रसन्तीति हीनश्रुतिः इति भारते वेदैश्च पञ्चरात्रैश्च भक्त्या यज्ञैस्तथैव च दृश्योऽहं अन्यथा दृश्यः वर्षपोरिषदैरपि इत्यादि वाराहे अत्रापि तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् इत्यादिना कर्मविषयाम् अपरविद्याम् उक्त्वा येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्याम् इत्यारभ्य अथर्वणानेव मन्त्रान् परविद्यात्वेन आह चतुर्वेदसंस्कारवतामेव च विद्यायामधिकारः उक्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् इति शिरोव्रतम् इत्युपलक्षणत्वेन स्ववेदव्रतयुक्तस्य सर्ववेदकथास्वपि अधिकारोऽस्ति विद्यासु नावेदव्रतिनः क्वचित् इति व्यासस्मृतौ एतद्ब्रह्म चतुर्मुखः तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः एषवः पन्थाः सुकृतस्य लोके तदेतत्सत्यं भगवान् तत्कामाः कर्माण्याचरथ तदा सापि परविद्या अन्यथा प्लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपाः भगवद्विषयत्वेन कृते एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः परब्रह्मलोकः निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमिह चोच्यते निवृत्तं सेवमानस्तु ब्रह्माध्येति सनातनम् इति व्यासस्मृतिः स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते नहस्य कर्म क्षीयते इति च श्रुतिः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा इत्युक्त्वा एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायो इन्द्रियाणामो मोघं पार्थ सजीवति इति च यान्ति पद्याजिनोऽपि माम् इति च अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन आतश्चियवन्ति ते इति च यस्त्वात्मरतिः इत्युक्त्वापि कुर्याद्विद्वांस्तथा सप्तः इत्येव उक्तत्वाच्च ये त्वेरदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानमूढांस्तान् विद्यनष्टानचेतसः इति च लोकेऽस्मिन् विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्तामजानघ इत्युक्तत्वाच्च न आश्रमान्तरविरोधः त्रेतायां बहुधा सन्ततानि कृते तु एकप्रकारेणैव सन्ततानि
अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैः सर्वदेवस्थितं हरिं यजन्ति तांश्च कारित्वात् वसुस्तस्मात् तथा यजत् पृथक् पृथक् च त्रेतायां यजन्ते देवतागणान् यथा कृते तथा प्राज्ञास्त्रेतायां बहुधा तथा इति पाद्मे यमिन्द्रमाहुः वरुणं यमाहुः यं मित्रमाहुः यमसत्यमाहुः यो देवानां देवतमो जनित्रः वायोस्तस्मै सोममेभ्यो जुहोमि एवं वायोस्पितरं विष्णुमेव यजन्ति देवैः सह ये कृते जनाः एवं त्रेतायां केचिदन्ये पृथक्तानिष्ट्वा विष्णौ अर्पयन्ते न चान्ये यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्यभागौ अन्तरेणाहुतिः प्रतिपादयेत् यस्याग्निहोत्रमदर्श पौर्णमासम् अनाग्रजनम् अतिथिवर्जितं च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिना हुतम् आसप्तमांस्तस्य लोकान् हि नस्ति कालीकराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतजो ह्याददाजन् तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मजः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एह्येहीति तमाहुतजः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यः अर्चयन्त्यः एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः प्लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तमपरं येषु कर्म एतच्छेजो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति अविद्यायामन्तरे वेष्ट्यमानाः स्वजं धीराः पण्डितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथा अन्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वजं कृतार्थाः इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तं मन्यमानाः वरिष्ठं नान्यच्छ्रेजो वेदन्ते प्रमूढाः नागस्य पृष्ठेते सुकृतेनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं भाविषन्ति विष्णोः सर्वेभ्यः किञ्चिरुत्तमत्वं जानन्तः इमं लोकमाविशन्ति साम्यं हीनत्वं वा जानन्तः हीनतरं तमः एव आविशन्ति देवेभ्यः उत्तमं विष्णुं राजवद्यस्तु मन्यते याजी समानुषं याति साम्यहीनत्ववित्तमः इति च त्रैविद्यामाम् इति तु येऽप्यन्यदेवता भक्ताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता इत्युक्तत्वादज्ञानपूर्वयाजिनः त्रैविद्याः तपःश्रद्धेभ्युपवसन्त्यरण्ये शान्ताः विद्वांसः भैक्षचर्याञ्चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः व्रजान्ति यत्रामृतस्य पुरुषो ह्यव्यजात्मा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत् सविद्वान् श्रोत्रजं ब्रह्मनिष्ठं तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् इति प्रथमः खण्डः तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विष्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरतो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुद्धः ह्यक्षरात् परतः परः अपरं तक्षरं व्यासा प्रकृतिर्जडरूपिका अक्षरं परमं श्रेष्ठो परतः परमक्षरं वासुदेवः परानन्द एते त्रिविधमक्षरम् इति च एतस्माज्जागते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम्बादिर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्वृथा चक्षुषी चन्द्रसूर्योतिषः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निस्रितो यश्च सूर्यः सोमात् पर्जन्यौषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतस्सिञ्चिति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्मात् सामयुंशरीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे कृतपदक्षिणाश्च संवत्सरश्च जन्माश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशुपोपजांसि आनापानौ व्रीहि जपोतपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च विष्णुङ्गानां हि नामानि जुह्वादीनि तु सर्वशः क्रीडादिशक्तिरूपत्वात् जडत्वानन्यवस्तुषु इति च सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्त्युषः सविधः सप्तहोताः इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयां निहिताः सप्त वासुदेवः पुमान्नाम पूर्णत्वात् स स्वजोषीति रमायां गर्भमदधात् प्रजास्तस्मात् प्रजज्ञरे इति च सप्तार्त्युषो वृत्तयः होमाः सम्बन्धाः लोकाः को लोकाः गुहाशयां बुद्धौ लोपः समाने इति सूत्रात् एकयकारलोपः प्रतिपुरुषं सप्त अतः समुद्रागिरेश्च सर्वेस्मात् स्यन्नन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वायोषदेवरसाश्च जैरैषभूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्मपरामृतम् एतद्यो वेदनिहितं गुहायां सो विद्याग्रन्थिं
विकिरतिः सौम्य इति प्रथमोऽध्यायः। भगवतः कर्म चेष्टा तपः ज्ञानं च परामृतब्रह्माख्यः पुरुषः भगवानेव। एषा चेष्टा भगवतो यच्च ज्ञानं परात्मनः तत्सर्वं भगवानेव जेतधर्मापराधः इति च स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति श्रुतिः। विज्ञानात् ब्रह्मणः परं नाभिह्रदादिह सतोऽंहसि यस्य पुंसः विज्ञानशक्तिः अहमासमनन्तशक्तेः इति भागवते। प्राणः प्रणगनात् विष्णुः वक्तृत्वाद् वागुदीरितः मनोमन्त्रत्वतो विष्णुः सर्वजीवनियामकः इति शब्दर्णये। आर्यसन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदम् अत्रैतत् सर्वमर्पितमे च तत्प्राणन्निमिषच्च यत् एतज्जानथ सरसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानां यदर्चिमद् यदनुभ्योऽणु च यस्मिन् लोकाः निहितालोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तुर्वाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्बोद्धव्यं सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्दधीत आयम्य तद्भागवतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवोधनुश्चरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्याः वाचः विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः अमृतस्य मुक्तस्य सेतुः मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् मुक्तानां परमागतिः इत्यादेः। हृदयस्थः सदा विष्णुः बहुधा चैकदा भवेत् चरति स्वेच्छजैवान्तः सर्वजीवान् नियामयन् इति प्रवृत्ते। अरा इव रथनाभौ संहताः यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायते आत्मानं स्वस्तिवः पराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्वगते यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपरे ह्येष व्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ते ताः आनन्दरूपमृतं यद्विभाति भिज्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परा अप्यवरा यस्मात् स हि विष्णुः परावरः ब्रह्माण्डमध्यगो नित्यं तपत्येषरवौ स्थितः इति च। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कालं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति सूर्यादयः तं न भासयन्ति। ब्रह्मैव इदममृतं पुरस्तात् पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इदं ब्रह्मैव विश्वं पूर्णम् इदमेव वरिष्ठं सर्वोत्तमम् इदं शब्दानां बहुत्वात् ब्रह्मविषयः एव इदं शब्दः इति द्वितीयोऽध्यायः। रासुपर्णा सविचासकाया समानं वृक्षं परिषस्वताते तजोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यः अभिचाकशीति। स्वाद्वत् सर्वदा अत्ति न तु स्वाद्वेव तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितलं न वेद इत्यज्ञानां स्वादुनिषेधात् जीवाद्यमेव नाश्नाति भगवान् न तु नाश्नात्येव तस्येदाहुः पिप्पलं स्वादु इत्युक्तत्वात् स्वातन्त्र्येणैव भोक्तृत्वात् दुःखाभोगाच्च सर्वदा अभोक्ता चैव भोक्ता च भगवान् विष्णुरव्ययः इति च तत्प्रसारे। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीशया शोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः नास्ति शोऽस्या यतोऽन्यो हि ततो नीशा हरेर्मतिः तजा मुह्यति जीवस्तमन्यं ज्ञात्वा उच्यते जीवादन्यस्वतन्त्रोजं यतो तः पुरुषोत्तमः इति ब्रह्मसारे। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मजोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। पुण्यञ्च अनिष्टञ्च विधूय प्राणो ह्येष सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिपाति। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येनभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यज्ञानेन ब्रह्मचर्ये नित्यम् अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रोजं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जगितनामृतं सत्येन पन्थाः विततो देवजानः येनाक्रमञ्चिरुषयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानं सत्यो हि भगवान् विष्णुः सद्गुणत्वात्प्रकीर्तितः असुरास्तद्विरुद्धत्वात् अमृताः परिकीर्तिताः तस्य विष्णोर्निधानन्तु वैकुण्ठो लोक उत्तमः इति च। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तरिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां सर्वगत्वात् दूरे अन्तिके च न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैः देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः नान्यैः देवैः हरिं पश्येत् ज्ञानरूपेण वाजिना ब्रह्मणा परमज्ञानरूपेण हरिणा तथा प्रसन्नेनैव तं पश्येदन्येनु ज्ञाप्रदायिनः इति च। षोडशकलाशरीरः न भवतीति निष्कलः यदा पश्यते रुक्मवर्णम् आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति इत्युक्तत्वात्
एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविदेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं लोकं जगते कांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः इति तृतीयोऽध्यायः स वेदैतत्परमं ब्रह्मराम यत्र विश्वं निहितं भाति शुद्धम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतरतिवर्तन्ति धीराः सः आत्मज्ञार्चकः ब्रह्मणः धाम प्राणं वेद यत्र विश्वं पूर्णं ब्रह्म निहितं प्रधानं धाम विष्णोस्तु प्राण एव प्रकीर्तितः उपायैर्यो विजानीयात् प्राणस्थं परमेश्वरं तस्य प्राणे हरिर्नित्यमाविष्टो भवति ध्रुवं नित्यं प्राणस्थितस्यैव विष्णोरावेश एव हि प्राणद्वारेण यज्ञानदीपनं ज्ञानिरस्सदा सन्निधानं यथा प्राप्ताः पिशाचाः पुरुषेष्वपि तत्र स्थित्वा विहुन्यते आविषेजुः पुनश्चिते मन्त्रादिभिस्तथा विष्णुः सदा प्राणस्थिरो विसन् ज्ञानदीप्त्यादिकं कुर्यात् ज्ञानिनः पदेवतु इति च एतच्छुक्रं प्रत्यन्यदतिवर्तन्ते सर्वं तीर्त्वा हरिं शुक्रं प्रतिवृत्तिर्भवेत् पुनः ज्ञानिनः सा हि मुक्तिः स्यात् तन्नैवात्येति कश्चन इति महावराहे कामान्यः कामयते मन्यमानस्य कामभिर्जायते तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रपचरेन्द्रभ्यः न वेधजा न भुवनाश्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन्द्रभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वां नायमात्मा बलहीनेन्द्रभ्यः न च प्रमादात् तपसोवाप्यलिङ्गात् एतैः उपायैः यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मराम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वकं सर्वतः प्राप्य धीराः मुक्तात्मानः सर्वमेवापीयन्ति सर्वतो देहादेः मुक्ताः सर्वकं भगवन्तं प्राप्य तेनेव अपीयन्ति देहादेः सर्वतो मुक्ताः सर्वकं पुरुषोत्तमं प्राप्य तस्मिन् प्रविश्याथ मोदन्तेऽन्तर्बहिस्तथा इति च वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे ब्रह्मलोकेषु स्थित्वा परान्तकाले परिमुच्यन्ते गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकीभवन्ति अविरोधश्च सादृश्यमेकदेशस्थितिस्तथा एकीभावस्तथा प्रोक्तः नैकीभावस्वरूपयोः कुतो भूतस्य भवनं स्वरूपस्यैक्यमेव हि अतो नदीनां जीवानां विरुद्धानां नृणामपि अब्धिना हरिणा चैव तथैव च नरान्तरैः एकीभावस्तु संश्लेषो विरोधस्य वर्जनं स्वरूपैक्यं कुतस्तेषां नित्यभिन्नस्वरूपिणां हरेरपि स्वरूपाणाम् एकीभावो विरोच्यते संश्लेष एव सिद्धत्वात् स्वरूपैक्यस्य नो भवः इति च गताः मुक्ताः प्राणादिपञ्चदशकलारूपाः देवताः अन्ये च देवाः सर्वे प्रतिदेवतासु देवता प्रतिबिम्बभूतासु प्रजासु प्रतिस्थिताः कर्माणि विज्ञानमयो जीवश्च परमात्मनि प्रविशन्ति प्रतिबिम्बो हरेः प्राणस्तस्य चान्याः कलाः क्रमात् कलानां देवता अन्या देवतानां नरा अपि तस्मात् सर्वेषु मुक्तेषु नरेष्वपि नियामकाः तिष्ठन्ति रात्र सन्देहः परमात्मनि चाखिलाः इति मुक्तिविवेके कलाभ्यश्चान्यदेवेभ्यः कर्म प्रत्यवरङ्गितः कलाभ्यः पृथगुक्तं तत्पुष्करः कर्म चोच्यते इति च अन्यथा गता भविष्यन्ति इत्यध्याहारो दोषः न च बहुलरूपाणि प्रतिदेवता इत्युच्यन्ते देवानां प्रतिरूपशब्दबद्धि प्रतिदेवताशब्दः विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति तत्र इमा षोडशकलाः वरुषायणाः वरुषं प्राप्याः तं गच्छन्ति इति यथा सौम्ये मा सुभद्रायणाः इति नदीदृष्टान्तपूर्वकं पुरुषप्राप्तिकथनाच्च मुक्ताः देवताः एव उच्यन्ते स प्राणमसृजत इत्यादेश्च पुरुषो भगवान् यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्राजनाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति नामरूपे अभिहाय तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैतिव्यम् अगम्यनामरूपत्वादमुक्तैर्मुक्तिगानराः विहीननामरूपास्तु न हि तद्विहितत्वतः अशरीरो यथा वायुः सामान्यागम्यते हतः एवं नद्यः समुद्रस्थाः सामान्यागम्यरूपतः इति च स्वकीयमुदकं नद्यः समुद्रेणैव जानते वायुस्तु तत्पृथक् ज्ञात्वा मेघे कृत्वा प्रवर्षति इति च विमुक्तः इत्यमुक्तः इत्यर्थः दिग्विजः इति वद अविहाय इति च अनन्तं वै नाम इति श्रुतेः सजोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यः विमुक्तो अमृतो भवति तरेष श्लोकः क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षीं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णं तदेतत् सत्यं ऋषिरङ्गिराः पुरोवाच न एतदचीर्णव्रतो अधीते ॐ नमः परमऋषिभ्यः इति चतुर्थोऽध्यायः इत्याथर्वणोपनिषत् परं ब्रह्म विदित्वादो ब्रह्मिरस्यात् स्वयोग्यतः नायोग्यं किञ्चिदाप्नोति कुत एव हरेर्गुणान् इति च ब्रह्मत्वं ब्रह्मितत्वं स्याज्जीवानां न परात्मता अस्वतन्त्रस्य जीवस्य कुतो नित्यस्वतन्त्रता इति स्कान्दे यत्रावृतस्य पुरुषो ह्यव्ययात्मा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानं
अमृतस्यैष सेतुः शतवत्तन्मयो भवेत् ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते निरञ्जनः परमं संविपैति इत्यादिना मुक्तस्य सर्वत्र भगवत्सकाशात् भेदस्यैव उक्तत्वाच्च मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च इत्यादिना भगवतापि सर्वत्र भेदस्यैव सूचितत्वात् अते महित्वमन्वष्णवन्ति सोष्णते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ब्रह्मेशानादिभिर्देवैर्यत् प्राप्तुं नैव शक्यते तद्यत् स्वभावः कैवल्यं सभवान् केवलो हरे इत्यादेश्च मुक्तेभ्योपमनुष्येभ्यः देवा एव गुणाधिकाः तेभ्यो वायुस्तरो विष्णुः परिपूर्णगुणस्वरा ये त्वे तदन्यथा विद्युः ते हि याञ्च धरन्तमः ये त्वेर्देवं जानन्ति ते जानन्ति परमं हरिम् इति च देवानां सन्तरौ जाताः प्रायुषः ज्ञानिनः कृते बलवद्धेतुतश्चान्ये यस्मात् ब्रह्मविदस्वराः न सन्ततौ ब्रह्मविदः नराणां ज्ञानादपि प्रायुषस्युस्वराणाञ्च नियमौजं कृते युके तस्मात् च भगवान् विष्णुः ज्ञेयः सर्वोत्तमोत्तमः सदा सर्वगुणैः पूर्णः योऽनन्तः पुरुषोत्तमः इति च गीयतां भगवान् मह्यं प्रेष्ठतमस्सदा मम नित्यं नमाम्येनं परमोदारसद्गुणम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितम् आथर्वणोपनिषद्भाष्यम् इति आथर्वणोपनिषद्भाष्यम् कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णानन्दज्ञानशक्तिस्वरूपं नित्यमव्ययं चतुर्धा सर्वभोक्तारं वन्दे विष्णुं परं पदम् ओमित्येतक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकारातीतं जडप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अजमात्मा ब्रह्म सोऽजमात्मा चतुष्पात् मण्डूकरूपिणा वृणेन चतुरूपो नारायणस्तूयते ध्यायन् नारायणं देवं प्रणवेन समाहितः मण्डूकरूपी वरुणस्तुष्टावः हरिवद्विजम् इति पाद्मे ओमित्युक्तं तु यद्ब्रह्म तदक्षरमुदाहृतम् ओतमत्र जगद्यस्माद् ॐ तस्मात् भगवान् हरिः तरितं पूर्णपूर्त्यैव सर्वमित्यैव शब्दरम् भाविभूतभवत्कालेष्वेकरूपतया हरिः सर्वदानित्य इत्येषा व्याख्योङ्कारस्य कीर्तना इति बृहत्संहितायाम् ओमित्यात्रिगते यस्मात् ओङ्कारो सावतः परः सर्वत्वमिति पूर्णत्वं तन्नान्यस्य हरेः क्वचित् इति नैर्गुण्ये सर्वोङ्कार एव अन्यस्य पूर्णत्वनिवारणं त्रिकालातीत्वं च तस्यैव प्रकृतेरपि त्रिकालातीतत्वं विद्यते इत्यन्यदपि विशेषणं परमं यो महद्ब्रह्म तदैव ब्रह्म परमं कवीनां पूर्णमतः पूर्णमिदम् इत्यादिषु प्रसिद्धं च ब्रह्मणः पूर्णत्वमित्याह सर्वम् एतद्ब्रह्म इति श्रीब्रह्मादिसकलदेहेषु स्थित्वा आदानादिकर्ता योऽयं कश्चित् प्रतीयते जीवानाम् अस्वातन्त्र्यदर्शनात् सोऽपि स एव तदर्शयति अजमात्मा ब्रह्मेति पूर्णस्तु हरिरेवैकः नान्यत् पूर्णं कदाचन विना च प्रकृतिं नान्यत् कालातीतं परात्मनः कारश्चैव दिशो वेदाः प्रकृत्यात्मान ईरिताः अभिमानात् तु जीवानां न कालातीतता भवेत् मुक्तानामपि सर्वत्र कालसम्बन्ध ईरितः पूर्णत्वं च श्राविष्णोः प्रसिद्धं सर्ववेदतः सोऽयं विष्णुरमा ब्रह्मरुद्रानन्तादिगः सदा
आदानादनकर्तृत्वादात्मा तेषामगोचरः इति पण्डूकरूपी सन्ददर्शपूर्णश्रुतिम् इति हृवंशेषु जागरितस्थानः बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् विश्वान्द्रः पादः स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः चतुर्धावस्थितः देहे परमात्मा सनातनः वैश्वानरो जागृतस्थानकः गजपत्रकः निर्माता संवित्तेः जीवानां तर्कगोचरः अष्टादशमुखान्यस्य पुमाकाराणि सर्वशः मध्यबन्धुगजाकारं चतुर्बाहुः परः पुमान् पादौ हस्तिकरो हस्ता इति सप्ताङ्ग ईरतः स्थूलान् भोगान् इन्द्रियैः स शुभान् भुङ्क्ते शुभान् भुङ्क्ते न चाशुभान् विश्वं स्थूलं समुद्दिष्टं सर्वगम्यत्वहेतुतः तत्सम्बन्धी नरो नाशात् वैश्वानर उदाहृतः विनायकस्तु विश्वस्य ध्यानादैर्गजवक्त्रतां तथैव तैजसध्यानात् त्रिध्यानादिन्द्र इन्द्रतां चतुर्ध्यानाच्च रुद्रत्वं रुद्र आवचनार्दनात् एवं भूतगुणो विष्णुश्चतुरात्मा परात्परः इति महाजुके जाग्रद्दर्शनसंस्काररूपत्वात् स्वप्नगन्तु यत् प्रविविक्तं तज्ज्ञानकारणोऽन्तर्ज्ञ उच्यते इति वाराहे यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामि एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् अत्र एते श्लोकाः भवन्ति बहिः प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तुतैतसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षे मुखे विश्वो मनस्यन्तस्तुतैतसः आकाशे हृदिप्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुक् नित्यं तैजसं प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निरोधत स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दं च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं विजानथ त्रिषु तामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतरुभजं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चितः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोंशून् पुरुषः पृथक् सुषुप्तं तु तमो ज्ञेयं हरिं प्राप्य तदावृतः न कामयेन्नैव पश्येत् जीवस्वात्मतमो विना कालञ्चरस्य स्थानस्य पदस्प्राज्ञो हरिस्वजं चित्तस्थो दर्शयेद्यस्मात् तैजसस्वप्नकृद्धरिः न बाह्यं ज्ञापयेद्यस्मात् प्राज्ञस्तेन जनार्दनः एकीभावं प्रचेताञ्च तेन विश्वश्च तैजसः एकीभूतस्ततः प्राज्ञः घनो जीवस्तमोवृतः तन्मात्रस्य सकालस्य घनप्रज्ञः प्रदर्शनात् इति प्रकाशिकायाम् आनन्दमयः पूर्णानन्दः चेतोमुखः ज्ञानस्वरूपमुखः प्रज्ञानघनः इति विपरीतसमासः घनप्रज्ञः इति पक्षमाणत्वात् विषयभोगं विना आनन्दमात्रभुक्त्वात् आनन्दभुक् इति विशेषः आनन्दमयचेतोमुख सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि चतुष्टयेपि समम् अन्यत्र अतिदेशार्थम् एकत्र आनन्दमयत्वं चेतोमुखत्वं च उक्तम् एषः चतुरूपः आत्मा सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादिलक्षणः परमात्मा चतुरूपः सर्वप्राणिशरीरकः विश्वश्च तैजस्प्राज्ञस्तुरीयश्चेति तथ्यते तानि रूपाणि सर्वाणि पूर्णान्नमयानि तु चेतोमुखानि सर्वाणि पूर्णज्ञानस्वरूपतः मुखशब्दस्तु सर्वस्य देहस्याप्युपलक्षणः तथापि मुखशब्दोऽयं पूर्णत्वं सूचयेत् विभोः ज्ञानस्य मुख्यवाचित्वात् मुख्यवाच्यपि सम्भस्वतः इति मार्कण्डेये पूर्णानन्दस्वरूपस्य क्रीडाभोगो न चान्यथा यथादित्यस्य दीपेन न विशेषोऽस्ति कश्चन इति ब्रह्मतर्के प्रमाणस्य प्रमाणं च बलवद्विद्यते मने ब्रह्मदृष्टाङ्गितो मन्त्रान् प्रमाणं सलिलेश्वरः अत्र श्लोकाः भवन्तीति चकारैव पृथक् पृथक् इति कारुणे खण्डचतुष्टयेऽपि पृथक् पृथक् प्रभवः सर्वभावानां विष्णुरेव संशयः इत्थं स्नाम्निश्चयः स्यादन्यथा त्वसतां भवेत् सर्वस्य हि प्रणेतृत्वात् प्राणो नारायणः परः विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्येष स्वभावोऽयम् अप्तकामस्य का स्पृहः इति प्रथमः खण्डः तां सृष्टिं बहुधा प्राज्ञो ज्ञानिनो ज्ञानिनस्तथा विष्णुर्विकृतिमायाति महदादिस्वरूपिणीं तत्तद्विविधभूतिस्तु सृष्टिः प्रोक्ता ह्यपिण्डितैः स्वप्नमायास्वरूपाञ्च केचिदज्ञाः जना विदुः अविकारस्य जन्मात्रस्वेच्छजैवाखिलं जगत् उत्पद्यते इति प्राज्ञाः प्राहुर्ब्रह्मादयोखिलाः पूर्णशक्तेः कुतो माया सार्वज्ञात् स्वप्नवत्कुतः सर्वदोषव्यतीतस्य विकारः कुत इष्यते तस्मादेवाविकारस्य विष्णोरिच्छावशादिदम् यथार्थमेव सम्भूतमिति वेदवचोखिलं केचित् कारत एवैतां सृष्टिमाहुरकोविदाः केचित् रुद्रात् ब्रह्मणश्च प्रधानार्चापरे विमूढाः सर्वे वैते यतो नारायणः परः सर्वकर्ता सर्वशक्तिरेक एव च नापरः
प्रधानकारब्रह्मेश मुखाः सर्वेऽपि तद्वशाः तस्यापि विष्णोः सृष्टिं तु एकराहुरनैपुणाः अतृप्तस्यैव भोगार्थं क्रीडार्थं तु विपश्चितः सा च क्रीडा स्वभावस्य कुतो तृप्त्या स्पृहा विभोः इति सर्वं शेषो इति प्रथमः खण्डः नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न भगितःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् ऐकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः अत्र एते श्लोकाः भवन्ति निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रपदव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैरसौ राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तु तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चामृतं राज्ञः किञ्चिन संवेत्ति तुर्यं तु सर्वदृक्सता विष्णुस्तुरीरूपेण द्वादशान्ते व्यवस्थितः मुक्तानां प्राप्यरूपोऽसौ व्यवहारेण दृश्यते सम्यक् समाहितानां प्राप्तानां षोडशीं कलाम् अपरोक्षदृशां क्वापि तुरीयं दृश्यते पदम् अन्तर्बहिश्च तथोक्तं च समाधिज्ञानमेव च बहिःशब्दादिकं ज्ञानं दृश्यं स्वप्नं तथैव च यदा भवति सावस्था ह्योभजज्ञानशब्दिरा एतत्सर्वं तुरीयेण रूपेण न करोत्यतः सर्वज्ञानप्रतश्चापि मुक्तस्यैव तुरीयः इति ब्रह्माण्डे अमुक्तस्य त्वदृश्यत्वात् षोडशीं वाक्रामृते तुरीयो दृष्ट इत्युक्तो ग्रहणादेः अगोचरः विना मुक्तिं यतस्तेनाव्यवहार्य इति रतः जागृतादिप्रवृत्तिस्तु लक्षणं ह्यनुमापकम् अलक्षणस्तद्राहित्यादचिन्त्यस्तत एव च तत एव ह्यदर्देश्यश्चिदानन्दैकलक्षणः मुक्तस्य सर्वव्यापारहेतुरेव तुरीयकः एकः प्रधान उद्दिष्टः आत्मापूर्णत्वरश्रुतः तदेवास्य स्वरूपं यदैकात्म्यं तेन कीर्तितः प्रत्ययोज्ञारूपत्वात् सार आनन्दरूपतः प्रपञ्चो विस्तृतेर्विष्णुः शम आनन्दरूपतः उत्कृष्टानन्दरूपत्वादुपशब्दः प्रकीर्तितः प्रपञ्चं देहबन्धाख्यं तुरीयश्रमचेद्यतः प्रपञ्चोपशमस्तेन प्युक्तः भगवान् प्रभुः निर्दुःखसुखरूपत्वात् शिवशब्दश्रुतौ श्रुतः अन्यथा प्रत्ययोद्वैतं शमचेत्तं यतो हरिः अद्वैतस्तेन चोद्दिष्टस्तुरीयः पुरुषोत्तमः इति माहात्म्ये अपेक्ष्य वस्तु यातार्थ्यं द्वित्वमन्यस्वरूपता इन्गता विधातोश्च तज्ज्ञानं द्वैतमुच्यते इति सङ्कल्पे स आत्मा स विज्ञेयः इति सः सोऽयमात्मा चतुष्पाद चतुर्था विभक्तः उच्यते उपसंहारार्थं सोऽयमात्मा अध्यक्षरम् इति पृथगारम्भात् विश्वादिरूपो यस्त्वात्मा स विज्ञेयो मोक्षिभिः निर्विशेषोऽपि भगवांश्चतुर्धा समदीरितः इति प्रत्यये सर्वदुःखानां निवृत्तेः कारणभूतस्तुरीयः देवः हरिस्तुरीयरूपेण मोक्षतः सम्प्रकीर्तितः देवस्य सर्वजीवानां गम्यत्वात् समदीरितः भावाजीवाः समुद्दिष्टा भवन्त्येते यतो विभो ईशानाविमुक्तानाम् ईशानस्सो नन मठाचे आवरणांतो आणि रामप्रतिमेकडं परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीले दिव्य हस्तेन वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा निसर्गांतो आम्ही झाडा रोवन ते पोसून ताजी निमित्तानं आमकां सगळ्यांक परिसरांतो परिशुद्ध वारो सगळ्यांक मेळका म्हणल्या जेन्ना वेळोवेळी पावस बी जावका म्हणले तर्फेन स्वाम्यानं आज विशेष कार्यक्रम हांगा दवरून घेतला सार्थ पंचशतमानोत्सवाचे हे पर्व कालारी वृक्षारोपण कार्यक्रम 10 गंट्याक हांगा मठाचे एदराक एक ताजे नंतर राम मूर्ती राबयल्ली आसा थंय आज वृक्षारोपण कार्यक्रम 10 गंट्याक घडचे आसा सगळे लोकांना उपस्थित उरका अशेंची हे वृक्षारोपण कार्य निरंतर जावन चलतले मठाच्या आवरणाचे आनी हांगचे सगळे परिसर शुद्ध जावन जेवचे एक संकल्प स्वामी महाराजान घेतल्या आम्ही सगळे लोकांना ताका सहकार दिवन मुखार सरया म्हणून घेवन तुमच्या विनंती करता क्षीणे तुरीयं परमष्टते अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रविदन्द्वैतमद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादजम्बादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते इति द्वितीयः खण्डः निद्रायुताश्च विश्वाद्याः तदधीना यतो हि सा यथा भृत्ययुतस्वामी न ह्यज्ञानं परात्मनः इति च अभेदमपि तद्ब्रह्म बहुरूपं विशेषतः करोति न करोतीति व्यवहार्यं स्वशक्तितः इति च न संवेदयति इत्यस्वीकारे तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः इति च विरुद्धं द्वैतग्रहणाकारणत्वं तुल्यमित्यर्थः द्वैतं न ग्राहयेत् तुर्यः न च प्राज्ञः कथञ्चन द्वैतग्रहणबीजं तु निद्रा प्राज्ञं समाश्रिता इति प्रकटश्रुतिः विपरीतज्ञानादपि विपरीतज्ञानानन्तरं जायते अनादिमायया विष्णोः इच्छया स्वपितो यदा तया प्रबोधमायाति तदा विष्णुं प्रपश्यति इति प्रकाशिकायां
तन्वा स्वस्वामि सम्बन्धः प्रपञ्चोऽस्य शरीरिणः वस्तुतोऽसौ न चैवास्ति परमस्य विषयगतः तन्वादिकस्तथा येषो ह्यभिमानात् प्रदृश्यते अतस्य विद्यते इति ह्यङ्गीकारो भवेद्यति तथापि भगवज्ञानात् स निवर्तेदसंशयम् इति ब्रह्मतर्के अद्वैतम् अनन्यथा ज्ञातं परब्रह्मादिवस्तु द्वैतं द्विधा ज्ञातम् अन्यथा ज्ञातं ज्ञेयः परमार्थतः परमेश्वरात् तस्यैव मायामेकं तदिच्छया निर्मितं तदन्यथा ज्ञानं तस्मात् तदिच्छदैव निवर्तते परेण ब्रह्मणा यत्तद्विधानज्ञातमन्यथा तद्वैतं परं ब्रह्म तदेव ज्ञातमन्यथा जीवेन द्वैतमुद्दिष्टं मिथ्या ज्ञानं तदेव च परमार्थात् परात् विष्णोः जातमिच्छावशादनो मायेतीच्छा समुद्दिष्टा माया मात्रं तदुत्तमम् उत्तमत्वात् परार्थोऽसौ भगवान् विष्णुर्विदः इति च अनन्यथा इदमवगतम् अद्वैतं द्वैतं वस्तुस्वरूपापेक्षया द्विधा हि अन्यथा ज्ञातमित्यर्थः अतो विकल्पः शरीरादिसम्बन्धः तेन च विज्ञानादिना कारणेन कल्पितोऽपि उपदेशान् निवर्तते अयं सतां वादः ज्ञाते सति ब्रह्मणि द्वैतम् अन्यथा ज्ञानं निवर्तते इति विकल्पो देहबन्धादिः केनचित् कारणेन तु कल्पितो विनिवर्तेत गुरुवाक्यादसंशयः एष एव सतां वादः ज्ञाते ब्रह्मणि तत्त्वतः निवर्ततेऽन्यथा ज्ञानं तत आनन्दमेत्यसौ इति च इति द्वितीयः खण्डः सोऽयमात्मा अध्यक्षरम् ओङ्कारः अधिमात्रं पादाः मात्राः अकारः उकारः मकारः इति जागरितस्थानः विश्वानः अकारः प्रथमामात्रा आप्तेः आदिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिष्ट भवति एवं वेद अधिकं सर्वतः अविनाशि च इत्यध्यक्षरम् अधिका एव मात्राः अंशाः यस्य तदधिमात्रम् अह इत्यनेन विधानेन आत्रियते इत्यकारः तत्र पूर्वोक्तः विश्वानः प्रथमा मात्रा इत्याद्यनुवादः अकारः इत्यादिकं विधेयं राज्ञः दैवतश्च आदिः अस्य इत्यादिमान् सुप्तेः उत्थाने राज्ञा विभक्तः भवति विश्वः स्वप्नादुत्थाने तैजसात् आदिष्ट अस्य उपासकस्य भवति स्वप्नस्थानः तैजसः उकारः द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद्भवत्वाद्वा उत्कर्षति स वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्यीय अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद शरीराभिमानादुत्थाय कर्षति इत्युत्कर्षः निद्रा विषयाश्च अनेन क्रियते इत्युभयत्वं समानः सर्वेषां मध्यस्थः सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मितेः अपीतेः वा वृक्षारोपण कार्यक्रमचा अपीतिश्च भवति य एवं वेद मितेः अन्तर्गमनात् अधिकत्वाच्च नित्यत्वादध्यक्षरमुदाश्रितः योंशास्तस्य तु सर्वेऽपि पूर्णाः प्रत्येकशो विभोः उदाश्रिताः परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय दिव्य हस्तेन वृक्षारोपण कार्यक्रम मठाच्या आवरणातून आणि रामदेवालय प्रतिमे राबयल्या थंय झाड रहितसाठी आम्ही परिसरांतून 5 दिवसांनी आम्ही निरंतर चलून व्हरका सगळ्यांक एक बरे वातावरण मेळका वेळोवेळी पावस आनी पडका असल सगळे कल्पन दवरून घेनो निसर्गाक आम्ही एक निरंतर ते बदल वृक्षो रक्षति रक्षितः म्हणटाची तशी एक विशेषतम कार्यक्रम स्वामी महाराजांना गांतून घेतला असा आम्ही सगळे लोकांना 10 घंटे उपस्थित उरया आणि ते वृक्षारोपण कार्यक्रम पळोव्या आणि येवची दिवसांतो ते निरंतर कार्य मठाच्या आवरणात चलतले आणि हे पळून स्वाम्याले एक पवित्रतम हे कार्य पळून आम्ही आम्यामगेल गावांतो अशी वृक्षारोपण करचे कार्यक्रम आरंभ कर्या आणि त्या निमित्तानं सगळ्यांक एक बरो वारो परिशुद्ध वातावरण मेळचे हे निर्माण करणं एक आदर्शतम समाज जावं आमगेलो म्हणगेनो तुम्ही सगळ्याला विनंती करता 10 घंट्याक वृक्षारोपण कार्यक्रम 10 घंट्याक वृक्षारोपण कार्यक्रम परमपूज्य स्वामी महाराज हांगा तांगेल दिव्य हस्तेन करत आसाची मठाच्या आवरणांत एक आणि रामदेवालय प्रतिमे आम्ही उभारलाच नव्हे थंय 2 कणा आजी वृक्षारोपण जाता सगळे लोकांना ते संदर्भात उपस्थित उरका आमगेले निसर्गाचे रक्षण करका सगळ्यांक बरो वार मेळका सगळ्यांक बरो आरोग्य मेळका म्हणले एक संकल्पना स्वामी महाराजांना हो कार्यक्रम गांतून घेतला आम्ही सगळे लोकांना सहकार दिवन हो चंदायन कन दिवका म्हणून तुमचे विनंती करता आत्मानं संविशति इति गतिवचनात्
आदिमत्वेन सामान्यम् उपास्येन भवेदिति उपासकस्य सञ्जानन् सर्ववन्द्यो भवेत् पुमान् सामान्यत्रयमप्येतत् तुल्यं मुक्तिगतत्वतः अमात्रत्वं तुरीयस्याप्यविभागाद्दिने दिने जाग्रदादेरकर्तापि गम्यो सौज्ञानिनां भवेत् इति च आदिमत्वादिसामान्यं तुल्यं मोक्षोपभोग्यतः अमात्रत्वं तुरीयस्याप्यविभागाद्दिने दिने इत्यात्मसंहितायाम् इति तृतीयः खण्डः अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहारः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः अद्वैतः ओंकारः आत्मैव देवाला पूजेचे जागेरी कोणी हार्मोनियम आणि तबलो वाजयताले येऊ का म्हणून विनंती करता आम्ही भजन करूया म्हणून करतात हार्मोन तबलो वाजयताले कोणी विरविठ्ठल हॉला भितर स्वाम्याले देवाला पूजे करची दय कोणी अति म्हणून विनंती करता हार्मोनियम तबलो वाजयताले ओंकारपादशो ज्ञात्वा न किंचित् विचिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयं प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परं स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो अपूर्वः अनन्तरो अवाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा विष्णुते तदनन्तरं प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं सर्वव्यापि नमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तेन वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा मठाचे आवरण आणतो आणि रामदेवाले प्रतिमा तमेव प्रविशे शुद्धरूपी तत्सदृशा वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा 10 घंटे चलत असा त्या संदर्भारी तुम्ही सगळे लोकांना उपस्थित परिसर आणतो आम्ही 5 दिवसांनी खायमदावर का सगळ्यांक बरो वार मेळका सगळ्यांक आरोग्यदायक जीवन करच्या का जाव का म्हणले का ध्येय दवर घेऊन स्वामी महाराजान हो कार्यक्रम आजी अंग घालून घेतला सा अशेंची येवचे दिवसांत बी आम्ही गाव आणतो अशी वृक्षारोपण करणं एक निसर्गाच्या रक्षणेची जबाबदारी घेऊ का म्हणून विनंती करतात राह्यश्च तं ज्ञात्वा प्रविमुच्यते इति च परत्वं च विष्णोरेकस्य वै यदा श्रूयते न तु सामर्थ्यभेदस्तत्र कथञ्चन अवतारस्य पूर्वत्वात् पौर्वापर्यमुदाहृतम् इति ब्रह्मतर्के पूर्वावतारे पश्चिमावतारेऽपि पूर्णः एव इति प्रणवो हि अपरं ब्रह्म इत्यादेः अर्थः एकोऽपि निर्विशेषोऽपि चतुर्था व्यवहारभाक् यस्तं वन्दे चिदानन्दं विष्णुं विश्वादिरूपिणम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य विरचितं माण्डूकोपनिषद्भाष्यम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
जय राम स्वाहा राम जय राम जय 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 जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री 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 राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा ओम श्री राम
जय जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री 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 राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री 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 राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा श्री 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 राम जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम स्वाहा राम जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम स्वाहा ओम श्री राम जय राम स्वाहा श्री राम जय राम
स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री 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 राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम जय राम जय जय राम स्वाहा श्री राम जय राम जय जय राम स्वाहा राम वाजे मृदंग ताळवीणा हेरे नाचत गौरी गणा गौरी गणा गौरी गणा सावळे सुंदर सावळे सुंदर 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 सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे
सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदय माझे सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे रूप मनोहर आणिक काही इच्छा नाही झाड आणिक काही इच्छा नाही झाड तुझे नाम गोड पांडुरंगा सावळे सुंदर रूप मनोहर
रामाचे कोणी नाही किष्किंधाकांड ಅಂತ ಯೋಚಿತ ಸಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿಂತನೆ केले ತಂತು ಮುಖ್ಯದಾವನು ರಾಮಾಲನಿ ಸುಗ್ರೀವಾಲ್ ಸಖ್ಯ ಹನುಮಂತಾನ कोरोंदिಲ್ಲ सुग्रीवान रामान तांगेला सख्याचे प्रतिज्ञे केले अग्नि प्रदक्षिण घालनो सख्याचे प्रतिज्ञे केले की हाव मक्का मिगेले बायल रुमा तिक अपहरण कोरनो वाली राज्य शासन करतस त्या राज्यान तू मक्क पुनः पट्टाभिषेक दाव का त्या राज्य तू मक्क घेऊन देऊ का आणि मी गेल बायल रुमा म्हाका मेळका ह्या तरी तू म्हाका सहाय केल्यार रामा हाव तू गेले सीतान्वेषणेक हांव सहाय करता असल एक ಒಪ್ಪಂದ जाले दोग लोकाल मध्य सुग्रीवान रामाक परीक्षा केले रामाक वालीक मार्चित सामर्थ्य आस की ना म्हणून कळका न्हू सुग्रीवाक कित्याक म्हळ्यार सुग्रीवाक वालील बलाचे परिचय आशिल्ले वाली कितलं बलाढ्य कितलं पराक्रमी गोत्त आशिल्लें रामाल पराक्रमा विशयान परिचय ना वाली मारका म्हणून जाल्यार एक शत्रूक मारका म्हणून जाल्यार त्या शत्रूल किना 100 पट्टू अधिक सामर्थ्य बल आमगेल भितर आसका म्हणून म्हणटाची त्या परीक्षे करचे खातीर सुग्रीवान प्रप्रथम जावन त्या दुंदुभील शरीर काण उडोवचें सांगलें वालीन हाजे पयलीं त्या शरीर त्या दुंदुभी राक्षसाल संहार केले नंतर त्या शरीर 1 योजन दूर उडयलेलें त्या शरीर आत्ता रामाक सांगलें तूं हें उकळून उडय म्हणून घेवन रामान कसन केलें तागेल्या पादांगुष्ठान काण घेवन ते 10 योजन दूर उडयलें आनी 10 योजन दूर उडोवचें मात्र न्ही त्या दुंदुभील शरीर कसन आसा ते भू लोक भेदन करून घेऊन भूई भेदन करून पाताला आणतो थंय आशिल्ले तसले अनेक राक्षसाल वयर पोवन तांगेल दरी संहार जाले मुखारी पुनः वापस सुग्रीव परीक्षण करता रामाक सप्तताल वृक्ष तू भेदन तरी केले म्हणून जाल्यार वाली हे सप्तताल वृक्ष कष्ट पावन हल्लेत आशिल्लो ताजे पल्ल हलत आशिल्ले तू तरी आतां हे सप्तताल वृक्ष भेदन केल्यार तुका वालीक संहार करचे सामर्थ्य आस म्हणून हांव समजून घेता म्हणून घेवन सुग्रीव दुसरे पंत परीक्षा करता रामू एक बाणान अनायास दावन लीलाजाल दावन ते सप्तताल वृक्ष भेदन करता तितले मात्र नाही ते एक बाण वचून पातालपर्यंत थंय वास करचे तसले अनेक कुमुदी नामक राक्षसांकदल्ली ते बाण संहार करून वापस येता हे रामाले बाणाची महिमा दोन्ही पंत परीक्षा केले नंतर सुग्रीवाक विश्वास आयले की रामान वालीक मारचे सामर्थ्य रामाक आस म्हणून विश्वास आयले आणि रामान म्हणले तू आत्ता सुग्रीवाक आपय वालीक आपय युद्धाक सुग्रीव आयलो रामाल बल आस म्हणून घेवन लेखून आयलो रामान कसं म्हणले प्रप्रथम जावन तू वचून ताका युद्धा आपय आह्वान दी हाव तुगेलो तू पहिले या ना तुमगेल दोग लोकाल मध्य युद्ध जात म्हणताना हाव मध्यप्रवेश कोरून घेवन कडेर हाव वालील संहार करता म्हणून म्हणाल राम सुग्रीवाक तशी दिसले वय कितें म्हळ्यार हाव एक पंत युद्ध आपोया अकस्मात हाव युद्धान तो मिगेले सामर्थ्यान म्हाका जय प्राप्त जाल्यार म्हाका कीर्ती न्हय रामान वापस मध्यप्रवेश करून रामान वालीक संहार करून ताका कीर्ती मेळची की ना हाव तरी संहार केलो वय म्हणून जाल्यार वालीक म्हाका कीर्ती मेळता म्हणून ताका आलोचना आयली गेलो आपेले वालीक आपेले वाली यो युद्धाक आज हाव की तू वपळोया वालीक कळ्ळे हो तुका खंयच्यान धैर्य आयले रे इतले मिगेल विरुद्ध युद्धार आपच्याक खंयच्यान धैर्य येईल तुका यो म्हण घेवन युद्धाक प्रवृत्त जाताची दोग लोक युद्धांत इतले पेट्ट खाल्ले म्हण म्हळ्यार सुग्रीवान वालील येद्रार आपच्या दायनी धावन आयलो वापस एक एक पेट्टू मारलेली तशीची प्रहार करत करत म्हणताना हो मागशी घुवन पळयता सुग्रीव राम आत्ता तरी येत की म्हणून याना वापस पेट्ट खाता राम येतल की याना रामाल प्रतीक्षेनची पेट्ट खावन आयास करून घेवन देहाश्रम करून घेवन आयलो
येऊन म्हणले काय रामा तू मोस केल माका येनी तू हा युद्ध करता म्हणताना येता प्रवेश मध्य प्रवेश करता म्हणून म्हणाल तू येनी मू रामा कसले तू अशी केलं मोस केल मू माका म्हणून विचारले काही ताण राम म्हणालो हा येऊ का म्हणून आलोचन केलंय मागशीच्यानं बाणप्रयोग कोर का म्हणून प्रयोग आलोचन केलंय दलरी तुमगेल दोग लोकांमध्ये सुग्रीव कोण वाली कोण म्हणून मग कळईनी तुम्ही एक लोक असा एक थराच्या असा आत पळया मांकडं आम्ही पळयल्या रे एक लायक दिसतात आमक मांकडं एक प्रकार असतात ते तान तू कोण भाऊ कोण अण्णा कोण कसं नाही आमक कळना रामान म्हणली काही तुम बाप भाऊ कोण कोण सुग्रीव कॉल वाणी म्हणून मग कळना थाका हावी ये नाही म्हणून म्हणाल काही पळय रामा कळनाशी असतो सर्वज्ञ तो राम वालील आणि सुग्रीवाल मध्य असील भेद तक्का ज्ञातदायिनी वय दाल्ले रामान तागेल नीती पळया कसं नाही म्हणा रे हा आत्त मध्य प्रवेश करची नाका किती म्हणा रे मध्वाचार्य सांगताची बाब्बावाल मध्ये असील कसं नाही कलह असं वैमनस्य असं मस्त दीर्घकालपर्यंत असा ना काही दीर्घ सहोदरगतोपि दीर्घ सहोदरगतः न भवेद्धिकोपः सौभ्रात्रमेष यदि वांछति बाब्बावाल मध्ये जगडी जाता सकाळी दोघं लोक बाबा मस्त उल्लोन घेताची परस्पर निंदी करून घेताची सांजवाळ भितर समजाताची वापास उल्लेताची ह्या बाब्बावाल मध्ये असेल एक स्वभाव रामान कसन केले म्हणा रे आत्ता तरी हाव मध्य प्रवेश केला रे अकस्मात बाब्बावाल मध्ये वैमनस्य असेल सौमनस्य येऊच्या साध्यता असल्या रे हाव कसल्या मध्य प्रवेश करू का तांगतांनी मध्ये कसं म्हणून उल्लोन घेऊ समजातल्या संबंधो पळया केदनाई ह्या नीती रामान शिकवून दिलेला आहे दोघ लोकांमध्ये आमगेले संबंधांत आमगेले कुटुंबांत होड कुटुंब असेल कडेन पळयताच कसं की बाब्बावाल मध्ये की संबंधामध्ये वैमनस्य येईल ते दाना म्हालगड्यांक म्हणून आपण हाडतात त्या संबंध सम कोर का म्हणून घेऊन वैमनस्य असेल काढ का आम्ही सुखार संसार कोर का म्हणून म्हालगड्या आपण हाडताची म्हालगड्या आम्ही संबंध सम करताची म्हणून येताची कडे कसन दाता म्हणून म्हणा रे त्या दोघ लोक कोणा झगडी असेल त्यांनी समदाताची कोण मध्यप्रवेश केलेला तो वाईट दाता निष्ठुर दाता हे पळे या खैत लरी असं कोण मध्यप्रवेश करून संबंध समकोरचे पळेता तो निष्ठुर दाता ताकाची आम्ही राम नीती शिकेत कसं म्हणले प्रप्रथम दावून सोडका काही तांकाची त्यांनी समदाताच की पळया रामान सुग्रीवान परस्पर यद्रा आईल ते सुग्रीवान वालीन परस्पर यद्रा आईल ते दना तांक तरी दिसल्या रे अरे हो मी गेल भाऊ अरे हो मी गेल अण्णा हाव कसले आम्ही युद्ध करू का चंदुकोरण आशेत म्हणून दिसल्या रे एक अवकाश दिव्या म्हणून रामान कसन केलंय ये नी राम दला रे सुग्रीवाक सांगतं म्हणताना मग तुम्ही दोघ लोकांमध्ये कोण सुग्रीव तू कोण वाली कोण म्हणून मग कळई नाही म्हणून म्हणाल अशी फट्टी सांगले रामान पळया केलो पंता फट्टी सांगच्या मिथ्याभाषित्व दोष नाही काय सांगेत केलो पण फट्टी सांगेत अनेक संदर्भाचे रे फट्टी सांगेत म्हणस तांतो रामान कसन केलंय ह्या नीती प्रकट करचे खातीर आमकां शिकोवन दिवचे खातीर ताण फट्टी सांगल्या बद म्हळ्यार रे रामाना कसले वचनी फर्स्ट टाइम वचले कसनी एक नीती प्रकट करक आशिल्ले अनेक सुग्रीवान रामा परीक्षा केलेले रामाक परीक्षा केले रामाक तरी परीक्षा केल्यार कसन दाता म्हणून शिकोवन दिवचे खातीर रामान तशें केलें रामाल वयर अविश्वास केला ताणें रामू मक्का रक्षण करचे सामर्थ्य रामा असं की ना म्हणल रामाले पराक्रमा वैरी तागेले शौर्या वैरी संशय व्यक्त केले ताणें ताका रामान कसन केलें फर्स्ट टाइम ये न्ही राम अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति देवा वैर केदनाय संशय व्यक्त करचे ना काही पळय संशयात्मा विनश्यति म्हणत कृष्ण संशय तरी आम्ही व्यक्त केल्या रे आमगेले विनाश खंडित ताका एक सान दृष्टांत दिता असल होड धर्मराय धर्माचे रे धर्मनिष्ठ असेल धर्मरायान दलरी संशय व्यक्त केलं कृष्णाल वैरी महाभारत युद्ध दावच्या संदर्भाक द्रोणाचार्य शस्त्र धोरण घेऊन खंचे ब्राह्मण जन्म आयल्या शस्त्र धोरच्या नासिल्या शस्त्र विद्य मात्र दिवक आसिल्या त्यांनी शस्त्र धोरण युद्ध हराबले लक्षोपलक्ष सैनिकांक संहार करत असाचे द्रोणाचार्य अतुलित बल तांगेलाय कृष्णान कसन केलंय हे द्रोणाचार्यांक तरी अशी सोडली म्हणून दिला रे विनाकारण अनेक लक्षोपलक्ष सैनिकाल मरण जाता मारण होम जाता ताकाची कशी पुणी करून येना केनापी प्रकारेण हे द्रोणाचार्यांक रपकारो का कसन करचे
कृष्णान आलोचन केलं. द्रोणाचार्याला एक प्रतिज्ञा दिल्या. पण कोण कोणाला प्रतिज्ञा कसं असतं ते पुरा कृष्णा गोतस. कृष्णान म्हणलं द्रोणाचार्याला प्रतिज्ञा कसं नाही म्हणा रे, केदना मिगेल पूतू अश्वत्थाम तो शस्त्र सोडता तागेल मरणा सुद्धी हाव ऐकता तेदन हाव शस्त्र त्याग करता म्हणून ताण प्रतिज्ञा केलेलं आहे. आता कृष्णानं कसं केलंय, अश्वत्थाम मरणी असं कृष्णानं धर्मराजा सांगले. पण तू अचवतून द्रोणाचार्य ऐकूच तशी सांग, अश्वत्थामा हताहा म्हणून सांग म्हणाल काय. धर्मराया कसं म्हणा रे, तो सत्यम भट्टो सत्य उल्लेतलो फटी उल्ले ना. कृष्णा कशी सांगचे रे हावे, अश्वत्थामा असं मानी की जिवंत असताना हा वचन अश्वत्थामा हताहा म्हणून कशी म्हणूचे. कृष्णान म्हणले काय तू सांग वचन, पण तू सांगल्यार कसने दोष ना किती म्हणला रे, अश्वत्थामा हताहा म्हणून म्हणला रे. हांगा एक होड हस्ती असेल काही पळया ताजी नाव अश्वत्थामा म्हणून. त्या अश्वत्थामा नामक हस्ती मेल्लेल्या तू अश्वत्थामा हताहा म्हणला कसं दोष ना, फटी उरलेलं म्हणके आहे ना, अश्वत्थामा म्हणलं हस्ती मेल्ला हांगा वत्ताय कोरून घेऊन धर्मराया सांगेलाय की त्या म्हणला रे. पावत से महासंकटी निर्वाणी, पावत से महासंकटी निर्वाणी, राम नाम वाणी, राम नाम वाणी, राम नाम वाणी उच्चारिता आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा. उच्चारित रामा होय पापक्षय, होय पापक्षय. उच्चारित रामा, उच्चारित रामा, उच्चारित राम राम राम, उच्चारित रामा होय पापक्षय, होय पापक्षय. पुण्याचा निश्चय, पुण्याचा निश्चय, पुण्यभूमी आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा. काही केल्या तुझे मन पालटेना, मन पालटेना. काही केल्या तुझे मन पालटेना, मन पालटेना. दास म्हणे जरा, दास म्हणे जरा, दास म्हणे जरा सावधान, आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा आरंभी वंदिना, अयोध्येचा राजा. भक्तांची आकाजा, भक्तांची आकाजा आवतसे, आरंभी वंदिना, अयोध्या. सीता सीतेक हाव हाडून दितसिलो वाली म्हणता. सीतेक हाव हाडून दितसिलो कितें म्हणला रे, रावण मिगेल आप्त मित्र तो. आप्त इतलं मित्र मैत्री म्हळ्यार हांगेल दोग लोक आले आणि मैत्री मात्र नाही वालील भंय जाले रे असेल रावणाक.
इतले तै म्हणा रावण तागेले वरान उन्मत्त जाल्लेले तेदना अनेक लोकांवर युद्ध गेलो वाली लोटोवरकेन युद्ध गेल्लेले तेदना वालीन कसं केलेलं प्रति दिवस सप्त समुद्रा वचून थंय अर्घ्य दिवन येते आशिल्ले काही पळया वाली रावणान युद्ध गेल्लेले तेदना रावणाक पराजय जाले वाली विरुद्ध वालीन रावणाक उक्कोळ्न होर्नु किष्किंधेंतू अंगद सानूज कैतेदना पाळ्ळ्यांतू आसिल तो पाळ्ळ्यांतू मस्त रडत आशिलो तेदन कसने पुणी खेळा समान दायनो त्याच्यारडा समाधान करचे कसन दायनो हो दशाननु दशग्रीवू ताक होर्न खांबे बांधून घाल काही वालीन बलाढ्य वाली अंगद सान आसिल तेदना हो खंचकी धा मात्तेच हे खंचकी हंगा प्राणी आईला म्हण लेखून त्या पोळून समाधान जात असेल काही रोडचे अपकार येत असेल काही अंगद पळया तसल बलाढ्यो वाली रावणाक वालील भय आशिले एक दुसरेच कसं नाही म्हणलं वालीक आणि रावणाक अपार मैत्री इतलं तरी मैत्री म्हणून म्हळ्यारी त्यांनी एक ओपन करून घेतले कसं अग्रीमेंट म्हळ्यारी दाराः पुत्राः परम राष्ट्रम भोगाच्छादनमेव वा सर्वमेवा विभक्तन्नः भविष्यति कपीश्वर भविष्यति हरीश्वर रावणाले आणि वालील ओपंद आहे कसं ओपंद म्हणारी दाराः पुत्राः परम राष्ट्रम पुरा अर्धर्ध आम्ही वांटून घेऊया म्हणून आता मक्क खंचे राष्ट्र मेळ्ळा रे हा आक्रमण करून मक्क त्या मेळ्ळा रे मका तुका अर्धर्ध राष्ट्र कितले तरी म्हणारी कसं नाही मेळो सैनिक त्या राष्ट्र असेल सैनिक मक अर्ध तुक अर्ध रथ चतुरंग बल सैन्य प्राप्त झाले बाय त्या राज्याचे मक अर्ध तुक अर्ध त्या राज्याचे भंडार कसं नसतं त्या मक अर्ध तुक अर्ध कसं जाल्यार अर्धर्ध कितले तरी म्हणून म्हळ्यार दाराहा तुगेल बायला मिगेल बायला तुगेल बायला असल अपवित्र नीच मैत्री हानी करून घेतले वाली म्हणता मैत्री मिगेल आणि रावणाल मध्ये असा हा एक वचन सांगल्यार तो हाण दिता वापास सीतेक आत्ता आपण हाण दिता आशिलो तू मक वचून वचून तू सुग्रीवाल सख्य केली मग तागेले कसं नस म्हणून तू सख्य केलंय मक्क निमगेलेलं असला हा हाण दिता असेल की ना राम म्हणता तुका रावणालो टू मैत्री अशा वचूनची असल नीच अपवित्र अनैतिक मैत्री कोरच्या वचून हा तुका मारलेला आहे म्हणून म्हणाल रामाक कसं नाही होड विषय असेल वे तान डायरेक्ट वाली अप्रोच करू येत असेल होतच रामाक रावणाक आणि वालीक मैत्री असा म्हणून वाली अप्रोच केलेले क्षणार्ध भितर सीता वापस येत असेल रामाक जाल्यार वापस सीतेन परत वापस येऊचे मात्र तात्पर्य ना रामाक मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून ताजी कतीरा नीती स्थापन दावका धर्म स्थापन दावका आत्ता रावणानं खंचे अपराध केला त्याची अपराध वालीन केला वालीन कसं अपराध केला त्याची रावणानं अपराध केला परदार अपहरण केला रावणानं सीतापहरण केलंय वालीनं रुमा सुग्रीवाल बाईले अपहरण करून दवरून घेतलेलं आणि अपवित्र मैत्री केलेलं आहे असल नीचा लोटू वचून ताक अप्रोच करून घेऊन सीते आपण हाडयत असेल दलारी अधर्माचे तांडव आणिके चढ जात असेल दोघ लोक आणिके अत्याचार अनाचार व्यभिचार करत असेल लोकांत त्या रब्बो का रामाक थका रामान कसन केलंय डायरेक्ट वाली अप्रोच करणी वालीक मारका वालीला संहार दाव का थकाची सुग्रीवाल लोटो सख्य केलंय आणि रामानं वालीले संहार केलाय वाली म्हणता राम म्हणता पळया रामाला औदार्य पळया वालीक मारली नंतर तुक दाव कदाला हा वापास जीव दिता म्हणता राम उज्जीवयिष्ये हाव तुक उज्जीवन करता तुक जीव दित हाव म्हणता वाली म्हणता वाली आणि कोणे नाही इंद्राल अवतार तो भक्ती असेल त्या भितर रामालय तो म्हणता कोणामनेच्छति मृतिं पुरुषोत्तमेती रामा तुगेल हातान मोर्चे भाग्याने कोणा मिळता मग वापस जीवन नक्का किती म्हणा तुगेल हातान मेल लांबळेल मग समाधान असं तुगेल त्या बाण येऊन हाव मिगेल संहार दाल नव्हे खई हाव मोर्चे की ना तुगेल हातान हाव मेलो आम्ही प्रतिनित्य प्रार्थना करू का काही कृष्णाले गी अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम देहि मे कृपया कृष्ण ह्या प्रार्थना नित्यद बरं का देवा मग मरण दित म्हणताना अनायासेन मरण दी आयास दावच्याना रोग रुजिन येवनो रुग्ण दावनो हंतलार पोण घेवनो इतरालवैर अवलंबित दावनो चरुडुवांक तांका त्रास दिवनो मिगल मरण येवच्याना अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम जीवन कशास का कृष्णा दैन्याश्याना देही मळेल बुद्धी देही मळेल प्रवृत्ती केदना येवच्याना मिगेल जीवनांत देहि मे कृपया कृष्ण ह्या दोन्ही विचार कपळे आम्ही
तव पादम निरंतरम. वाली म्हणता मक्का अनायास जाऊन मरण मिळलंय, तुगेल बाण येऊन मारले, तुगेल हत्तांवरचे भाग्याने कोणा असा माकानी बापास जीव नाक्का म्हणून म्हणता वाली. दाराहा पुत्राहा यत परस्मै निवेदयेत. पूरा वाली म्हणता मक्का आणि मुकार रामा हाव मिगेल बायला चरुड वांकनी पूरा तुक अर्पण करता तांक पळून घेऊची जबाबदारी तुगेले म्हणून घेऊन आत्मसमर्पित करून घेता वाली. वालीला उद्धार करता. वालीला ह्या एक तऱ्हाचे निग्रह नाही अनुग्रहच केलेला रामानं. वाली का हंग एक संशय येता. अनेक लोक म्हणतात बुद्धिजीवी, पळया बुद्धिजीवी प्रश्न कसा नाही म्हणा रे. राम भय रामाक वाली मला भित्तशील राम यद्रा तरी खै येऊन राबल्या रे. वालील विरुद्ध युद्ध करचे सामर्थ्य नासील रामाक भित्तशील तका मागशीच्यानं बाणप्रयोग केलाय. मग रामाक खंचान भय इथलं ते मला उपनिषत्त सांगता. भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति. भयादग्निस्तपति भयात तपति सूर्यः. पळया हे पंचभूत पूरा काम करतं शे देवाल भयान काही. भीषास्माद वातः पवते आता पळया वारेस आम्ही श्वासोच्छ्वास काढतो साच वारे ना म्हणून झाला रे, वायू ना तागेल काम करणी म्हणून झाला रे. आमक कोणाक जीवन करचे साध्य ना. परमात्माल भय आश्य वचून वातः पवते. भीषोदेति सूर्य सूर्य प्रतिनित्य आम्ही तरी रज घालून घरा बसताच आमगेल कामाक आमक तरी रज अस वारा एक दिवस की 2 दिवस रज अस रेस्ट घेवचा अवकाश अस. सूर्याक चंद्राक रेस्ट घेवचा अवकाश असवे. प्रतिनित्य तागेल समयाक उदय जाता. कसले उदय जात असतो समयाक देवाल भय अस काही देवाल शासन असं ताण येऊ का येतो तो. भीषोदेति सूर्य भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च चंद्र तागेल काम करत असं देवाल भयाना. अग्नी दाहकत्व शक्ती असं अग्नीन तो अग्नीनं आम्ही उज्जो केले रांधप कोरका म्हणून केले. दाहकत्व शक्ती ना म्हणलं औष्ण्य ना म्हणलं रांधपत आहे ना. त्या औष्ण्य ताण दवरून घेतला दहन करतो तो कसले म्हणत देवाल भयान. भयाद अग्निस्तपती भयात तपती सूर्य. हे पूरा देवाल भयानाची सकल देवता वृंद तांगेल प्रवृत्ती करत असं म्हणतात. रामाक वालील भय खंचान माक्षीच्यान मारली कसले म्हणलं रे. वाली इंद्राल अवतार स्वाभाविक जाऊन रामाल भक्तो तो. अकस्मात रामान यद्रा येऊन युद्धार आब्बिल असल्या रे. वालील भित्तर त्या असेल भक्ती रामा पळून जागृत दत्त असेल. वाली दंडवत प्रणाम करत असेल रामाक. रामाक कोण प्रणाम करता शरण दत्ता तागेल पादार विंदाक तो शत्रु दवो मित्र दवो ताक मारना राम. है रामाले नीती रामाल प्रतिज्ञा है. कोण मक शरण दत्ता तो मित्र दवो शत्रु दवो हाव मारना. त्या रामाल नियम त्या रामाल व्रत. आता वालीक त्या भक्ती जागृत दावून इंद्रावतारितो. अकस्मात रामान यद्रा आईल तदंतगेल भक्ती जागृत दावून प्रणाम केल्या रे. वाली मारच्या दायना वालीक मारना राम. वाली मारना म्हणलं रे मुकारता अधर्माच्या तांडव तशी दातवता. अधर्माची प्रवृत्ती तशी असता. हका रामान कसन केले माक्षीच्यान मारले. हे निर्णय आध्यात्मिक दृष्टीरी मध्वाचार्य तांगेले ग्रंथांत सांगताची. अशी रामानं अनेक दृष्टी असं पळया सामाजिक दृष्टीर पळलेल त्याना रामान अकस्मात यद्रा येऊन मारले असल्या कसन दात असेल. वाली मात्र नाही. वाली लोटू त्या किष्किंधेचे सकल वानर सैन्य येत असेल युद्धाक. विनाकारण कसने अपराधनाशी ते किष्किंधे सैन्याचे अनेक वानर सैनिकांक मारक असेल रामान. मुकारे किष्किंधेचे साम्राज्याचे पट्टाभिषेक सुग्रीवाक कोरनु त्याची वानर सैन्याचे सहाय्य घेऊन मुकारतान सीतान्वेषण कोरका. आत्त तरी तान रामान यद्रा वचून रामाक वाली लोट युद्ध केल्या रे. पुरा वानर सैन्यता युद्ध आईल तदन रामान मारनाशी अशा दायना मारली म्हणून दिल्या रे. मुकार खाली पट्टार बसकारोचवे सुग्रीवाक कोणाला सहाय्य घेऊन रामान वच्चे. हका रामान कसं केलं माक्षीच्यान मारल्या वाली एकलो मरता. वरलेल पुरा लोक आमक मिळताच. वालील सैन्य मिळता भंडार मिळता पुरा मिळता ना म्हणले विनाकारण प्राणहानी जाता अनेक लोक आले. अशी रामान माक्षी राबून घेऊन वालील संहार केलाय. वाली अंत्यारी तागेल प्राणत्याग त्या कंठहार कसा नस भांगराचे सुवर्णमय त्या काढल्यानंतर तागेल मरण जाता. वालीक पळया इंद्रावतारी दलरीची तागेले निग्रह झाले. कसल्या का म्हणा रे सुग्रीवाल उद्धार झाले. कसल्या म्हणा रे सुग्रीवाक हनुमंताल सहाय्य असेल.
हनुमंतू खय असा थय पळय आम्ही म्हणताचे हनुमान मतवे हरिय मतवो म्हण हनुमंताल मत खंचे त्याची देवाल मत पळया रामायणांत काण पळया सुग्रीव खय आसिलो सुग्रीवाक हनुमंताले सलह आसिले हनुमंत सुग्रीवाल वटू आसिलो हनुमंतान सख्य करून दिले ताका सुग्रीवाले अनुग्रह जाले वालील निग्रह जाले तो इंद्रावतारी सुग्रीवो सूर्याल अवतारो वाली इंद्राल अवतारो इंद्र बद म्हणे सूर्याल किना वैच्यक अक्षर येता तारतम्यांत दलरीची त्या इंद्रावतारी वालील निग्रह जाले कसले का त्या वालीक वायुदेवाले मुख्य प्राणाले हनुमंताल सहाय ना हनुमंत अस सुग्रीवाल पक्षांत ताका सुग्रीवाल अनुग्रह जाले दले पळया रामान इतल अनुग्रह केले की म्हण वालीक त्याची मुखारे कृष्णावतार जाल्लेले तेदना ताची इंद्र वाली जावन आयिल्लो ताची इंद्र अर्जुन जावन आयिल्लो अर्जुन जावन आयिल्ले तेदना स्वयं कृष्ण रब्बून ताका सारथी जावन तागेलो उद्धार करता अर्जुनाले इतल प्रकारार रक्षण करता अर्जुनाक आलोचन करचे साध्य ना अवर्णनीय ते त्या काला पळया कसले अर्जुनाक कसले तितले अनुग्रह केले ताणे कृष्णान हनुमंताला सहाय असेल ताई वायुदेवाला सहाय असेल वायुदेव रामावतारा हनुमंत जावन आयला रे कृष्णावतारा भीम जावन आयलो भीमाल बल अर्जुना आसिले ताका अर्जुनाला अनुग्रह जाले त्याची तो सुग्रीव सूर्यावतारी सुग्रीव जावन आयिल नंतर कृष्णावतारांत ताची सुग्रीव कर्ण जावन आयलो कर्णाल सहाय वचनी कितें म्हणले रे कर्णाले भीमना ताका कृष्णान कर्णा सहाय करनी ताकाची आम्ही हे दोन्ही प्रसंग पळयलेले तेदना आम्ही आत्ता कलियुगांत आसाचे कलियुगांत जाल्यार आम्ही कोणाला आश्रय आवच का म्हण म्हळ्यार त्याची हनुमंताले अवतारी जावन आशिल्ले वायुदेवाल अवतारी जावन आशिल्ले मध्वाचार्याला आश्रया तरी आम्ही गेल्ले म्हणून जाल्यार आमका दैवानुग्रह सर्वदा आसता म्हण म्हणला कसने संशय ना मध्यवर्ती कोणे जाऊ का नमे सुग्रीवाक रामाक सख्य करेलेले मध्य हनुमंतान तशी आमका देवाक एक सख्य करो का म्हण जाल्यार मध्य कोणे जाय मध्य आसाची आयच्या दिवसां कलियुगांतू मध्वाचार्य तांगेले ग्रंथा मुखांतर आमकनी परमात्माक एक कॉन्टॅक्ट हाडेताची असले महात्म्य वायुदेवाला मुखारी बाली निग्रह जाले नंतर सुग्रीवाक पट्टाभिषेक जाता अंगद वालील पूत कोण आसा अंगदाक ताका युवराज पदवीरी पट्टाभिषेक करता सुग्रीव पट्टाभिषेक जाले नंतर सुग्रीवाक मद पट्ट मेळ्ळे केन्नाय कशें म्हळ्यार चार एस यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् एक अनर्थाक कारण पळया यौवन आसिल तेदना कोणाले हाता मेळना तो कोणाले आयकना तो दवो युवती दवो युवक दवो कोणे दवो यौवन म्हणले तिश्ते टीनेज तशी कोणाक आयकनात तान यौवन हे एक तराचे मद यौवनम त्या यौवना वटूची धनसंपत्ती धन आयलवे पळय आम्ही चेडूवांक पॉकेट मनी म्हणून दिल्ले री तांगेले यौवनावस्थे री तांनी आनी हाता मेळनाची दुर्मार्गा प्रवृत्त जाताची यौवनम धनसंपत्ती त्या धनसंपत्ती वटू प्रभुत्व मेळ्ळ्या रे अर्थात अधिकार मेळ्ळ्या रे आनी तो नेलारी आसना वयर उडत असता अधिकारी आसिल्यांक पळया तुम्ही अधिकारी कशे आसताची म्हणून घेवन अधिकारवर केन आसून वीराची असो राम त्या काला लक्ष्मण आलो टू माल्यवंत पर्वाला लक्ष्मण आलो टू माल्यवंत पर्वतांत वास करनाशिलो कितले केल्यार सुग्रीव प्रवृत्त जातना सीतान्वेषणेच कार्याक रामान म्हणले काही लक्ष्मणा प्रायस्वकार्ये प्रतिपादिते ही प्राय हे मनुष्याल स्वभाव कसा नाही म्हणून म्हळ्यार आमगेले आमका कोणाले निमित्तान कार्य जाले नंतर प्रत्युपकार करचे आम्ही विसरताची आमगेले कार्य जाले नवे आम्ही कृतज्ञता जाल्यार सांगनाची हे मनुष्याल स्वभाव प्रत्युपकार करका म्हणना आम्ही उपकार घेतले नंतर आम्ही उपकृत जाल नंतर कृतज्ञतापणी समर्पण करचे आम्ही विसरताची सुग्रीव पळय तागेले कार्य जाल्ले ताका मेळक आशिल्ले पुरा आमगेले निमित्तान मेळना जाल्ले आत्ता कसं नाही करतना तो कार्यप्रवृत्त जातना असो चातुर्मास नवे चातुर्मास जोर पावस चातुर्मास म्हणल्यार आषाढ श्रावण पुरा जोर पावस नवे असो म्हण रामान सोडले असो चातुर्मासो ताका भायर वचून सीतान्वेषणे कष्ट जातले हे वानर सैन्यांकनी पुरा ಒಟ್ಟು करून घेवन सोदूचे कष्ट जातले आसो म्हण सोडले रामान 4 महिने सोडले तदनंतर जाल्यार सुग्रीवाल प्रवृत्ती तशीची हनुमंत एच्चर दिता न विस्मृतिस्ते रघुवर्य कार्या कथंचित सहिनोभिपूज्य पळय राजन आता रायतो
राम आमकां अभिपूज्य हा, अत्यंत पूज्य तो. तागेल कार्यांतू विस्मृती योग्य नाही, समंजस नाही. न विस्मृतीस्ते रघुवर्य कार्ये. सीतान्वेषणेचे कार्य तू कोरका उडगासास की ना. भलेनापि ही कारयामी, तू करनी म्हणटला हाव तुगेल करेन करेता म्हणून म्हणता हनुमंत. रामाला कार्य हाव करेता म्हणून म्हणता. जाल्यार हाक मना कसने मना भरना हो. मदान उन्मत्त जाल्लेले मनुष्याक कसने वचना. कपी बुद्धी विंगड. भोगजीवन आदुकोनो भोगजीवन नासिले इतले वर्ष थंय आसिलो, आता पुरा एक पंत मेळ्ळाय कसन करचें म्हण कळ्ळी. भोग मदिरापान मत्त जावन बसलो. हनुमंतान कसन केलें म्हणल्यार रामाले हे कोप्पाक आम्ही तुत्त जावचे नाका म्हणून घेवन हनुमंतानाची सुग्रीवाग्नी जाल्ला म्हणून पुरा सप्तद्वीपादुकून पुरा कडेन वानरांकनी पुरा ಒಟ್ಟು करेल काही पळया. आज्ञे दिवून जाल्ला वानरांनी पुरा येऊ का मात्र जाल्यार सुग्रीव मदिरापान मत्त जावन बसला. रामान लक्ष्मणा सांगली काही पळ्या लक्ष्मणा नयस्व तम मार्गम इंद्रसुतस्य मार्गम नयामी इंद्रसुतस्य मार्गम. पळ्या सुग्रीवाक वचून एच्चर दी तू आता. वालीक खंयची मार्गांत हांव पेटयला त्याची मार्गार ताका पेटयता म्हणून हांव एच्चर दिवन यो तितलेची म्हणून म्हणालो. वालीक मारलेल बाण आनी केमी गेला असं म्हणून तू एच्चर दी आनी कसने कोरनुका तो कार्यप्रवृत्त जातलो म्हणून. लक्ष्मणाक रामाचेर इतलं भक्ती म्हळ्यार राम कार्य करतना सुग्रीव म्हणून घेवन हाव सुग्रीवालो तो युद्धाक प्रवृत्त जाता म्हणून क्रुद्ध जावन कोपित जावन आयलो. इतलं क्रोधावेशार येतस की म्हळ्यार हंगा केदन किष्किंधेक आयलो. हे लक्ष्मणाले आर्भट पळोवन घेवन पुरा वानर सैन्य भयभीत जाली काही. युद्धा प्रवृत्त जाले काही. लक्ष्मण युद्ध करचे आयला की म्हणून लक्ष्मणान एक कसने युद्ध करणी धनुष ठेंकार केले. पुरा वानर सैन्य भयभीत जावन दिक्कापाल जाले पळय. कळले अंगदाक कळले लक्ष्मण आयला क्रोधाविष्ट जावन आयला म्हणून कळले. अंगदान वचून सुग्रीवा सांगली काही पळय राजन आयला हो लक्ष्मण येत असा कोप असा. सुग्रीव म्हणता हांव रामाक कसन केल्लें म्हणून येवन लक्ष्मण इतलो कोपार येत असं. पळय विसरून गेला तो इतले मदोन्मत्त जाल्ला की म्हणून म्हळ्यार हांव कसन केला रामाक. रामा हांव कसने अपकार केला हांवे ना म्हणून म्हणलो. लक्ष्मणान आईल तक्षण रुमा येद्रा येता. ती येद्रा येवन लक्ष्मणा समाधान करता चिंती कोरनुका. पुरा कडेन आज्ञे करून घेऊन सप्तद्वीपादकून आम्ही वानर सैन्य संग्रह करचे खातीर एकत्र करचे खातीर आम्ही प्रयत्न करता असाची आम्ही रामाल कार्य विसरनी म्हणून ती समाधान करून लक्ष्मणा पेटयता. पळया सुग्रीवाल म्हणके आमगेल परिस्थिती जाला. सुग्रीव विसरलो रामाक हांव कसो अपराध केला म्हणतस विसरलो. रामान सांगेल कार्य विसरलो. रामान इतलं पुरा दिले ताका सुग्रीवाक जाल्यार विसरलो. आमकां जाल्यारीची रामान सुग्रीवाक कसन दिले अद्भुत जावन असेल. किष्किंधा राज्य दिले कसन ना त्या राज्यांत पुरा आसा सकल सुख सामग्री आसा. आमकां जाल्यारी देवान हे अद्भुत किष्किंधा म्हळ्यार हे शरीर दिला. पळया शरीरच किष्किंधा. हे शरीराक पुरा पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय आमगेली इंद्रिय पुरा त्या कालाक चलतस देवाल अनुग्रहान. तत्र तत्र स्थितो विष्णु तत्तच्छक्ती प्रबोधयन एक एव महाशक्ती कुरुते सर्वमंजसा. आमकां दोळ दिसतस वय म्हणटले तागेल अनुग्रहान. कान ऐकतस वय म्हणटले तागेल अनुग्रहान. कितकी लोकां कान ना दोळ ना ऐकना. आमकां रुची कसं की खाल्लेले माधुर्य आस्वादन करता म्हळ्यार तागेल अनुग्रहान. वागिंद्रियाक वागिंद्रिय जावन आसता श्रोत्रेंद्रियाक श्रोत्रेंद्रिय जावन आसता परमात्मा. हे इतलं अद्भुत शरीर दिला. हे शरीराचे चलता शरीर आसून कसने म्हाका आयकना पळोवचें जायना म्हणून जाल्यार कसन प्रयोजन. रामान हे शरीर दिला देवान आमकां शरीर दिला जाल्यार आमी इतलं अद्भुत शरीर दिवन सकल सुख सामग्री वरकेन आमकां दिला. ताणें जगत्यांत आमकां कसकसन जावं का तें संपत्त दिला. पळय आमकां पावस येता कालकालाक पावस आयल्यार मात्र अन्न. सुर्याल प्रकाश येता हे पुरा आमी कसने बिल्ल बांदीत आसाचे ताका. आमकां पळया करंट घाल्यार आमी बिल्ल बांदका जाता सरकाराक. उदका बिल्ल बांदका देवान. न्हंय आसा पावस आसा सुर्याल प्रकाश आसा वायू पळया. आमकां तरी आमी रुग्ण जाल्ले म्हणून जाल्यार श्वासोच्छ्वासाचे समस्या उत्पन्न जाल्ली म्हणून जाल्यार आमकां मास्क घालून घेवन हॉस्पिटलांत तूं हॉस्पिटलायज करताची ताका आमी दूड दिवं का. पुरा कडेन खर्च आसा टॅक्स भरका आमी.
सरकार आमकां कसन पुरा अनुकूल करून दिता ताका पुरा आमी टॅक्स भरता. देवा कसन टॅक्स भरता असाचे पुरा आमी घेतला देवाल कडेन शरीर घेतला सकल सुख सामग्री आमी आस अनुभवसीत असाची देवा आमी कसं नाही दिनी. देवा विसरले आमी. कृतज्ञता समर्पण करची कर्तव्य आमगेले आमी त्या करतनाची. सुग्रीवान त्या कोरका आशिल्ले आमी सुग्रीवाल म्हणके जीवात्मूच सुग्रीव आमी कसं नाही करतनाची. एच्चर दिल नंतर सुग्रीवाक जागी जातो हो जागृत जाता रामाल कार्य कोरका खंय तरी रामान खंयची बाणान वालीक मारले त्याची बाणान म्हाका मारले कष्ट म्हणून घेवन ताका उठून आयलो. माल्यवंत पर्वता येवन पादारविंदा रामाल पोण घेवन क्षमा याचना करता. रामा अपराध जाल्ले म्हगेले क्षम करी. विलंब जाल्लेलो आसा जाल्यार तुगेलें कार्य हांव विसरनी जाल्यार पळया एक भक्ताक देव पुरा दिल नंतर आम्ही ताका कृतज्ञता समर्पण कोरका म्हणलें वय आमगेलें कर्तव्य जाल्यार इतलें पुरो सुख सामग्री देवो दित की म्हण म्हळ्यार चुकी कोणाले आमगेले न्हय देवाले चुकी. कित्याक म्हळ्यार आमकां इतलो पुरो सुख सामग्री तो दिता आमी ताका विसरताची दिवची कोण देवान न्हय. दासवरेण्य म्हणताचे एक कडेन चुकी कोणाले म्हण म्हळ्यार तुगेलें स्मरण दायनाशी आमकां आस कसं नाही म्हणा आम्ही ह्या अवस्था आयला कसं म्हणून तुगेल निमित्त देवा कित्याक म्हळ्यार तूं इतलो सुख सामग्री दिला आमकां सामग्री दिली नंतर आमी तांतू बुडताची तुगेलें स्मरण कोण करताची. अत्यंत सुंदर जावन दासवरेण्य म्हणताची पालो पात्रियली करಕೊಂಡು ಬಿಡಾಲದ ಮುಂದಿಡಲು ಇದು ವ್ಯಾಳೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಪುದೇ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಗೆ ಕೋಳಿಯ ಯಜಮಾನಗೈದರೆ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಗೆ ಕೋಳಿಯ ಯಜಮಾನಗೈದರೆ ನನ್ನದೋ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದೋ. ಸುಂದರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಿದ್ದಾಚೆ ಪಾಲುಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಬಿಡಾಲವ ತಂದಿಡಲು दार काढले गाय आशिले भरपूर दूध आयले दूध काण दवरनू माजरां आप्पन सांगली काय पळय हे हांव भायर वचून येता मार्केटाक येवो पर्यंत तूं हे दूध पळोवन घे म्हणून दूध पळोवन घे म्हणून. ಪಾಲುಪಾತ್ರಿಯಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಬಿಡಾಲದ ಮುಂದಿಡಲು ಕಸಂ ಕರ್ತತೆ ಮಾಜ್ಜರ ಪೊಳೊಂಗ್ ಎತ್ವೆತೆ ಇದು ವ್ಯಾಳೆಯಲ್ಲವೆಂದು सुम्मनिर्पुदे पिता तितलेची तशी जाल्ला आमगेले अवस्था देवा तूं पुरा सुख सामग्री आमगेले येद राहण दवरल्या रे हांव तें अनुभवसिता तुगेलें स्मरण कोण करता हांव राखतवे तूं दिल्लेलें म्हाका हें म्हणून हांव तुगेलें स्मरण करता बसतवे ना तुगेली चुकी है. धान्यद राशिगे धान्य राशी हाण घाल्ले आंगणांत कुंकडा आप्पोन म्हणली काय हे धान्य राशी पळोवंक घे हांव भायर वचून येता म्हणून कुंकड राखतवे आमी येवो पर्यंत पुरा धान्य आशिल्लें पुरा खाली करून बसता. नन्नदो तप्पू निन्नदो चुकी कोणाले तूं इतलो पुरा सुख सामग्री दिले नंतर चुकी तुगेले म्हणटात दासवरेन. सुग्रीवाला शिदाला पुरा सुख सामग्री सुग्रीवा दिल्ले हो विसरून बसलो रामाला स्मरण जातवे जाल्यार आत्ता येवन क्षमा याचना करता आनी म्हणटा हांव आत्ता पुरा कपिंक आप्पोन घेवन सप्त हांव आज्ञा केला सुग्रीव आज्ञा त्या तरी परिपालन करनी म्हणून 1 महिनो दितो सीतान्वेषण कोरका 1 महिन्यान सीतान्वेषण करनी खंय आसा म्हणून घेवन समजून घेनी म्हणून जाल्यार मरणदंडन आनी कसं नेना आज्ञा केली. पुरा जन होड रामाक बसकारोंक घेवन होड मॅप घालून घेवन दाखयत तो पुरा एक एक चतुर्दिक्काक पुरा वानर सैन्य पेटयता तांचे एक एकल्या नेतृत्वार एक एकल्या पेटयता. दक्षिण दिक्काक हनुमंतु जांबवंतु अंगदु तारा इत्यादी वानरांकनी पुरा तांक दक्षिण दिक्का पेटयता. पूर्व आणि 4 दिक्काक पुरा लोका पेटोवन दक्षिणाक हनुमंताल नेतृत्वार पेटयता. हे मॅप दवरून घेवन पळया सुग्रीवाक इतले परिचय आसा की म्हळ्यार समग्र भूखंडाचे परिचय असेल ताका खंय खंय कसकसन आसा म्हणून तो सांगता असेल काय पळया तुम्ही दक्षिण दिक्का वतन असल पर्वत येता त्या पर्वत दांटून वचका थंय असले अमुक नामक न्हंय येता त्या न्हंय दांटून वचका मुखारी गहन अरण्य आसा कानन आसा त्या दांटून वचका मध्य थंय समस्या येवच्या पुरो पुरा डिटेल जावन एक्सप्लेन करता सुग्रीव. रामान म्हणले काय सुग्रीवाक न्हय रे सुग्रीवा तुका इतले हे भूखंडाचे परिचय कशी म्हण म्हणले काय सुग्रीवान म्हणले रामा पुरा वालील अनुग्रह म्हळल काय कित्याक म्हळ्यार वाली धांवडोंक गेलो सुग्रीवाक त्या फात्तोर हाण दवरलेले तेदना हो धांवडोंक येवंक गेलोलो
वाली हो परिभ्रमण करता 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 समग्र भूमंडल परिभ्रमण करून अंत्यार येऊन ऋषिमुख पर्वता बसलो तेदना म्हाका पुरा समग्र भूमंडलाचे परिचय जाले वालील भयान हांव धांवता 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 म्हाका भूमंडलाचे परिचय जाले अंत्यार येऊन हांव ऋषिमुख ताका कोणकी लास्टार सांगली की म्हण पळय थंय वचून बैस म्हण घेवन तितलो परिचय आशिल्ले पुरा जना पेटयता हे काडे राम तागेले मुद्दी कसन आसा त्या कारण घेवन हनुमंताले गीत दिता रामाक विश्वास की हनुमंताक सीता मेळता तू सीता मेळ्ळ्यार हे तिका अंगुलीयक दिवन संदेश पावय की हांव येवन सीतेक वापस आपोवन भरता म्हळेल संदेश पावय म्हणून हनुमंता दिता पळय हांगा एक संशय येता रामाक गोत नाशिल्ले सुग्रीवाक गोत नाशिल्ले रावणान सीतेक अपहरण केला म्हणून 4 दिक्का कसले पेटोका वानरांक दक्षिण दिक्का पेटयल्यार जालें लंकेन तूं आसता म्हळ्यार गॅरंटी आसा कितें म्हळ्यार रावणान अपहरण केला लंकाधिपती तो थंय दवर नासता सीतेक म्हण नंतर 4 दिक्का कसले पेटोका सुग्रीवान गोतस रावणान अपहरण केलेले सीतेक थंय आसा ती म्हण वादिराज स्वामी एक नीती सांगता चंगा लोकनीतीम प्रकटयितुम एक रायान शासका म्हण म्हळ्यार पळय चोर केदनाय आमगेल्या घरा येवन वस्तू अपहरण करून गेल्यार तो चोर खंय दवरता ते वस्तू तागेल घरान दवरतवे तागेल घरा दवरना कितें म्हळ्यार ताका गोतस खंय तरी आयल मिगेले घरा फस्ट येताची म्हणून गोतस मिगेले फस्ट घरा येवन चेकिंग करताची हांव सिरकता म्हणून तो कसं करता तागेल घरान दवरना बिंगडाले घरान दवरता तो हे लोकनीती रायाक गोतस कासिल हे ताणे सोदीत म्हणताना अन्वेषण करताना 4 दिकान पेटोका दक्षिण दिक्का आस म्हण निश्चय उरचे पुरो जाल्यार इतर 3 दिक्कांत आसचे ना म्हण रावणान खंय तरी दवर नासल्यार सीतेक गोतना ताकाची 4 दिकान हो पेटयता हांनी पुरा लोक वानर सैन्य हनुमंताले नेतृत्वारी अंगदो जांबवंतनी पुरा दक्षिण दिक्का येवन पावताची दक्षिण दिक्काक येत म्हणताना थंय मस्त तान लागता हांकां उद्दा पिवका म्हण दिसता खावका म्हण दिसता कसं करचें म्हण कळना कपी बुद्धी अभ्यास विंगडना आईल तेदन एक मयासुरान निर्माण केलेलें आसलें एक बिल गुहा थंयच्यान हंस पक्षिणी पुरा भायर येवची पळयताची कळता तांकां हांगा भितर सरोवर आसा आमकां उद्दा मेळटलें म्हण भितर प्रवेश करताची प्रवेश केले तशी अद्भुत सरोवर ते चेतोहारी रमणीय प्रकृती ती भितरी थंय गेल्यार विंगड अद्भुत स्वर्ग निर्माण जाला थंय मयासुरान तसले एक स्वर्ग निर्माण केला भूलोकांतूची हांकां पळोवन आश्चर्य चकित जाताची अरे असल भूलोकांत एक स्वर्ग निर्मित जाला हांगा आमी तरी हांगा आसल्यार हांगा एक राज्य करून घेवन आसल्या कशी म्हण घेवन अंगदाले माम आशिल्लो तारा म्हण तागेलें नांव ताण सांगली काय अंगदाक पळय अंगदा आमी हांगा आसया कशी आमकां मरणदंडन आसा सुग्रीवाज्ञा आसा आमकां सीत कांय मेळतना आता आमगेले अवधी कशी समाप्त जाले तिका सोदूचे वापस गेल्यार सुग्रीव आमकां सोडना क्रूर शासन तागेलें आमकां अवश्य तो पुराजना मरणदंडन दिता आमी कसनय करचें जायना ताका एक काम करुया विरोध पक्ष बांदून घेवन हांगा आमी तुची हांगा रायदा हे मयबील अद्भुत एक स्वतंत्र राज्य सी आसा हे तुका हांगा एक पट्ट करून घेवन तुका सिंहासनार राज करुया अंगदा म्हणटा तसो कितें म्हळ्यार तागेलो भाच्चो रायदा ताका व्हड स्थान मेळटा म्हणून तागेलें षड्यंत्र पळया ताण म्हणली काय पळय वालील बायलेक अपहरण करून दवरून घेतला सुग्रीवाना फाल्याक आमगेले कसन गॅरंटी ना वालील संहार केला ताणे संहार करेसिला फाल्या तुक जाल्यार करचे पुरो कसनय गॅरंटी ना ताका आमी हांगा आशा आमकां भरपूर हांगा कसन दावका ते सामग्री पुरा मेळटा म्हण म्हळेल काय हनुमंत म्हणता तुम्ही विरोध पक्ष तरी बांधूचे हांगा प्रयत्न केल्यार जाग्रत आहे मिगल उठो युद्ध करका जातले म्हण म्हळेल काय हनुमंत रामाल विरुद्ध रामाल कार्याक विरुद्ध जावन प्रतिभटन करून तुम्ही हांगा विरोध पक्षांत बैसून राज्य शासन प्रत्येक राज्य विंगड राज्य दावका आमकां म्हणून बैसील तो तार हे मक्क योग्य नाही हाव हक्क अनुमोदन दिना हाव तुमकां प्रशास्य सन्मार्गगान करिष्यामी तुमकां शासन करून हांव सन्मार्ग हाडथावा म्हण म्हळेल काय हनुमंता भिल्ले पुरा जना तांकां ते बिले दुखून भायर येवचें कशी म्हण कळ्ळी तितले भ्रमित जाले स्वयंप्रभा म्हणले एकली मेळटा 3 कडेन हिंक तिगेले सामर्थ्यान हांकां पुरा जना भायर घाले ते बिला दुखून भायर आयले दक्षिण दिक्का येवन समुद्रा येवन पावले अपरंपार विस्तार सागर ते पारावार मुखार आनी खंय वच्चे ना समुद्र कसं करचें कळ्ळी हे वानर सैन्याक पुरा जनान अंगदान एक दर्भ घाल्ली काही आचमन करून बसले काही प्रायोपवेशा बसले काही प्रायोपवेश मरणांत उपवास आणि जायना वापस गेल्या मरणदंडना ताजे बदला आमी हांगाची प्राणत्याग करचे उचित आणि मुखार वच्चे जायना आमकां कसं करचें अनेक वानरान तशी केलें
प्रायोपवेशा पुरा वानर सैन्य बसले हे कडे एक मांकड आशिल्ले नुत बसले कसं करचे उलोवचे आरंभ केले. एक वानरान म्हणली काही पळय आमी इतलो पुरो आमगेल बायल चरडू आनी पुरो सोण आयले कोणकी राम काही तागेल बायल सीता अपहरण जाल्ल्या त्या सीतान्वेषणा खातीर आमी पुरो हांगा येवन बसले पळय रामाल खातीर आमी येवन अनेक वानरा कोपयले काही रामाल विशयान तूं निंदी करूं नका पळय रामाल कसं नाही चुकी नाही चुकी आमगेल रायाले सुग्रीवाले ताण न्हू प्रतिज्ञा केलेले अब सीतान्वेषण करून दिता म्हणून घेऊन सुग्रीवान प्रतिज्ञा केलेली तागेल चुकी म्हणाल काही अनेक लसील रायाले भक्त तो म्हणाल काही आमगेल राय तो राजा प्रत्यक्ष देवता ताक निंदी करू नका तागेल चुकी कसं नाही हनुमंताल चुकी म्हणाल काही एक मांकडान हनुमंताल चुकी म्हणलं कितें म्हणा हनुमंतान सक्ष करून दिलेले हनुमंतान तरी सक्ष करून दिना म्हणून जाल्यार रे असल अवस्था या नाशिल्ले हनुमंताल चुकी म्हणाल काही अनेक वानरान मांकडान म्हणले काही हनुमंतान जाल्यार चुकी नाही आमको पुरा गुरू तो हनुमंताल कसं अपराध ना पळय अपराध कोणाले म्हण म्हळ्यार रे रामाक आनी लक्ष्मणाक पंपा तीराक किष्किंधेक पेटयलेले कोणे शबरीन कबंधासुरान तांगेल चुकी म्हणल एक मांकड आनी एक मांकडान म्हणलें काही पाप तांगेल कसन चुकी तांगेल नाही मूल आमी सोदूचो केले दशरथाले अपराध कितें म्हळ्यार दशरथान रामाक आनी लक्ष्मणाक पेटयलेले रानाक वनवासा पेटयलेले ताणे दशरथाल अपराध म्हणून म्हणले काही अनेक मांकडान म्हणले काही दशरथाल जाल्यार अपराध नाही कोणाल अपराध म्हणून म्हळ्यार कैकेयील अपराध कितें म्हळ्यार 2 वर विचार निमित्तान दशरथाक पेटो कापडले नातल्यार कसन जात तशिले पळया इतलो पुरा म्हणतची एक पंत रामायण रिवाइंड जाले पळया मागशीच्यान आदी थंय काणी गेले करचे कसन ना रामाल गुणगान करत आशिल्ले एक प्रायोपविष्टाश्च कथां वदन्तः प्रायोपवेशा बैसिले हानी पूरा रामाल गुणगान करतची रामाले आद्य दुकुनु स्टार्टिंग दुकुनु जटायुल संहार दावची पर्यंत काणी तांणी पूरा गुणकीर्तन केले काही पळय कथा कीर्तन केली हांगा धूर थंयच एकलो संपाती म्हण आशिल्लो जटायुल अण्णा सहोदर तो तक्का हे रामायण कथाश्रवण अर्ध केली ताणे जटायु संहार पर्यंत ते कथाश्रवण केली तक्षण कसन जाल्ली पळया ते संपाती थंय तक्का पक्क नाशी पक्क लासून गेलेले पक्क रामायण कथाश्रवण जाल तत्क्षण वपास नवे पक्क येऊन त्या चिगूरन उब्बून आयले काही उब्बून आयलो तक्क कसन जाल्लेले म्हळ्यार हाजी फुडे जटायु आणि संपाती बाबाव सूर्याल सारथी अरुण तांगेल चरडू हानी दोगलो हांक मध्ये एक स्पर्धा उत्पन्न जाली अत्यंत वेग धांवन सूर्यमंडला कोण उपता म्हणून रनिंग रेस असेल म्हणजे हांगेल फ्लाइंग रेस बाबावाल मध्ये स्पर्धा कोण सूर्यमंडला फर्स्ट उपता म्हणून उबले दोग जन उबिल तेदना कसन जालें सूर्यमंडल लागी आयल तशीची जटायुक ते ताप सूर्याल प्रतप्त किरणान तप्त जालो ते ताप सहन करून घेवचे दायनी संपातीन कसन केले तागेल पक्क काण घेवन ताका आच्छादन करून घेवन ताका ते ताप लागचे ना म्हणून घेवन आच्छादन केलेले तदेन ते सूर्याल तापाक तागेल पक्क लासून गेले पक्क लासून गेले तशीची मुख्य आशय पक्क पक्षियांक पडले तो पडले कसने काम करचे दायना हाव प्राणत्याग करता कितें म्हळ्यार मी गेल्या पक्क ना न्ही पक्क नातील जीवन व्यर्थ मी गेल्या म्हणून घेवन प्राणत्याग करता म्हणून आत्महत्या करून घेवचे प्रवृत्त जालेले तेन्ना निशाकरा म्हणलेले एक मुनी आशिल्लो तो म्हणता तूं हांगा आस मुखारी रामसेवक हे कडेन येताची तांकां तुगेले सहाय दाव का रामाल अनुग्रह तुका दत्ता म्हणून घेवन तो निशाकर म्हणलेले मुनी सांगून आसता तशी संपाती थंय आसता सुपार्श्वा म्हणलेले तागेले पूत प्रतिनित्य ताका मांस दावका म्हणून घेवन संग्रह करून येत म्हणतना रावणान सीतेक अपहरण केलेले तो पळोवन आसता तो येवन संपाती सांगून आसता आत्ता संपाती कसन काणी ऐकलो म्हळ्यार फर्स्ट च्यान जटायु संहार पर्यंत रावणान सीतापहरण करता म्हणतना मिगेल भावान जटायुन प्रतिभटन करून युद्ध करून प्रयत्न केले म्हणून म्हणाल म्हाका ऐकून अत्यंत आनंद तुंदिल जाला हवा आत्ता मिगेलच्यान कसन सहाय दावका रामकथा ऐकून म्हाका चैतन्य आयले पळया रामायण कथा कोण ऐकता तांक जीवनांतू पुनः चैतन्य येता डिप्रेशन कोण आसता तांकां सुरवे रामायण ऐकसी एक पंत ऐकल्यार जायना पुनः आवृत्ती करका रामायण निरंतर तरे मी ऐकत असल्यार जीवनांत डिप्रेशन याना
डिप्रेस दल्लल रीच वापास ताक पुन्हा चैतन्य येऊन उत्साह येऊन हावा जीवनांत कसने तरी साधन कोर का म्हणेल एक उत्साह जागृत दाता त्या रामायण कथाश्रवण केल्यावर दाता ताक उत्तम निदर्शन संपाती तागेले लासून गेले पक्क चिगुरले वापास चैतन्य आईले असल संपाती मिगेल निमित्त कसन सहाय दाव का म्हणता आणि सीता खय असं म्हणून पोळून सांग म्हणताची उपता उबली नंतर थंय पळेत तो तागेले गृध्र दृष्टी ईगल जाई म्हणताची मस्त शार्प त्या गृध्र दृष्टीनं पळून सांगता हांगच्यान 100 योजन दूर लंका असा त्या लंकेंतू अशोकवनांतू शिंशपा वृक्षा मुणांतू सीता असा तुम्ही थंय वचका संपाती वचना की त्यामुळे अभेद्यते लंका अच्छेद्य वच्ची तिथलं सुलभना त्या विषयी पावेता आता कोण उबून वच्चे कोण समुद्र उल्लंघन करचे त्या होड प्रश्न जांबवंतान विचारले काय पुरा एक मांकडा विचारले सांगा कोण उबतात कोण समुद्र उल्लंघन करता 100 योजन विस्तार सागर ते समुद्र उल्लंघन करची मात्र नाही थंय वचून त्या विषय पावो का सीता संदेश पावो का अंगुलीयक देऊ का ते राक्षसांकनी पुरा पळून विषय संग्रह करून येऊ का सुलभ कार्य नाही एक मांकडान म्हणले काय हा 10 योजन उडता म्हणले काय 10 योजन प्रयोजन ना अनेक मांकडान म्हणले हा 20 योजन उडता अनेक मांकडान म्हणले हा 30 हा 40 पुरा लोक तांगेल सामर्थ्य प्रकट करत साच हा इथलं उडता हा तिथलं उडता हा इतर उडता म्हणून हनुमंत मात्र नव्हतं बसला पळया ताण कसं नाही सांगा नाही जांबवंत पुरा जना विचारत असा जांबवंत आले टर्न येईल तो कितलं उपदा म्हणून तो म्हणाल काही पुरात्वहम षण्णवती प्लवोहम हाव मस्त फूड आहे 96 योजनास उडतसिलो आत्त कसंदल मारया आत्त मग कसंदला म्हणा रे मिगेल पाय थोडे पेट्ट पोणो मिगेल पाय उळकून गेला मग डॉक्टरान सांगला की मस्त काम करचना मस्त उपचना म्हणून म्हणला आत्ता मिगेल सामर्थ्य बिगेन कमी झाला आत्ता हाव 90 ओन्ली 90 योजनास उडता म्हणून कसं झालेलं मला बद म्हणा रे वामन त्रिविक्रम दल्लेल तेदना जांबವಂತು ಅನಾದಿ ಕಾಲಾತ್ತು ತೆದಂಚಾನಸ್ತು ಮಂತಾರೋ ಜಾಂಬವಂತು ವಾಮನು ವಿಕ್ರಮ ಸುಕ್ರಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದಲ್ಲೆಲ್ ತೆದನ त्या अवतार पळोवन इतले आनंद जाले की म्हळ्यार ताका नंतले कयतो राबील कडेन आणि हे अवताराचे प्रचार हा पुरा कडेन सांगून येऊ का म्हणून पुरा समग्र भूमंडल प्रदक्षिण केले काही प्रदक्षिण करत म्हणताना मेरू पर्वत तागेल पायया लागून घेऊन घाय जाल ताका तो म्हणता म्हाका पळय घाय जाला पाय उळकून गेला हांव 96 योजनास उडतसिलो जाल्यार आत्त दायना आत्त मिगेले शक्ती क्षीण जावन 90 योजनास आयला म्हणून म्हणला प्रयोजन ना अंगद म्हणाल काही शताधिकम हाव 100 योजन उडता जाल्यार तदनंतर न तो अभिजाने मग कसं कर का म्हण कळना तदनंतर म्हाका शक्ती आसना म्हणाल तो 100 योजन उडले नंतर उडता तदनंतर अशें मुख्य कार्य कोणेची कोणाच्यानं दायनी हनुमंत मात्र नुत बसला हनुमंताले येऊन जांबवंत म्हणता त्वमेक एवात्र समर्थ तू एकलो समर्थ हनुमंता हे समुद्र उल्लंघन कोरनो आमक पुराजना उद्धार कोरका तुवे नातले सुग्रीवाल शासन क्रूर शासन मरणदंडन तू आमक रक्का तू एकलो समर्थ हे समुद्र उल्लंघन कोरच्या का म्हणून तागेले प्रशंस केल तशी तागेले भितर असेल अपार शक्ती ताका कितले शक्ती आस म्हणून ताका उडगास नासिल काही पळया मौढ्य जाल्लेल ताका ऋषीले शाप आसिले म्हणून म्हणतात सान असत म्हणताना हनुमंताना त्या ऋषी मुनील पुरा पीठोपकरण पूजा सामग्री पुरा ध्वंस करत आसिलो मस्त बाद दित आसिलो म्हणून ऋषी मुनीन पुरा शाप दिले तू गेले भितर कितले शक्ती आस त्या शक्ती आस म्हणून तू कळना अशी उरो म्हण ताणे ताका शाप लागना ताणे ऋषी मुनींक गौरव दिवू का म्हणून घेऊन शाप घेतले तितलेच त्या इथं आसो म्हणून घेऊन नटन करत असेल तितलेच आत्ता म्हणेल त्यांनी ऋषी मुनीन कोण तुगेले येऊन प्रशंस करता तुगेले गुणप्रशंस करता तेदन तुगेले शक्तीची एच्चर तू येवो म्हणून घेऊन आता हनुमंताक तागेले भितर अपार शक्ती आस म्हणून कळले हनुमंतो प्रवृत्त जाता पळय आमकां संशय येवचे कसं नाही म्हणून म्हणल्यार हनुमंताना कसल्याक हे हनुमंताना पुरा लोकांक सोडले तशीची स्टार्टिंग हनुमंतान सांगेत नव्हे अपार सामर्थ्य आसवई म्हणून जाल्यार हनुमंताना हा उडता म्हणून सांगेत आशिल्ले जाल्यार सांगना हनुमंत कसल्याक म्हणून म्हळ्यार मध्वाचार्य निर्णयान सांगताची तेषां अशक्तिं प्रकटां विधाय अकस्मात हनुमंतान स्टार्टिंगाक हाव समुद्र उल्लंघन कोरून येता म्हणून ताणे गेल्लेले असल्यार समुद्र उल्लंघन कोरून पुरा कार्य साधन कोरून आईल नंतर हे पुरा वानर मांकड कसन म्हणता आशिल्ले म्हळ्यार बरं हनुमंतान मात्र ताक मात्र सामर्थ्य अशें
सोडलेलं असल्या हा वरकेन उल्लंघन करून येत तसिलो आमक सोणी तिथल्याची म्हणून म्हणत असिला पुराजन ताका हनुमंतान कसं केलंय फस्ट सांगानी पुरा लोक तांगतांगेल सामर्थ्य सांगून घेव आम्ही पळया कार्य नंतर आम्ही सांगताची बाक दिलेलं असलं हा वरकेन करत असिलो कसं नसतान तो स्टार्टिंग दिल्यावर कोरचे सामर्थ्य ना ताका हनुमंतान सोडले हानी स्वस्व सामर्थ्य प्रकट करो कडेर अंत्यार हाव प्रकट करता अशी हनुमंतो ते महेंद्र पर्वत हानी मेरू पर्वत तुकून महेंद्र पर्वत पर्यंत सकल भू शोधन केल्यारी मेळणी आता महेंद्र पर्वतादुकून थई समुद्र उल्लंघन कोरका म्हणून घेऊन हनुमंत प्रवृत्त झाला रामाल स्मरण करतच तो उडता तशी सुंदर कांड मुकारी पुरा सुंदरची त्या कांडांतू थई वचून सीतान्वेषण करून थंय राम संदेश तो पावन येता त्या फाल्ल्या दिवसा आम्ही चिंतन करूया म्हणून सांगताची आईच्या दिवसाचे प्रवचन परमात्माल पादारविंद अर्पण करता श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकम् दीनयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डनम् देवतामण्डला अखण्डमण्डनम् सीतापति श्रीरामचंद्र भगवान की हरिओम. वाल्मिकी रामायणाचे प्रवचनाक श्रवण करचे भाग्य आमकां प्राप्त केले. परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वाम्याक वंदन करीत सुंदरकांडाचे अत्यंत सरळ सुललित जावन प्रवचन करून प्रभू श्री रामचंद्राले आदर्श नीतीचे आख्यान करून प्रवचन केले विद्वान रामकृष्ण भट बेंगळूर हांकां आमगे सर्व वतीनं हृदयपूर्वक धन्यवाद करच्याक इच्छ पावता. तशीची हे प्रवचन श्रवण केले सर्व समाज बांधवाक धन्यवाद अर्पण करीत हे कार्यक्रम स्पॉन्सर केले SVC कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड हांगबीची आमगेले मठा तर्फीनं आणि सर्व समाज बांधवाचे तर्फीनं धन्यवाद अर्पण करच्याक इच्छ पावता. आयचे कार्यक्रमाची विवरणेक इच्छ पावता. आजी सार्ध पंचशतमानोत्सव दिवसाचे 8वे दिवस सांजेरी 3:30 घंटेक चित्रापूर मठाधीश श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजीले दिव्य आगमन जाता. 4:30 जीवोत्तम मठ म्हळे होड सभांगणातून जीवोत्तम सभांगणातून सांजेरी 4:30 ते 6:15 पासून सभा कार्यक्रम. तदनंतर 6:30 ते 7:30 पासून शिबिकोत्सव आणि अष्टवादन सेवा. ताजी नंतर रात्रीक 9 ते 1 पासून तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल एक विशेष भजना कार्यक्रम. विश्वजित बोरवंकर आणि शरयू दाते सारेगमपा हांतू विनर जाल्ले एक ख्यात कलाविदा मुखेन हे कार्यक्रम जावचे आसा. सर्व कार्यक्रमाक समाज बांधवान सहकार दिवन हे कार्यक्रम यशस्वी जावचे सहकार दिवंक म्हणून अनेक बडी विनंती करता. धन्यवाद. करದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ
ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರು ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮಗಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮ ಪೂರ್ಣದ ನಮೋ ನಮೋ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದೊಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದೊಡೆಯರಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮೌತರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹೀರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರೋ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯೋ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯೋ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ हरि ओम आयज जे रामनाम तारक हवना सेवेदार कोण आसात आनी प्रत्येक लोकांन पळेर घेवका जप सेंटराच कोणी एकडेन घेवचे तशीच ही गुरु भिक्षा सेवा कोणी केल्ली असेल 11,000 एबो कोणी सेवा केल्ले असले पट्टाभिराम पुजाच्यानी तांणी गुरु भिक्षा सेवा आसता तुमगेले टोकन दाखोवन तुमगेले पळेर घेवन हांगा प्रसाद घेवच्या लायनार रावचे हांगा सर्व लोकांक लायनार येवका कोणी गडबड करून घेवचे ना धुंगण घेवचे ना सर्व लोकांक प्रसाद मेळटा हांगा लायनार राबा आणि कोण सेवेदार सोड कोण बशिल्लो आसा हांगा तांणी सर्व लोकांनी यज्ञ म्हणपाले वचका आता थंय स्वाम्यान येवचें आसा थंय यज्ञ पूर्णावती जाता कडेर गेल्यार जाग मेळचे कश्ट येता जाल्यार तितले बेगी वचून तुमगेले जाग घेवन बसका दय करून कोणी उलोवचें ना शांतत राका सेवेदार सोड आनी कोणी आस म्हण जाल्यार रितान दय कोर घेवन यज्ञ म्हणपाले वचका आतां यज्ञ पूर्णावती जावचें आसा जाल्यार तितलो लोक थंय वचून बसका सर्व लोकांन
प्रसाद घेऊन झाल्यानंतर हस्तोदका लायणार का होय सेवेदार सोड आणि कोणी असले दय कोरनो यदि मंडपाले वचका हंग गर्दी कोण घेऊन रापचे ना केवळ सेवेदारा मात्र प्रसाद बाकी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपाले यज्ञ पूर्णावती वचका भिक्षा सेवेदारान प्रसाद घेऊन झाल्यानंतर हस्तोदका लायणार का जप केंद्राचे कोणी एकळे न रापचे जप केंद्राचे कोणी यजमानास म्हणून जाते कोणी एकळे राब हस्तोदकाक भिक्षा सेवेदार सोडून बाकी सर्व लोकांनी यज्ञ मंडपा वचका यज्ञ पूर्णावधीच्या ता हांग कोणी गर्दी करचे ना गौजी करचे ना बाकी सर्व लोकांनी यज्ञ मंडपा वचून बसका जय हनुमंता जय बलवंता जय मारुती जय भारती कांता जय हनुमंता जय बलवंता जय मारुती जय भारती कांता जय हनुमंता जय बलवंता जय हनुमंता जय बलवंता जय मारुती जय भारती कांता जय हनुमंता जय बलवंता जय मारुती जय भारती कांता जय हनुमान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान जय हनुमान जय जय गुरु जय भगवान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान पवन पुत्र हनुमान की जय ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदाता ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदाता ज्ञानिಗಳೊಡೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತ ರಾಮ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ದಶರಥ ರಾಮ 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 ರಾಕ್ಷಸ ದುರ್ಮನ ರಾವಣಾದಿ ರಘುಕುಲ ರಾಮ ರಾಮ ಮುನಿ ಮನಮೋಹನ ಮಂದಿರ
राम राम जय जय राम 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 कपिस्तोम वंद्य कामारि तेरी जानकी रामा राम राम रागेंद्र वदन श्री राम राम राक्षस भीमा राम राम कल्याण राम मुख्य प्राण प्रिय जगदामा श्री रामचंद्र भगवान की जय ज्ञानवती वैराग्य प्रदाता ज्ञानवती वैराग्य प्रदाता ज्ञानी गलोड़े ಶ್ರೀರಾಮೂರ್ತ ಕಾಣಿಸಿ ಸೀತೆಗೆ ಮಾಣಿಸಿ ಭಯವನು ಕಾಣಿಸಿ ಸೀತೆಗೆ ಮಾಣಿಸಿ ಭಯವನು ತಾಳಿದ ರಾಮನಿಗೆ ಶೋಕ ಪ್ರಧಾನ ಜೈ ಹನುಮಂತ ಜೈ ಬಲವಂತ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಜೈ ಭಾರತಿಕಾ राम सेवेगे हनुमनि नादे राम सेवेगे हनुमनि नादे भीमनादि कृष्णन सेविसिने मध्वगुरु जय मध्वगुरु मध्वांतर व्यासगुरु बुद्ध ज्ञानारूपगुरु उद्धरि जय मध्वगुरु विद्रुमणि नियुद्ध गुरु अद्वैतमतत्वं स्वगुरु अद्वैतमदय शांति गुरु बुद्धियरियो मध्वगुरु राम पदाबुज भिक्षा सेवेदारांचा प्रसाद घेऊन हस्तोदकाला येणार रफ्ता 2 लाईन पण रफ्ता मध्ये वाढसोंड रफ्ता मध्ये बठाम आणि वच्चे वाढसोंड रफ्ता मध्ये अशी वाढसोंड रफ्ता मध्ये वाढसोंड जय भगवंता जय मारुति जय भारतिका जय हनुमान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान 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 पवन पुत्र हनुमान की जय हस्तोदक दितले ना तुळशी फुल उजवाता धर घेऊ का बटमाम दिता सा हस्तोदक दितले ना तुळशी फुल उजवाता धर घेऊचे मध्ये वाटसोंड रपका बटमामा वच्चा का एक वाट कोण देऊ का मध्ये वाटसोंड रबा कांदद्यात् पुनर्जलम्मा तज्जलमेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्मा यदिर्यस्य ग्रे पुङ्क्ते तत्र पुङ्क्ते हरिस्वयं यत्र ग्रे पुङ्क्ते तत्र पुङ्क्ते जगत्रयम्मा ब्रह्मार्पणं करिष्ये ब्रह्मार्पणं ब्रह्मैर्ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना एको विष्णुमर्पतां पृथक् भूतानि नेकशातिनि लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्यः वर्तमानविहारिके विश्वावसनाम समते दक्षिणायने मन्त्रतो मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णिमां तिथोदिवासराः बृहस्पतिवासरे विष्णुनक्षत्रे गुणविष्टायां शुभोणतोषि मन्मध्वाचार्याणां तत्कमलमध्ये निवास नंद कल्याण गुण परिपूर्ण श्रीराब्दिशाय श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणीया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल सन्निधौ यते ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ते प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु तशी धर्मया यते ब्राह्मण समाराधनेन भगवान भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ते प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ते प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु
यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान् श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान् भारती रमणों के प्राणांतरता श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे सर्वैता पवित्रा पुण्य राशयः प्रतिगृह्णन्तु गोग्रा समगा वस्त्रैलोक्य मातरः गवान्तर्यामे श्री गोपाल कृष्ण मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु। गवान्तर्यामे गोपाल कृष्ण मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतो तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु। उदासोडी लोक कृष्णार्पण म्हणा काणिक पडे रागला तुळशी माळंगिया तुळस माळंगिया फूल बायली दिवचे आणि तुमगेले यज्ञ कुंडाले वचून बसका हवना सेवेदारांना यज्ञ कुंडाले वचका उदासोडी लोक मुखार या काणिक असले पडे रागला तुळस माळंगिया फूल बायली दिवचे आणि हवना सेवेदार कोण असा तुमगेल कुंडाले वचून बसका यज्ञ मंडपान आणि थोड्या वेळान स्वामी येताची पूर्णावती जाता हवना सेवेदारांना यज्ञ मंडपाले वचून बसका हवना सेवेदारांना तशी अंगाशी लोकांना सर्व लोकांना यज्ञ मंडपाले वचका यज्ञ पूर्णावती जाता दय कर कोणी उल्लोचन हांगा ನಾನು ನಾನು ಎಂಬುದನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಚ್ಚರಿಪ ಮನವು ಯಾರಾಧೀನ ನಾನರಿಯಲೇ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬುದನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಚ್ಚರಿಪ ಮನವು ಯಾರಾಧೀನ ನಾನರಿಯಲೇ ನೀವಲ್ಲದಿರೆ ನಾನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುಂಟೆ यजमान मुखार येऊन रपका ನೀವಲ್ಲದಿರೆ मुखार येऊन रपका ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುಂಟೆ ಹೇ ಗುರುದೇವಾ यजमान सर्व यज्ञ मंडपाले वचका यज्ञ कुंडाले वचून बसे तुम जागेर वचून बसका कहे कबीर तू जिएगा जब तक तेरी देह खाक हो जाएगी कौन कहेगा दे कल करे तो आज करे आज है तेरे साथ कल करे तो आज करे आज है तेरे साथ कल कल तू क्या करे मनवा कल कल तू क्या करे मनवा कल है काल के हाथ कल है काल के हाथ कई मेरी होद मातीगे मरुग हस्तोदक श्रीनाशील कोणी असले मुखार येऊ का हस्तोदक श्रीनाशील यजमान मुखार येऊन रपका कई मेरी होद मातीगे मरुग बारदू मई मेले जले तिरुग बारदू कई मेरी होद मातीगे मरुग बारदू मई मेले जले तिरुग बारदू ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಬಾರದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಬಾರದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಬಾರದು ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು ನಡತೆ ಹೀನಳಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಬಾರದು ನಡತೆ ಹೀನಳಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಬಾರದು ಕಡು ವೈರತ್ವ ಮಾಡುವವನ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದು ಹೇಳಬಾರದು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಗಬಾರದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದಲೆ ತಿರುಗಬಾರದು
ओम आदि प्रश्नसरेत सोज्योतिष्ठनिवासरम परो यदि जपे निवासाः ओम श्रीनामर्तिरत्नागो मन्त्रस्राहिरण्योत सर्वागतं समर्पयाम्यर्थं स्वाहा ओम धीरमो विश्वतस्वरि हवामहेमेभ्यः तस्मादुमद्देव स्वाहा ओम अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तियं होतारमृतनाथमं स्वाहा ओम अग्निपूर्वे ओम अग्निवे ओम यमाय धूमदेवाय विहिताहै यमोहयज्ञस्य हितोद्वारं स्वाहा ओम मोहनाप्राणादिर्गतिर्दुर्घणावधीत परीक्षतृष्णयासहस्राः ओम दुत्तमं मुक्तिनो विभाजनमध्यमन्द्रुसा अवाधमाने जीवसे स्वाहा ओम नववायुर्तस्य देवस्तुर्जामादरुभुता अवाङ्क्यारुणीमहे स्वाहा ओम तन्नासोमविश्वतो विचारायिकहायतः नरेशे एकावतसथा स्वाहा ओम गजरुद्राय प्रियसे दीर्घुतमागम्यसे ओ देव शङ्कमोहिते स्वाहा पांडव फिर apa dulu nanti dulu nanti om Pandu fir ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा श्री नारायणाय इदं नमः यज्ञन्तर्गतपरिश्रामस्य अवशिष्टपूजां करिष्ये ॐ चन्द्रमामनसूर्याकश्चत्रो सूर्योदयायता मुखादिन्द्रश्चामिष्टप्राणात् श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ
ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆಬಿದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆಬಿದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय अयोध्यापति रामचंद्र की जय भक्तांतर्गत श्री रामचंद्र की जय। कधी कधी आज तो दिग्विजय कोणी नाही तसं ते रामचंद्राला प्रीत्यर्थ ते जप केंद्रात परमपूज्य स्वाम्याने तुम्ही 5.5 दिवस पर्यंत ते रामनाम ध्यान हेची आमका धन आमक धन त्यांची म्हणजे शाश्वत धन रामनाम जप केलेले हे धन शाश्वत दान धनवंत जाऊन आम्ही उरका म्हणजे दैवी कृपा जाऊ का तीची दैवी कृपा
राम नाम ध्यान हेच आमका धन, हेच धन शाश्वत जाऊन उरले म्हणजे आम्ही कसं व्यावहारिक धन असा ते धन, ते अन्न, ते वस्त्र, ते सौख्य, ते आरोग्य, ते स्थान, ते मान, ते गौरव पुरा दिवशी कोण सांगा कोण आहे? मनुष्याने दिले एक दिवस दी, 2 दिवस दी, तिसरे दिवस दी, चौथे दिवस तुम्ही घरी गेला तो आणि म्हणलं ना तुम्ही म्हणा आम्ही कोणाला येऊच का? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अपने शरणागत झाले म्हणजे रे तुक कसं जाव का ते सर्व आपण दिसता ते दिली कसं की म्हणजे शाश्वत तंतनी कसले तंत कमी पड जाय ना त्याप्रमाणे परमात्माने एक हे राम नाम तारक मंत्र केलेले विचार इतक्यापरी हा निवारण झालं आहे. परत स्वामीन तुमका अनेक संख्ये मुखारे हंत्यास कोण आहे की ते म्हणजे समाज हो एक रामा निमित्तानं संघटन झाले, परस्परांत प्रेम झालं, परस्परांत प्रीती झाली, परस्परांत परिचय झालं, परस्परांत धर्माचे वृत्ती झाली, परस्परांत धर्मानिमित्तान या धर्मो रक्षति रक्षित हा धर्माचे संरक्षण झाले मात्र आमचं संरक्षण तोच धर्म करता तोच धर्म हे वापवर्गाय धर्माला मी चले करेन तोच धर्म तुम्ही बरे घडता परांत जत्री परमात्मा अनुग्रह प्राप्तता हे सत्य वचन त्याची खात्री तुम्ही अंगल हे मठाचे 5.5 वर्षाचे संस्थापना 5.5 वर्षाचे एक महोत्सव परमपूज्य स्वामी आमका दिली हो एक अवकाश आणि रामनाम तारक म्हणतो ही जीव दिल्ली रांदई जनिक खानाची रूच पुरवते नाही दिल्ली सुगमम भगवन नाम जीवहाचे वशवर्तीने ही जीव कशी जाऊ का तशी नांदकी ना आता मी भेटर लागायला म्हणता बघा पहिली एक म्हणून चांगल्या मोठ्या म्हणाय तुम्ही आज तू या ना म्हणता जीव कशी जाऊ का तशी नांद पडाय म्हणतात होय नाही जीव तांता जीव देव आमका 2 नमने व्यवस्था देवान करून बघा एक जीव विंगड उलट होते एक जीव पूर्वजन्मार्जित सुकृत कर्मफलानं हीच जीव कसं करू का ते करे शिका हीच जीव अंगल पूर्वजन्मार्जित सुकृत कर्मफलानं बरे वाईटच करे शिका उलट कसं नाही आणि काही सांगते कसं नाही त्या पुरा ती जीव त्या करून टाकायचा रे ही परमात्मा हे शरीरांचं सृष्टी केलं तसं जीव गुणनिधी राम हा जप केंद्राचे त्यांनी एकाने इतकं वर्णलं खैकी एक पण मिळाले ते गुणनिधी कर तुम्ही देऊ का म्हणून हा विनंती करून येता. हा जीव ही सुगमम भगवन नाम तो देव सांगता जीव हे कीर्तय केशवम मुररिपुम बळे तुक जीव दिल्या योग कीर्तन दिल्या कट्टपीट केल्याचं उलट जायचे चंद जीव दिल्या हे दिपेन तुझे कसं करता केशवम मुररिपुम परमात्मा स्मरण करे परमात्मा ध्यान करे कृष्णाय नमः रामाय नमः पंच पुण्यवान नाम स्मरण करते तरी जीव कशी जाऊ का तशी नांदता जीपेच काम मिळे हे कोणती काम त्यानंतर रूच बोलवते रूच कमी झाल्या सांगता जीव नामस्मरण कमी झाल्या सांगणार ते सांगता हे नामस्मरण विचार द्याव का परमपूज्य स्वामी राजा म्हणतात असा उठाण राहता श्री संस्थान श्रीमती तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद कमलानाथ महाराज की श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की हरि ओम अहो रुद्रे भीरवसु विद्यामि हमारि
घुटन रखा, पाई जोड़ सुन रखा, पिंगल को नहीं लेते भर सानु पाई बोल रखते। ओम इदं फलं मया देव साधितं व्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन प्रीतं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां दरीक्षीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम्। ओम व्याफलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्भूतास्तानो मुञ्चन्तो भवतः। ओम युवं वस्त्राणि मे वसावरनाथयोरचित्रामन्दवो हृदयाः अवाचिरतमन्दवतानि विश्वरतेन मित्रावरुणासचेते। यज्ञनारायणाय नमः। फलं गन्धं वस्त्रं समर्पयामि। समुद्रासुमित्येकादस्य सुदुःखस्य वामदेव आभोजयति पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः। हरिः ओम समुद्राधूर्निर्मधुमाहुदारधुमांशनाथमृतत्वमार्ग हृदस्य नाम कुहेरस्य जिह्वा देवानामृतस्य नाभिः वयन्नाम प्रभृमामामृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामानोभिः उपा ब्रह्मा शृण्वच्छत्यमानन्दपुष्यन्तो मितोरयेतत् तत्वारिसिंहासयोस्य पादाग्रे शीर्षे तत्सहस्रासोऽस्य वृथा बद्धो वृषभोरवीतिं भोदेवो मृत्यामादिवेगा वृथा हि तम्मणिर्विद्यमानन्दवी देवासो समर्वन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं विदानवेनादेकं सूर्यालक्ष्मदत्तुः एता अर्षन्तिहत्या समुद्रा चतुर्दशादिपुराणावधक्ष्यवे हृदस्य धाराधिजातसीमे हिरण्यलोकेन आसां सम्यक्तवन्दिसृतोरधीनान्तर्धामनसा पूज्यमानाः एते अर्षन्तिर्मयो हृदस्य मृगायि लक्ष्मणहोरिकमानाः कुम्भोरिवप्रा आदिमत्मातु भद्रादविधानि धत्ता हिमयज्ञानमयतदेवतानो नृत्यधारामधुमत्वन्दे धामन्दे विश्वम्भुवनमेषितमन्तस्सामुद्रे हृद्यान्तराय विधेयमान बर्हिजे पूर्णमात्रन्निनयेत पूर्णमसि पूर्णमे भूयाः पूर्णमसि पूर्णमे भूयाः सदसि सन्मे भूयाः सर्वमसि सर्वमे भूयाः अक्षरसिमान् मे भेदाः प्राच्यान्ति जीवारतिलोमानहितां दक्षिणस्यान्ति मासातिलोमानहितां अवौपस्पृश्य प्रतीच्यान्ति गृहातजोमानहितां प्रतीच्यान्ति स्यापोषदेवनतदेवमानहितां ऊर्ध्वायान्ति यज्ञसंवत्सरः प्रजातिर्मानहितां आपो अस्मानित्यस्य देवश्रवा आपस्तुतमाग्नेमि योगः ओम आपो अस्मान् मातरचुम्भेषु हृदयेन नमस्कृत्वा विश्वं हि ब्रह्मणोहन्ति देवीर्विजा भित्तिरा कुटये इदमापस्तु द्वीपा आपोरुतमाग्नेमि योगः इदमाप्रमहृदयतिञ्जगुरितमयि यद्माहमविद्रोहे पादि भोगादकम् समित्रयान आपो विदयसन्तो दुर्विद्या सत्मे सन्तो योस्मान् कीर्तयन्तमें विद्मः तं हन्मे निरतिदेशे जाग्रेण वचिन्तेन ओमाहं प्रजापराजिते ज्ञानस्य आवेदनात् समुदेवोर्याय भम्बाको अकीथो भागीरथी 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 गंगारे पुण्यनदी स्मरन् परिसरणायुक्तरे सृजेत अग्नेः परिसमोहनां परियुक्तनाम् विश्वामिनुरुद्रः जातवेदः सिन्धुन्नावादिविदादिवर्षे अग्नेयत्रिभन्वसागरानः अस्माकं बोधिविदातमूनां यस्मार्धाकिरणामजमानः तरे परिसरण कुशलेजने परिसरण तरे पुण्य ओम यस्मार्धाकिरणामजमानः अमर्धं मध्यजोहर
जातवेदो यशोत्मासुधेः प्रजाभिरग्नवृतत्वमश्याम् यस्मै त्वं सुकृते जातवेदो लोकमग्नेग्नवस्योनम् अश्विनं सपुत्रणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिनाशते स्वस्ति अग्रये नमः गन्धं समर्पयामि पत्रं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तराभूषणम् हस्तवृक्षारणं मुखवृक्षारणं करोत्तराशे चन्दनं मुखमाघाते पूगीफल ताम्बूलदक्षिणां वीराजनं समर्पयामि ॐ विश्वविश्रवतं तु विब्रह्माणोत्तमम् अतूर्वं श्रावयत्वं पुत्रन्तदाचिताशुके अग्नये महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ अग्नये त्वन्नो अन्तमोदत्राकाशो भवावरुत्याः वसुरदेव सुषमाचारक्यमत्तमं रहिताः तनो बोधिषु देवः तस्मात् तन्वाशोचितदेव सुम्नाय नुमहिमहेत्याः अग्रये नमः प्रार्थनां समर्पयामि ॐ च मे सरस्मे यज्ञोपचते नमस्कार यते नुमं तत्त्वयते अतिरिक्तं तस्मै ते नमः पुनः अग्रये नमः ॐ स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन देहि मे अव्यवाहन देहि मे अव्यवाहन तुम्हें गोत्र नाम पुष्प में संगा मानसोके दिक्तो रुद्रोदिक्ति विभूति ग्रहणे वियोगः ओम मानसोके तन जयमान आयो मानो गोकुमानो अश्वेश्वेरिकः वीरान्मानो क्रमान्तो धीरः विष्मन् तत्सद विश्वाहवामहे प्रियायुषं जमदग्ने दितिललाटे पद्ममन्दके जलमयः दक्षिणस्कन्धे धर्मे अस्तु त्र्यायुषमिति वामस्कन्धे सर्वमस्तु शतायुषमिति शिरसि धारयेत् हस्तं प्रक्षाल्य यस्य कृत्याग्नामोऽप्यन्तको यज्ञेऽपि आयुः न्यूनं सम्पूर्णतायाति सत्यो वन्दितमच्युतं मन्त्रं न्यूनं त्याहीनं भक्तिहीनं जरासनं यत्कृतं त्वमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा बुद्धिर्वाद करोमि यद्य सकलं तस्मै नारायणायेति समर्पये तदनेन मया संकल्पित श्रीमठस्य संस्थापना सार्ध 500 वर्ष परिपूर्णता समये अद्यकृत तथा च आचरित रामनाम त्रयोदशाक्षर मंत्र जपस्य संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं संकल्पित 11 दिनात्मक महायज्ञ कर्मणि आरंभात् अद्य 8 दिवसे कृत अन्वाधान उक्त रामनाम त्रयोदशाक्षर मंत्र महायज्ञेन भगवान् यज्ञ अंतर्गत श्री परशुरामः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु प्रमादापूर्वकां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यतः स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः आचार्यः आवाहित श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थं प्रसन्नपूजनं च करिष्ये ओम ध्यानं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्मजीवम् आजानुबाहुमरविन्दतरायताख्यं रामं विनाशकरं नमामि रामचंद्राय नमः ध्यायामि श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाख्यं मनोहरं लेपनं श्रेष्ठप्रीत्यर्थं श्रीदयतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मारत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे अक्षतां समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्याम् ॐ तत्सद्गुरुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं कर्तेन परिकिञ्चामि ॐ नमो नारायणाय ॐ
अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि स्वस्य देवस्य मध्ये वस्त्रं धृत्वा ओम कुरुभुं स्वजकर्मनिजं नियतं हरिपादविनं हृदया सततं नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तप्रचारणं मुखप्रचारणं करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे पूर्वीफल ताम्बूलदक्षिणां पुटानव ओम श्री नाथ श्री आदरियाय श्रीं वयोतिर्योगदाये श्रियं मसानामृतत्वमाय भवन्ति सत्यासमिधामि तद्धौ प्रिय एवयनन्द श्रियामादाति सन्ततं चावशत्यं सन्तते गन्धीयते प्रजया प्रतिभिर्यतीव वेदा ओम सरेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तमयाय सार्वभौमाय मंगलम् रामचंद्राय महामंगलनीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञवेदं देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाथं महिमानस्तते पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे कविराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् म्हणा नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय शार्ङ्गिणे चिन्मयानंद रूपाय सीतायाः पतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुण्यसंकल्पकरा अशी प्रदक्षिणकारातील कठीण नमस्कार करतो या ठिकाणच्या पापाने जन्मानं कृतांच तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रादि सर्वे राजोपचारार्थे सगळीकडे नमस्कार छत्रादि सर्वे राजोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि श्लोक म्हणा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणागतं शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम अहल्या शापहन्तारं जानकी प्राणनायकं अयोध्यापुरनेता च रामं वन्दे जगद्गुरुं प्रार्थनां समर्पयामि अनेन आवाहित श्री सीतावतिरामचंद्र प्रीत्यर्थे यज्ञोत्तरांग पंचोपचार प्रसन्न पूजनेन भगवान् सीतावतिरामचंद्र प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु आम्ही घटमामू प्रार्थना करून घेता आणि प्रार्थना झाल्यानंतर परत आणि तुम्ही नाव वापरायला पडेल तुम्ही घटमा वापरून घेता सगळे वर्षी येऊ का तुम्ही आणि मध्ये उठताना नका ते बसा तुम्ही नाव वापरायला काय नाही आमच्या संस्थानातर्फे श्रीनिवासराव झेपे प्रधान गुंडा तशीचे आईचे संपूर्ण महोत्सवाचे उदयासमान सेवादार एम जगन्नाथ चणे मैसूर शशिकांत रायप्प शानभाग मुंबई रमेश पी नायक हुबळ्ळी हे उदयासमान सेवेचे तशीचे वरेंद्र कामत सुरती तशीचे मुंबई मुकुंद कामत राजन चंद्रकांत भट मुंबई रमानाथ बी शणे मुंबई अन्नसंतर्पण सेवादार सुभाष कामत आभरण यल्लापूर तशी आता जप केंद्रात नाव सांगता रामदेव हा बेळगावी तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय
मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठा प्रमाणे वीर विठ्ठल मुख्य प्राणांतर्गत हनुमंत तिथे ग्रामदेवता समस्त गुरुवर्य संबंधी समाधिस्थ गुरुवर्य प्रचलित असलेल्या संबंधी आमचं मार्गदर्शन करणारे गुरुवर्या नमन करून सगळे यजमानाच्या वतीने आज तुमच्या विठ्ठलाकडे देवाकडे प्रार्थना करता पूर्ण कृपादृष्टी जवळ 5.5 वर्ष मठाक जाल्ली आसा स्वाम्यान सगळ्यांक त्या संदर्भाचेर बरेपण जावचें एक अभियान त्या संदर्भाचेर तांणी दवरलें आनी 5.5 वर्षाचे निमित्तान 5.5 कोटी जीव संबंधी जो पळय आसा 550 कोटी जीव जो पळय आसा हो जावचो असो तांणी अभियान दवरून ताची सांगता ह्या दिवसांत सुरू आसा खूप आनंद जाता ह्या संदर्भाचेर ताकडे आयच्या दिवसाक मागणी दवरता ज्यांनी हाका जपाक जावं अन्य संबंधी आर्थिक नैतीक दृष्टिकोनांतल्यान पाठबळ दिल्लें आसा तांचे सगळ्यांचे बरें जावचें येवजिल्लीं कामां आसात हीं निर्भीतपणान सिद्ध करून दिवन चौकार येवन अनन्य भावान जो कोण मागणी मागता तांची सगळ्यांची कामां ते सिद्ध करून दिवन सगळ्यांक तांकां आयुष्य आरोग्य ऐश्वर विद्या बुद्धी बरें प्राप्त करून दी येवजिल्लीं कामां आसता हीं निर्भीतपणान सिद्ध करून दिवन कुटुंबाक सगळ्यांक तांकां सांभाळ कर देवा कल्याण कर यशोदी बरी कर सियावर रामचंद्र की मनसाचितिरङ्गार्यं चित्तिनाशमनोरथाः देवद्विजप्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते सत्याः सर्वे यजमानस्य कामाः तथास्तु मना संपूर्ण उदयास्तमान सेवा महा अन्न संतर्पण सेवा उदयास्तमान सेवा अन्न संतर्पण सेवादारांनी हांगा स्वाम्याला प्रसाद घेऊन जाल्यानंतर तुमगेलो प्रसाद करेक्ट जाग्यार दवरून सकाळच्यान येतिल्ले कडेन अन्नपूर्णा पुजे वचता सेंटराचेर 2 लोकांनी येवचें आनी कोणे भितर येवंक नाका तदनंतर पट्टाभिराम पूजा केल्ल्याने हांगा इतले लोकांक प्रसाद दिवन जाल्यानंतर तुमगेलें नांव आपयना फुडें येवचें तुमगेलें नांव आपयना फुडें येवचें तुमी
शनई मैसूर शशिकांत लायक प्रशांत भारत मुंबई अन्न सत्र सेवा रमेश नायक उदया परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानंद पूर्णा जयतु कानन विहारा जयतु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मंदहासं मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनका मोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहास मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनका मोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परम बंधु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजन
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुतधाम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुत धाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुतधाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामितजननुतधाम
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्या
दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु कानन विहारा रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ति मुक्तिदायक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांग सर्वाले प्रणाम रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविध
रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन
जन्म है पावन गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता। तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति